si le mea o le atuai leli. O le mea lava lea o te sa ili atuai ia o nofo le fale o leli ia so uma o lo wola. Ina ia o loa atuai le matanga o fi o leli wa o sa ili ilona marumalu. Lo mātou tamae o le langi. Ia lava oile nei tai au. Tai au sing-singi ma le tai au manino. O le tai au te toa o le asa fau o mātu o lia. Ona o loa lofa. O mātu o usua le tai au fau mua lava. Ona mātu pese o vi inga ma alanga ina lo manu ma lo. O mātu wifoi fo i uluma le nei tai au ma mātu whape atu e pa ia lava oile atu o au. Te tau lava mona mea, le vi inga tu inatu i atu o nei tai au, o tele loa lofa. O tele ai fo i tale manua i titi mana le nei tai au fau. O le atua lava oi o manuia, o le atua e malia i mana oi mele lei umalava. O le walofa lo wha maoni malawanga le lei e tu mau lava e o le ngata anga o mea umalava. O le atua e soifua mani vavau e o lava i le wha vavau. O le atua lava oi la e le vi ingon mamano o le atua oi. E puru le matang o fi. Whafte tele tamai lau melofa. O le olofa ua mātu mau o le nei tai au. O lo olofa o le fa ua tutai manu. Whenga malo longa sa tofa whai o tangata. Tau mate le ete pe au lia le nei tai au. A o lo olofa o e wha popo nea so faudo latu si fua ma le mātu ne yola. Mātu o lia le nei as tofi o sfuruiva i aso februari. O le mātu fo lau ma le nei tu sanga. Ia o le mātu malanga o le nei aso fau. O ai ea mātu te malu ai. O ai mātu te manu ia ai ua nao o lava. Ta maa wha mone. Tau te mai le mātu fo launga o whai nei. Manu ia whaiva le awhengai mana tino le nei aso fau. Wa e a mai. Alo whangia nei a mātu whanau ia lātu wa o onga. Maru tie lātu le paolo o au. Ao sa ili le poto e ala ia o onga. Whamunia fo i ta maa. Whaiva o lo whengai pēr maalim ta matai whaia onga. Awa o ina nei a mātu whanau. Mātou tēnā nofea tēnū mamau, e le ma whaora ngalo sa moa le tēnū e pere loto le mātou te talo. Ta maa whaamune mone lo whangia le tēnū. Whaamunuia i te itai o le tēnū, le whai ngā malo, i a tau taima le ame o tonu, i tūsa o lo whina ngalo ina ia manuia sa moa moa ata e ao. Na ia mātou ainga, ma na ia mātou tangata umai sa moa, ma le alala, ma le pāpā awai so se vaenga nei lalo langi, whasa fua e loa lofa ma whaamunia ngalo mātou. Ta maa whaamunia fore nea tēnū New Zealand, mātu nofo mama waifa pe nātunu umalava ole nei lalo langi. Mātu talo nei tai au, mana tuai la tō ngā lue wha misionari so se vaenga o nei ke lopelo mātu te mā. Leo pui la tō si o se vaenga lalo langi lo ngā lue ai. Mana tala ino o lo whina ngā lo nei aso i aru lo upu mole mana e manu māloa i ni nganga stele mo o e malo mālo. Ta mā, manu iele tāpo inga nei mātu mātua, tu asen sino la tinu. Maru maota malawa, so se no whanga tau sia i lātou, le nei aso. Ia taito luaina pe lātou le mawhana whana lo alofa, i whafo sia pe la lātou se fua laure le tino, siri lava le nganga. O mea umala am whana mātou whaira ni aso whau e mai, le whatalo loa e o la tino, ma le tangata malana whai. Whai lava ina ia fo ia tino vi inga i ate o ea tu mau e pe la mātou whātou waa. Ala whangia tamā, le tautua Radio Samoa nei aso atoa, ia le manuia oe, ia tautua ina ia whaia mere lei uma mo whaafonga Samoa ai fo i lava le inga ia te oe o mātu wole mātu pala au nei mea malava e ala le swafa manu malo i usu kia risolo mātu li mara mātu whaola. Amen.
tamai wa whawhetai o le inga le tua langina la pepesel ko le si whawhaya o ngai Samoa. Le tautua mo le Samoa Sfalima e patolu a mo o tātonu le tūlai ono. In this update, a view more needs to be done to prevent dog attacks and hold owners accountable. 3 dogs killed 62-year-old Mihiata Te Rori when she was visiting someone she knew at a home in Northlands Kaihu on Tuesday. New Zealand First Winston Peters has suggested dog owners should face manslaughter charges. Prime Minister Christopher Luxon didn't go that far, but says he'll be raising the issue when he speaks with local government New Zealand today. The owners have to take personal responsibility, absolutely. They are responsible for their dog. They need to control their dogs. It's unacceptable that they don't, and they should be held personally responsible. The days of house prices driving economic growth could be over. The Reserve Bank expects house prices to grow only modestly following its decision to keep the OCR unchanged at 2.25%. For decades, rising house prices have helped boost spending and growth. But Chief Economist Paul Conway says rising demand is now resulting in more sales and construction rather than higher prices. This is a big change for the New Zealand economy. Household spending is going to become more dependent on what happens in the labour market rather than what happens in the housing market. Search efforts for missing Invercargill man Kevin Belling are now focused on waterways on the outskirts of the city. The 62-year-old was last seen on January the 9th and reported missing the following week. Southland Police are now examining effluent ponds and other farm waterways. And around 20,000 people are expected in Hawke's Bay for the annual Art Deco Festival. International visitors will join locals over the next 4 days to relive the 1930s. Napier Art Deco Trust Manager Jeremy Smith says the event will be great for the city's businesses. The spend in Hawke's Bay over the weekend is about $8 million. People buying vintage clothing, but staying in hotels. That's news to sport and to the final snowboard slopestyle run of Zoe Sadowski-Synnott at the Milan Cortina Olympics on Sky Sport. And Zoe with another incredible run. Absolutely massive on all the jumps. There was a prolonged wait as the judges deliberated. And she jumps into the silver medal position. Another medal for the Kiwi rider. Zoe Sadowski-Synnott with an 87.48. Incredible stuff, and that marks the 24-year-old's 5th medal from 3 games. Well done. Pakistan has become the final team to qualify for the Super 8 phase of cricket's T20 World Cup after a 102-run victory over Namibia in Colombo. That is sport. I'm Diana Vezic. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O mone tai au no whaatalofa mwhaafelo i fo i le matele mane whaaloalo. Samoa na tino pele pa ia man mamano lo whaafonghanga mahalo la warsui fua manu hia whamalo fo le tino le whalau. Whaatalofa raswa whamano malo lo tātou whaora Yesu Keriso o tātou maua ni nei tai au no tūsi fua. Ia mara mātou malo si ma tātou o lia ni nei aso fau o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Ia le lofo le tātou matai le langi o le fo mone mailo i tō sui fo mara mātou wala ma tātou o lia ni nei astofi. Se fulu mana iwa ia aso Februari o tātou whalaunga le rua whea lua se fulu mane ono si maila ialo whaafonga o le porokalame malo le tai au Radio Samoa Sfalima Eva Toro Amo. E whianga ngana mana ta shava e lua. Social media ni o tātou Facebook mani YouTube o Radio Samoa se roa tasi patea mani whianga vista au jelu si o matou o rane ta vai meni. Tautu ina o se vai le tula. E se fulu i le tai au nei malo si fua malo usu a whianga mana. Ia, whaamalo fo ile langi mama, na sunga le au atawai, whaafetai ia le anga leo le tuele nei fo i aso fo ai se wakako i ai fo le whaakawhikifiki le vai aso. Ia, malo so i fo manuia Samoa. Le ale atua. Amene. Whamala whanau jele tula e oro, le nei fo i tai au fo, la moe momala whaafonga, ole ruitau, mane aso.
tau mō le aso. Mama, male le mama. Clean and unclean. Mātaio, mata upo e se fulu male lima, o le foi upo e se fulu male tasi. E le o le mea e tuu i le ngutu e le anga ai le tangata. A o le mea e sau mai le ngutu. O lea ua le anga ai le tangata. Mama, male le mama. Clean and unclean. O tai o le lotu a iutaia. Farisaio, tusi upu, sa tukaio maosi taurang. O tangata nei ua fai masasa i le ngā luenga a Yesu. Ae le tu mama ina fo i e Yesu. Lola to wola faafia ami o ton. E tu usao iai. Tala Yesu. Ina ia faatonu inai. Lola to wola leanga. Faafia ami o tonu i le tu la fono. Ai le alo lofa i tangata lautele. Fai mai Yesu i tai o le lotu a iutaia. E le o le mea e tuu i totonu o le ngutu o le tangata e le anga ai le tangata. A o le mea e sau mai le ngutu o le tangata. O le mea le na ua le anga ai le tangata. O le sasa tuu sa o le a Yesu. E su no i ai fatu ma loto tai o le lotu iutaia. Talu ai. Lo lato wola le alo lofa i tangata. Ai ola faafia ami o tonu. O tangata e sa ili vale. O tangata e sa ili le anga i nai tangata mātitiva fia ola faatau waa. Ai le alo lofa i nai nei tangata. Samo ai. O le mama, malele mama faa Yesu. O totonu o tātou loto. Fetala Yesu. E le o le mea e alu i totonu o le ngutu e le anga ai le tangata. Le ai. O le mea e sau mai le ngutu o le tangata. O le nā e le anga ai le tangata. Samoa. Ua toa tele na wā Farisaio. Toa tele na wā tusi upu. Toa tele na wā sātukaio. I totonu o lau whainga mālo. I totonu o lau tāpua inga. I totonu o tātou nuu, ma o tātou ainga. O tangata sā ili vale. Tangata sā ili leanga. I mata i tusi o le tū la fono. Ai le ai ma se loto alofa. I le isi o na uso a tangata. Ma naia sinu i taua Yesu mo sa moa i le nei aso. E le o le mea e tuu i totonu o le ngutu o le anga ai sa moa. O le mea e sau mai le ngutu o sa moa. Tātou te le anga ai. Sa moa ai. Ai a pe a se i tātou whaao ngā ina ia upu le lei i le nei aso. Ai a pe a se i e sau noa ia i upu alofa, i upu file mu, i upu le lei, ma upu ao ngā na te tausia le file mu i le vano nofo o tātou tangata. Mana ia le tala Yesu, mo tātou i le nei aso. E le o le mea e tuu i le ngutu e le anga i tātou, le ai. O le mea e sau mai totonu o le loto, ma mo moli mai e lo ngutu. O ina tātou te le anga ai. Tātou te talo. Whawhetai le atua. E le o le mea e alu i totonu o mātou ngutu mātou te le anga ai. A o mea e sau mai totonu o mātou ngutu. O mea ia ua mātou le angai.
fesoso ani mai, ia ngalele mai, ia mātou fe au, mātou ngā luenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lo la swafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Pini he o vai a malulu mai no se foli malawa te ane le tu lai ono whaere nam tātu te talo re nei aso talo whaatasi mai se lota fau e te sau noa mai fo i mau tau talatu o mea lawa i vi i ai le tua.
pe o le tātou i tau o le nei fo i tai au fau nei minute ia o ngā makua i whapa o fo i lo le tātou musika i whawhiwhia o le nei fo i tai au fau whamalo si au fau i le alau si o le tunu i tūte mga ruenga whatawhiti o le nei fo i vaiaso ia mō tātou ngā rurua i le aso fuai o le aspirali te kuata fitu i le tai au nei wha amano mai so taimi mo le tātou pakalame a reto le ola te pera mai so ngā pasta la whaina kopa mo nei fo i tai au fau today in history tātou vavai pone mena tupu la susfuru i February i le telo tau sanga vavai o nei taina fitu i le tātou nei mo le whaponga o telefon le ngara protani e pata fitu por klame na popo fa le kai au la skofi la tau mo tātou le poti mai lunga la wala Talo whai ta vale nei fo i tai au fo tātou o atu I lunga le la tele o lo mai tau atu lanu sama atu o lunga le awala I o lo na winga o le nā lava la ua whato a wheo lolo le tātou traffic I le tai au a o lo o so longa le o le nai flow le lava ia tātou le taimi le nei pau le vaenga le wa over a I atu I ai I le atol ta avale o I Ronrit Park I le vaenga le Manriwa o lo o mai tau atu I ai o lea e ele ato ta avale lo no winga ia o se wha alawe tau ta avale taimil neo tai au ni so vaenga o tātou al tele o le nā o lo o feo lolo flow foi ia maria tele am tango nei tai au ave ta avale leo sfulono minute te aile tu lai ono Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi whalongo le breakfast le radio Samoa o te maa ona Mai ngā mata taura nei fo I tai au fau Tamaki Makaurau au kilani no whanga whasalonga Radio Samoa. Sfurvalu e le malu o le ea le nei vaenga o le tai au o le pongsa whafora nei taimi o le tai au fau. Winga o le tau le so o la whasolo ina awawa e le taimi pa uai timu I niso vaenga au kilani whasolo fo ina langi le lei le aso a toa los fultolu. O le maurunga o e le bevela whamawina mo au kilani e le nei fo yaso tai au pe au dia. Whasolo fo ina awawa langi le lei le tau whamai e pa una I wanga le babeao tai au. Ya malamala mane walangi le lei kai ao le aspirale pe au ro tu se fo ma to malo se tu se le lei ya le velo le e nei matai ao ona penga yon tu atu mana ia langi le le asto nai fa so fo langi le lei le aso sa langi le lei le aso fu ma la so dua ma la so lulu ona na va yaso o luma la yato Bonga na tu na mai la mai tau ne foi taimi o le tai au afanga solo foi le taro pokalame manu le tai au la fan taro va bal tu la o le tau jelo si vai ngoni sila pa pena foi tau sa mo le sa vai ngoni ke Lopez for fitu mana fa o te ai tu la e ono puni ala ba ala le leo sanga wa tala ina fa fianga le sa mo ne foi tai au fo le tu nga ju te manga ruenga le tai au o sofia fia par fa ka fiki lo ka ko ye maria fa vol ne aso o pese le mo Manono afio ai de upolu le matua afio ai o silinga tu satuku o la fa o muifa apea ainga alala ta ia ia toa mafua yumolu alomadi etoa o sana mafainga ta o tetiwa ile atu Samoa Alo sina masale valasi Tula itato sapa itali Watailingi atawa imatangi Angi malua eleo selai Wapa utanunga manono wasusula Ufea ngaingata winelangi Ele onipa ia mama maluma Sani ofeo yole atua ilelangi Ele la lele iyo sanga ngao mafola ile au vae maunga Olo osusu kea ilo ifofo ngole tamaita Natiliola Lesulufa inga senga seonena Ua foi oa onga Eleti sefa pupula ima otale faleta talomo Mana onga sulu oe mamanula Alo aneia youlua faiva La aulie male au manga Tafio le fale
fofola fala ato etu ife alo fai be asiline polo polonga o manu wa fai fo mai langi faya lau taulana Samo ai la ui a ole vai ua faile atanga vai ole tu I fitina tau pe au mai na liu I fe e ole tai toa ole atu samo ai atu la I mai se ilo ilo ai le vai singa nona soso ase I tau no ile tua si vino foai Ei asase e mai le alititai Le tapua whanua le ai tufe ai Ua le ngatala na pule I le tai E lau ele foi wasa sao ai Ele I ai a whaata whai maula wata fili tai mai E tangata I le aolona tino mai ai liu pe a pongi pongi ai Mama maluma sani o feo yo le atua I le langi Lo se mal tonu no challenge to ono ha malo fa taila tunu le mai mo mal fa fonga mai fo tara bakla nei fo ta fo ma se tato ngal man no fa tala fa mai tele tara pa anga lu on Facebook mari YouTube ro sa mo nei fo ta fo malo si fo ma wi e fo disa fa fo mai de tato FM 106.1 sa mo malo si fo nei fo ta fo ya vi ere lo fo le to tato mo nei ta fo alu ko di ma singa ro ngadu na ko wi ali yes ya bala ngole ole au sole sfurulua ko sfurulua fango al pu fiki pu wale o fe pu or ko mai ki fiki pu wale ole au so ko sfurulua le ele le ala fe pu wa va vea ai kan pu ngai va o jale no le tunu ta mantai de nei tai o lo anga e supermarkets ma ba nga se fa ya tu fa ta ya wa to falta ngata ma fa lo fifia le fa lang fa taunga ai e fa maunga le Stats New Zealand ma wata pokala me fole le foringa mai tele o lo le ma wa si tie lunga ta lo no inga tau ngata atu ia nai lo o le na tau sanga vai atu tu sai fa maunga na ba wal pokala me o fa maunga ia lo o wai ai nei o le o si tie le fa te sima le ono pasene sa iai a le wa nga ia tu o si ki o fa o poina le si fa pasene ile masina na te atu nei a lo no winga la aku fakasi lo winga o ai lunga le valu te sima le ko ki ai fa pasene le si tanga o lo iai ma o le tilo fo ile le taimi le nei o vaenga ia pe o silio na taunga ta o le vaenga o fala au aina ta o mafamata ia ailenga ta fo le na o tato vegetables po tato fala au inga fo ia mfainga fa nga fa vele fa ia ta o maftanga le taimi nei ai afo fo ile le fam talanga tangata manisi fo va pe
O le kaimilanga o le sama, saka kawa i ona tau ngō fie. E mai se lava i vaenga i o fruits and vegetables o waipe i o le taimilea. O le tele ai ina whai mai fo i tutono supermarkets. Pa, wa esele nei vai taimi. Ia wha o popo akula i ei malakako meats. Ia wa o aso la fo i aka fuafua la i singa ka se tray fo i lea o le steak. Ile. Ia e moni lava pe a kongkai la kaimi luas lima tala o luas fulu. Le kaimi la ngei. E songi le avale o ke le kai kain koe maua ia i se kau fa pena. Ia. But ole tūlanga le na o le o ia e o lava fo i lei ala tau ia. Wo makua i kaunga kala. Ia ke au ia makua i o wha maongia le lei. Ia wa e fo i teimi mwhai o na asiasi o na o le fia tilo fo i vaenga ia. Ai pei o vaenga na o le olo o ua whaamautino mai o vaenga ngā o le ua makua i ceiling kaunga. Ia, sawa, ta wale tu o vegetables mai si vaenga. O lau titula tual whaamtalanga te te whodna o vaenga le Grocery Action Group. Ia, su Jetwin. O vaenga o mai o vegetables, o tasi o vaenga o na mafuanga o na o tele o vaenga o le silin toto i vaenga i na whalenga ina. E mo timunga mafa. O la ina afia i a whatuanga i o na lai ti tele o sapalai. I a matangatai. I a tele ai o isi olo. I o kere lopala al mea lengkaunga. I a wala esu e i a la i a polofiki a whadorola ko. Ia dia mafaku aku ka ko. Olha Wanga pungi ele. Kau mapunga aku pa aku le kau ka. O no arma nga dia. Ia ai e fo I fata wan me la sidin mana bia tato. Ia ai me mon fa sa ina tato selen. Mai al me la sidin mana bia fata. Ia ko e pe o no ka un kar va nga la o fa ka. Sa ele ai ua lo makua. E o la ai kaung kao la foi. Ai sao. Tata no le afianga stina Northland e os fainga taifang. O le tama wana o ia le vaenga whapatoa le council nafi ele se ka o le moro o ia o tupu le whana malapi. Ai o le titilo atu o se tasi o vaenga o lo o vavai le malo. Ia me se fo o se tasi o minister o le paramene. E te tawana makua I serious lava. I le whasalanga o la tau ia le o le leina vai a la tu te whau le a fia I le tangata o community. Awa a ona mau le soi fua o se tangata ona o ka I whau. O makua I ke lea la wha le tonu fo I lea But o lea fo I sa iai e tau mawhainga le malo. Mana tuaile I le vatu fo I na iai le pili fo I lea. Ina ia wha malo sia le wha mamaina o tai whau. Pole D6 o tai whau ngei. Inga ia fisoso anila e control a le tele o vaenga o iai. But o le mele o wa mai tawina ele o ia se tūlanga o le lei mai fo I le taimile nei e tele lava la I latou ele ngatai whaiasiko akele o minister ele ngatai fo I le na o tai o isi departments o lea ua whaari o latou fina ngalo ua matuata tau lava foi I le malo o ngā iai nisi o taiala e matua wha ama mawhai lava nisi o whai unga mo I latou ia e iai a latou whangawhau wha apea po o latou o iai a latou taifau I o latou whale whiololo le kasi o le kaifau but o le tūlanga fo e o lava lai le tūlanga le sai le T6 o taifau ua whai fo isi mai tau atu e le o ao ngā lava ona o lea lava e whaatupitapla ia I tutono o Northland lava ia Faisi tele o whaalave lave na tūla I mai. Ona o le tūlanga lava tau I taifau. Olo o iai tangata na moli mau. I le oso whainga o I lato e taifau. I le ngata le nā. O le oso whaia fo I taifau lava nei. O isi lava fo I taifau po o isi whangawhaua na isi ainga. So le tūlanga nei, wha apea nge, ia kia wā ia lo manatu. A wā o manatu uma lava ia lo o saunua ia I latou nei. Inga ia whaia ni fōwhangal malo, pa ia kia wā ia wha apea lava lao se dog owner fo ilele. Ua maliu isi onga o se whaale tonu. E responsible lava la ia. Not only wa o mauki ngoa ia e whaalalo le taifau po taifau ia nā whaina le soi fol tangata e ka kau fo ia lale ka ngaka le onga responsible e mongi fo ai ave le court ia kokongi le sala tupe but ia kiau ia ka unga wha au popo ia I malesi mea lea
aua nge koe whakanga o ngā koe whaia ngiang kai whau aua ele kai ona mawhai o ngā ia a whai wa wheo le taimile nei ia wa mau soi fultanga ia ke awa ia wa kaunga o le tulang whapena ele kaunga koe whakanga o te lo le si facility le tula mai ai sia lai ona tupu mai wha lawe pela mele na maliwa ia wa tina le na maliwa wa tu onos fulon tu sanga mihiata te Rory e onos fulon tu sanga o le ale mea le ona ave e le whamasinonga ia e whai el whai ungo la tau ia au levan tau ona whai se tu la fono a New Zealand Foilele o le alawa me tupu mal tangata o le tai whau e awhia le community ku sa o ele whaasalanga tau na iei ave whona le whamasinonga e alwe whore si kaimi malua i arkele o isi whoi vang ia mo le loi po le al kaimi mo le whai ungo tangata le kupu mai ale mea lato ma lawa ele whai ungo tau na whai e ia apalai role le whai ungo tu la fono lato yeah o le si whai o vaenga ono nei vaenga ia o rural areas so I wonder la po le ale whela tai fo ile o whale o tangata nei ia lato tai whau ma vaenga fo i o vets po whale a lava mo tai whau e ma whai ona ave i o am whai ona au mai le excuse fo ile le whapea le anga e whai asi ma mao fo ile o le mea o iai ia le whale iai fo mai mo tai whau ma ia e whainkai fo ia o ngā whai iangi ma feo ai fo ilea but a fai o lea e ta sau fo i ale malo tanga ai lava i vaenga ai mai say rural areas ia make sure o lae pe lua kolu iangi ni no whanga whapena mo mea ola ina ia whaingo fia lai tangata ona access i taimi ia awangi au maingi excuses fo ia asa lei o le sa ilinga ngaluenga to telo tato lo ie nei o foi tau na po ma o maua o le managing director se tasa company Obo o tele o lopo o sa o le vaenga no foi tau fape sole o sa o eringe me e o pa le lua fetanga tana apalai ai kasiringa ruenga foi le fape so le ka o mai ko desperate ka suenga ruenga ringi ka mia o le ata tonu lavale na o le fale tonu le o ye tata o le unemployment but the Oppo company o le langa sa ngole la to ta ile na ya Morgan Halim o le tulanga na ye lua filim se la kasia lava ngo fainga ruenga ia o le ava ngo fainga ruenga e mo le customer service po la to fo ye karia telefoni le tali e kawaku ye le malo la tunu o le company for your company electronics smart company e fata winai telefoni ai o le tulanga o lo iai o leisi vaenga o whaingo fia ona apalai tangata ona o lai au mai entry level ele ai la se kelo ngi mau experience fo ie mangi kau qualifications e au mai le fasala launga nga pawala me entry level whaingo fia la vai tangata ona nga iai o le akamanino ala lea o le whainga ta ona mauanga luenga e moni lava o le kau ke va ai i le tele website o lo fasala laua va no whainga luenga ai au kailo i loange oka e whai mai fia ia tausanga o le experience fia e ka kaunga iai le level fia e ka o le ala whainga ta le nai tangata ona apalai le kelo ngalwenga na unemployment is still high due to the fact o le ke le your requirements ngalwenga la fape yo ai ale fia apalai pe fape o lai fa ele o kelingi experiments mangisima umea e mana umia o la na o le tele ai ia o kanga ka wa apalai ka lo file mamano le tunu sa le o le sibaenga lo titulo tu o le tala fam talanga le managing director o le fast food fa pasene o la to ia na palai o tangata New Zealand yes o lo no winga la pe foringa mai o la fo matangata I fafoato New Zealand o la fo apalai mo ngarwenga o company la titulo tu na to lo fitu tangata whainga ngarwenga I tonu o company ya la afu aku dar ngarwenga ka silenga apalai ka dua feri masala so ka feri ya fast food fa pasene no numero na tangata le apalai me ko New Zealand yo we ka ya le fa malosi o su se ngarwenga fa malosi a what feel ioi kui anu e mala ako fa popo e mal tatalo ya ngala ko ikakala le tuava no fainga luenga mo ila tolo sa inga luenga ai sa le ala le to bar samos fulima e ba tolu abo to lo se fulima no minuto lo to tale ore to la e fitu sorry pa
alofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. tomorrow. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. O le whamanatu mō tātou o le ua whaasatisi mai le ngana Peretania o tai au fo is fururu al tasi e alu e fo solo te e lau fui mu. Ia, o nai lapta ingana na e watu fo i peona wha mai lunga le tātou Radio Samoa. E le fo no fauta le o tātou, le o wawenka wako kai au, whamone mon, pe au dia. Watu sei leo i le kolisi le Western Springs on Nafim sarapo ni tau whamatau fo i sa mau i tono le aonga pea. O le whaalua ai lea ona iei o whaamatau fo i a ngai i ta maiti o le aonga. So o le lawala fo ina whaamaunia le pule aonga lea Western Springs a ngai i leo. Yes, o lea na o whaalua ai ia ona moli mawina o lo o iei tau whaamatau mai ta maiti aonga o isi aonga. So o le vaenga lana na lai fo i ia ona mai tawina le toa te le fo i o nai leo sa ngā lulue ana na fil taimi fo i a tu wailea onga ina ia mauti noa le saunga le mu ma awane i aini whaafitau le fo i e tutupu i tamaitia onga le taimi tu o a onga ia o whaamanatu ia mō tātou umalama fo i ina ia mauti noa ia o lai saunga le mu nei whanau o leisi tu e tā ua i tele o lea sa whaalawi loa whailenga luenga le pulea onga ia ma whaalawi loa i mātua awa o tūlanga nei ta tau ai lava o nauta ngia lele e tātou e mātua o lea lava le platform o loo whaonga ina ea onga ma whisota inga ma mātua ia mauti noa si aki taimi uma fo i o le aso leanga ia isi mātua e le kai kai unga si akia a alwaku lal whaasisilanga o se whaalawe lawe o le watupu lea onga ia ala ua e mahoangi ai o lea onga pe e te le vavea e fo i wa ailo walo ia o tūlanga ia ta tau e lava no whaatāua si aki le lava i so se taimi o le aso ia ina ne i aini whaasala launga po ni tu whaafuase i e tutupu o lai e mauti noa i o lai sila fia le tātou mātu sa le pe o te wawa atu li pote leo e leo se mena tupu i tono le ground po lo tuana onga o le mena tupu le bus stop o lai la talata le whalea onga ai mana i le whamanatu leo le mai fule le whamanatu i mātua e whaita maiti o le ala wale teime tupu ni me whapea o le whatonunga la mai a wane i tu ua le ground po le lotoa le onga o le mena si leo na usta ia tau na usta ia tamaiti e le fo le fsoswani o nei mātua mo nei whana mai ia mo latu sanga le mo ia tau sia leo afie fo nai alo sa moi tono le vanga wa to te fo alo sa moi ia o ngai le kolisia Western Springs le latest football minuto lo toro talo le tula e fitu a mai fa fianga mal 5 stars ana so le mala le sia tatu li poti mai lunga le wala ia na tu ina to le tatu ma lo ta fa nga ngor ne first trophy a reto le la te pena mai so ia pasta na fa copa la fa por clave manual tire really somos for mai tolo a mo fa tala fatu ba o bala tire por clave so spango au kilani so se bango Australia America ko ken kapa anga de fa kar mai di kapa skari ni kaya fo ma lo la por si fo ya la balama te pasamo Ole a se lo va
Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Mai tawatu I le vaenga lea Wesley Road mai mangele fa solo angela ia I le si vaenga lea a ngai mai tonu o le malai va alele very simple drive o vaenga na o le mai tawatu taimi nei o faia si o lanu mo lo no winga o le nga ua pisi le taimi nei so slow down la le traffic mai le vaenga le na I mangele anga iane I le state highway luas fulu a polanga I fo le malai va alele nisi o vaenga o tato a wala lo mai tawatu foi takanini anga I le vao takanini mpapkura o le faisi pisi mai foi I le taimi le nei o le tae au o isi o tato modo weisa lo mai tawatu o le na lava o lo tu mau I le feo lolo le taimi le nei kilia lava foi le tato traffic ia ele o yeisesi fa lavelave o mai tawatu ia le nei foi taimi o le tae au tau tuana tau sia pele saunga le mua tavale ua toe se fulu 5 minuti na tale o le tu lai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhiroa I tātua tunu mai le tātua pulkalame o le areto le ola I le nefo yaso ba lo lava le soifua manuia le tātua tunu o kene se fast full lima le whai ungar whai upu mua e esi na fuasi whai tau whape le tala e le whamangaloina Iosefa o nauso e whapea e le itu mai fo I se tasi I luma o Iosefa ina ua whaali atu o ia I o nauso a o le autua le tautalanga mo o le aso le nei o le whaamangalonga atoa a complete forgiveness. Ke le mata upe winga le nei mea o le whaamangalonga po le loto whaamangalo. Ko inga whaamangalo la lea e tau o lo whaamangalo ina o le tangata atoa e au ngoa masisi usi tulou me ingi si winga fo ile le ngai whaamangalo. O le tala ia Iosefa ia malona whaamangalo ina o nauso manatua ina ua mavae le luas furudua tausanga talu ona whaatau ese atu e huso Iosefa I tangata Midiana ia olo tangata ia whaatau oloa ua whaatau skama I ngunga o aikupiko ia ua le kaima leonge le la ua onge le huso Iosefa ua su e mea ai taima leonge whaakau mea ai wa le maule nu leo aikupito ai la kukele iloa o lea ua si itia Iosefa ma avea Iosefa mpale mia I tutono aikupito Ia aku rola wali isu me ayo aku mau wa Iosefa wa ilo le Iosefa ngo uso yo tatu ilo le tala masan ia bala aulia le Iosefa o mai lo mo Iosefa o fefefe ele ilo ele wali o pale mia le o Iosefa ia kangola e tu ia oi se vai o Iosefa lea nganga le nga o e uso le wa ku oi le kulang o Iosefa ke ma fa wi fa pea le la mo kai ia le wali ia pe le sanga le hanga ia ke le luas fulu to sa go vai le la o e mo tai ia la ko ia a kirola si ko vai fe le fa mangalonga Iosefa fa mangalo yo no so ai le fa mangalo Iosefa no so ele me mo mua ngai fa me mo mua mang ko Iosefa le tele le kongola nga official nge kele au ona ikupito le au ona ya Iosefa ale me mo mua Iosefa nga fai ai le I kangwa kwe sanga I mga usum fa mangalo ngus fai maila na tala iyo ese tangata uma o ya tia bingol kala Iosefa au uma makanga ka ikupiko uma le kongol fale o ese uma ke milge o ese fa fo mal fale ele me ngalenga fa Iosefa tala nga mai nga o Iosefa ele imana o ia e loa e ana au auna matangata ikupito
le mea leanga na faia e ona uso ia te ia. Se le songa mānaia na o wa oina mai le mele ka o le whaamangalonga. Le mua na ia ufitia leanga sala ma le amio leanga au na uso. Kango i se wha ua kawa lo lako ua amio leanga. Ka ofil kala ua whaila. Anga whaamangalonga i o se wha le whaalongo mai kaka ikupiko. Se mangu i loe o uso Iosefa e sefa ile mele anga ngala ko a Iosefa me mo mua na ia na ia ufitia le anga sala au na uso melo ngalua na ia fa mangalo atotoa o nga uso e au ngo masiusi o mava fa pe anga o tatou fo ile se mangu fa pe io e mafainga ko fa mangalo ka ko ke fa pe ifo fa mangalo al me mo mua ka ko ke fa tangata e fa mangalo o le makua o ke ngia mua matau iai le mea se ngala ko faia o nga fako a mangalo ile skam me fo ia ka fo be la ile ngasua wala la me ko sa wo ia ai ile me le anga ngai fai o fa mangalo it ko nga fa mangalo fa penga Iosefa ele fa pena pe ka ko ke fa pe e fo ia fa ai loa tu isi tangata me le anga na faia tangata ia te se io foi tangata ilo loto fa mangalo mo ko e fa mangalo be e kiro le me leanga si uso le nga faia ide fa ngalo ngai me leanga ngai faia e ke lo o fa mangalo e ye si fa mangalo nga fa le ki fai a ia e tau tu tangata oka se maka ukire lo ko fa mangalo skama e va ki leo le nga sala le nga fai ale lu ko ko nga fa mangalo nga e se mai fa mangalo le ta o le fa mangalonga atotoa mua ufitia le ngasala lua fa mangalo le ngasala kilo la fa mangalo Yesu fa mangalo komuanga fa mangalo Yesu fa mangalo ufitia ka ko ngasala mangalo ile koilo vai fela tala Yesu fa vai fa mangalo o elu tamale lang fa mangalo uto ile tu o fa pe o le maa o tongi ile moana mangoto ifai ele toi manatua ina lava o makwa kava le ngasala ele ko mangakua ele tua ele fa pe ole lo ele tu mangalo ele tu ai o filifili le tua ele ko lo le ngasala o upula mo o ile asolngai o le fesidi mo o a mai la fa mangalo kele ka ko lo tu fa mangalo o le fesidi o la ko inga fa mangalo ngai fa mangalo ile stengat o ia ingi si o la fa mangalo kala isolo mua le mele anga fais kama ya oi fa ko fa mangalo iskama le upu mo oi fa mangalo atoto ale tua fa fitai le nei tala ya Iosefa malana fa mangalonga o atangia mai ai le fa mangalo ala wo fio ya te mato fa fitai Yesu amen Talia maya itanei nga vaunga ta mauinga masese fulitu ai leleanga ai faasanga ai lelele talia maya itanei o uinga vaunga ta uinga masese uwe fulitu ai leleanga ai faasanga ai lelele lo utamai ua o salamu anga salaya e faamangalo ona paulea ola utatalo lo utamai ua o salamo talia maya itanei o uinga vaunga ta mauinga masese fulitu ai leleanga e faasanga ai lelele talia maya itanei o uinga vaunga ta uinga masese o he fulitu ai leleanga
ai whaasangai lelele lo utamai ua o salamo a ua masalaya e whaamangalo ona paulea o la utatalo lo utamai ua o salamo. Mane atoloa whaamangalo mai whaamai ai le poroklame a reto ole nei fwoi tai au fau ina wato lima mino tolo tōre tā leo le tula fitu la so se fulu malai mo February o ari mera tupura nei asu tau sanga mapai. So sanga te siva whālua na whapenau no so whaia ai e nisi mai le atu nuu o Iapani se lau lima sifuri latou na o latou o so whaia i se tasi fwoi o taulanga tutonu Australia o Darwin. Le tausanga te siva wa lima o tausanga le nā na whailo ai ai le atu nuu o saina ia male ata le o le Mickey Mouse. Fia i ai tamaiti. Lua awhes fulma lua fast full whanisi na mali liu tutonu o le whale pui tutonu Mexico ina ua tupu le vevesi i le wā o cartel drug dealers e lua i tutonu o le whale pui nisi nao mainga i mena tupu le nei aso tausanga ua mawai. Kolona mai nei a olu palakua e niki ahi ka honea o paniolo kolona mai nei a olu palakua e niki ahi ka honea o paniolo Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kanesa. Maule tie whaamamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Ua whaeloa mai la official a tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fululuanga e le tasi le a woli, i le a woli o le asoa tai au.
Ona o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mū. Tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha, i a awa le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mū, i a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le fireandemergency.nz, moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. A whaia mo o mia neu tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ai ngā ni whawhapi. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatala noanga. Wala au mai loa le All Dentures i o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu, lua tol, po pēmioa i le o iwa, lima lua fitu lima. Hey! In this update, a belief severe punishments are needed for the owners of killer dogs following a deadly attack in Northland. 3 dogs mauled and killed 62-year-old Mihiata Terore on Tuesday as she visited a home in Kaihu. Local MP Shane Jones has suggested penalising the owners of what he describes as homicidal dogs with prison sentences. Dog expert Mark Vett says some dog owners are ignorant around training, but it is important. If we actually apply the right understanding in the formative period, the 2 to 4 month period in a dog's life and socialise them well, that type of behaviour is not going to happen. Multiple firearms, ammunition, a crossbow and an imitation pistol have been seized at a South Auckland address. Police arrested a man leaving a Kirkbride Road address in Mangere on Sunday afternoon after being called to a family harm event involving a firearm. A range of weapons were stockpiled inside the house, including a pistol, revolver, pump-action shotgun and 2 rifles. Signs the job market may be on the up. New SEEK data shows job ads have grown by 1.5% since October. Gisborne's led monthly growth with an almost 4% increase, while Marlborough is the only region with a record annual decline in ads at -6%. However, SEEK Country Manager Rob Clark says the fact growth stretches across regions and industries is a marked improvement. If you look at the other macroeconomic, statistics, it lends itself to a positive 2026, certainly in relation to 2025, and our numbers would support that. And the Royal Edinburgh Military Tattoos marching into Auckland's Eden Park tonight, bringing thousands of visitors with it. Around 90,000 people are expected to attend the military showcase across the next 3 nights, as more than 1,000 performers take part. That's news to sport. And Zoe Sadowski-Synnott has earned a silver medal in the snowboard slopestyle at the Milan Cortina Olympics, her 5th across 3 games. She sat in 4th as the last rider up before registering 87.48 with her final attempt. The 24-year-old finished 0.35 points behind Japan's Mari Fukada, whose compatriot Kokomo Murase took bronze. And Norway's Johannes Hisflit Kleibo has won his 10th gold medal in cross-country skiing, extending his Winter Olympics record. The 29-year-old has triumphed in the men's team sprint, his 5th victory of this edition. That draws him level with American Eric Heiden, who swept all 5 speed skating golds at Lake Placid in 1980. That is sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Tumau lava le feo lolo o le tele vaenga o lungo tatou ala te tele o le vaenga le southbound near the Sunnynook area lungo tatou State Highway 1 o lo o iaile atol taavale lona winga ia os wha lava tau taavale mwhai fo inso swaniane update tatou i lungo tatou website o
o le isi o vaenga o lo mai tau watu Twin Coast Discovery Highway o lo whai asipisi taimile nei mai tau watu la tātou i le isi o vaenga o lo mai tau watu i ai Albany the south of Albany o lo whai sipisi le taimile nei slow mai la tātou i ngā le northbound i e whapena fo iunga i eikiu le anga i atu i ngā o Te Haveli le taimile nei o nisi o vaenga o tātou waltetele o lea lava e tū mau le lanu sama o lona winga feo lolo i le taimile nei tātou a vale ia tau sisia lava le saunga le mu i le nei taimi o le tae au i le vaenga le Western Springs o lo mu o lona winga ia paulina le vaenga i lunga State Highway suma leono o lea o lo ua mamafa le traffic i le nei fo i taimi o le tae au manu e tele a vale whainga malanga o lea ua 5 minute te aile tu lai fitu Malo pa taile tino ulau mai boba lau whaafonga nei fo I vaenga o le tautua Radio Samoa ma le porokala me maru o le tae. Ona mai kala tamai nei tala o le tauna tātu a mata mai Samoa I le nei vaenga o le tae au. Lo tuwa vatu lai mare mai langi le lei o le tae au. Te alfitu I Samoa. Winga o le tau I Samoa le so le alangi le lei le tau e awa oa ni so taimi e fo ni so vaenga o Samoa e pa ue timu le so. Tolu se fulu ma le tasi degrees Celsius whaamawina o le ao e le maulunga le vela. Whamawina mo nei fo I aso luas fulma lima I lona maualalo. Au ni ngalo whatawhiti o taru tala mai Samoa. Ia pēr tala I tu la e balu I le tae au. Nei, ia, whatalo whatawai fo I le taru pukalame nei vaenga o le tae au. Paanga umalawa. Ale balu o le taru Radio Samoa lo mwhaina mai bo mai mwhaafunga mai. Nenga tenu on Facebook, mari YouTube o Radio Samoa, Amerika Samoa, ma Samoa. Ia whapena fo I le whaafonga I lunga o le FM 106.1. Good morning. Malo lava si formaria I le nei fo I tae au fau. Se mai talo tau tono New Zealand nei. I le bawa iatu le telo vaenga on motu I saute. Patalo fai paanga tano pakalami sa sa vaenga on motu I saute. Langi le leili tau Wanaka. Losu wha maulunga le bebela. Awawa. Pau timulangi le leili tau I Westport. Losu wha maulunga le mawhanawhana. Timulangi le leili tau le nei fo I aso. Losu wha lima maulunga le bebela. Queenstown. Langi le leili. Losu tasi maulunga le mawhanawhana. O maru langi le leili. Losu tonu maulunga le bebela. Nelson. Awawa pau timu inisho taimi. Losu tonu maulunga le bebela kai kora. Losu whana maulunga le bebela langi le leili tau le so Invercargill. Furuiva maulunga le malu o le ea. O nai wanga ma inisho taimi o le nefo iaso. I le wapayatu le telo vaenga Blenheim. Langi le leili tau losu fufitu faisi bebela telo le ea mo utou le so Alexandra. Awawa. Pau timu inisho taimi losu fulima maulunga le bebela Dunedin. Awa lang de leili tau le so los fultonu malunga le vela karastete ma lo le soifua manuia le nei tai au lang de leili tau mo to awa ni so taimi a los ful mari ono ona malunga nai o ele vela fa mawina mo karastete ele so Tado va vai motu I matu le pi tola vunga motu I matu I kai tai a los fultonu malunga le vela fa soron awa pa utimu ni so taimi fa talo fa pa anga talo pakalame so sabanga lo mo Wellington ma lo le suifua manuia le nei tai au ma nei ben mafan fana tato los fulu malunga mafan fana fa soron awa pa una I wanga ma ni so taimi o savili e fa soron nangi malo si mai matu ni so taimi o le woli pe ona fa mawina ia mo le nei fo yaso O si mai ngana vei tau ranga whasarona awawa langi le leile tau luas fulima maulunga le vevela le so tau po luas fultasi maulunga le mawhana whana e awawa pa o timu nisi o taimi roto rua awawa langi le leile tau luas fulima maulunga le mawhana whana le so Palmerston North luas fultasi maulunga le mawhana whana pa o timu langi le lei fo I le whasaratu le awauli le so Neil Plymouth luas fulima maulunga le mawhana whana e awawa pa o timu langi le leile whiawhia na nei langi le leile tau nei pia vevela I o le ea luas fulima Maulunga le vela mo nei fo yaso I le papa atu I le ben fasona awawa pa utimo ni so taimi lo su tasi maulunga mafana fana Masterton lang le leile tau lo su fa maulunga le vela Hastings lang le leile tau mo to oka ko be vela fo lo su ful valu le so lang le leile fo Gisborne lo su fitu maulunga le vela kirikiri do Hamilton ma lo la versi fo mo le tai awawa pa utimo ni so taimi la fiafia nei lo su tolu maulunga le vela o bainga o manao New Zealand Male tulango ile tau se male tala tau no fanga fasalanga Radio Samoa. Tama ki makaura au ki lani se fulbalu ile malu le ea le leo kau mala mai fafo awa mai malangi le mai tau ne vanga o tai au winga na tau fa mawina mo ne stofi
e awa langi de nei e te me pa wati mo ni sio vaenga o kilani ro su tolu o mo lunga o le vela fa mawina mo au kilani le so tai au pe au liam pa una e wanga mama le va be au a le aso ato le awa langi de nei tau le aso ato tu sa le nei le vela nei matai au pai ka yo tua tu langi de nei le sto nai langi de nei le sa langi de nei le so fu so lo no na pa yaso o luma nai ya Paikalla tumainen ail talon taurin nei foi vai ngale tai au fo iva o jale tu la fito le fa fonga le pola kala me malo le tai radio samos fali mai vitolo amo mala fa te tele level tele mai le tu tono lo mota tono sa vale ton fa fa ngale wenga mala mai mo mala fa fonga mai lunga on Facebook mari YouTube radio samos nei foi tai au fo te lo tele o te mile o fa longo atu ele traffic report o le si vai nga sirinta fa mana tu fo le tam fa ye fa emo le indicator e pol modi emo fo le pol modi fa ailo e a fo e fa ailo ya la fa la ta vale pa kuna la ukala le anga fia o saula ku li mai le twilight al mako kala pu i mo kiki po ke ale fa ngati afo le lima o sauma mako fa le la fa siba mau po ke ale fa o sa vale afo fa o saula mai o pasi mai Glen Eden pe au te lo titi rangi road e la mo li ngai ku mang mo sia wan o saula la ku ka vale lu luma o saulo ku sala la un koru la ku ma ka fa yafe o mala la vale ku sala nga mo ma mo li ka fa yafe mo lo ka vale e lua o mul mai foi ma wa o le la ke mul mai ku o ka vale la lenga piko luma o le la fe sape nga se los se limas fu bika mai le nga ma ko wafe mai moni e afe lo le sa po la ko drive voi nga o ke kilo mala le mula lo ka vat mul mai fo mo ska vale ku e ku sala la wa sa war ka vale lai luma fa solo i fa nga ri fa le nga vale la afe le drive voi le ai masinga emo e kas o le mela nga bawa ala war ka vale le ku so o le mela o wakai e kusa nga wa so ar ka vale e bo lo mori e kusa ku puro fa la ve aya ka mai lo mai lo kula fo ko mai o le ta wala le na o le ta wana o le afoi o le emo mori wa anga emo langa mori lo inga lo ka vale le ku o ke la slow down na le la afe si afe mo ka vale so le lo akwa sianga sia ka vale le vo ba ku o kilo akwa wa fe fo fa pe po la slow down fo le oi e afe fo ele o langa drive boy la afe ai ai pingi lo ka vale le ku ai ga pingi o kilo ku lo emo lo emo langa mori va pe oi ka fa ya malo ya singa lua pe ko lua fe fa ina ka vana nga wa ke fa ka ma ba la ke le o le bafki nga fo le as fa ingo fuel mol fa emo body ya ala ya le la na o tu puilu mo le driveway ya la ngai o la fo ilunga motorways ma so se vaenga o ala tele fo ina va ai le na vaenga o le ke ia wo se pulanga ia a fia luanga ile sipiko afe ia ai se ia fe fo ila fo ile au sikanka e fa il se so la fa ka pula mai ka ika pe o ka ika le se ai le o la ile ai se fa nga o tu la fono e o fo ile va o le si ta vale ma le si ta vale e ai fo lo na ia tu la fono ka wa o nga uma am ka ko wo fai ka ia ku la fonga la wala kele sa o le o male wale ku sa ia ka minga ka le ka le fesiri sa o male fa ki ngonga ku sa la o kele theory ale practical wa ma ku backslide le practical so I mean sa wa fa makala ngir kala le langa e o le o nga tawa e fo i vai e fo i al telo fa fitau di pe au ska ile i tu la fo no la wala de le o le si vai nga te maua te le na o ta to e pisi lo le lunga le na yo le o highway se ka ki o ka un fai lo alu le le pasi ia po le T2 po le T3 ia wa ia ngai lanes ngai o fo le la wa ia ka pa le patino ai la fa fa ngale ka nga o ino so le mele o le pisi lo ari ba ko di o fanga ku lu ngole ai ele mele o se le fia le afga vale o cameras la fa yo na po ino mata to ko ke ia la le la ko la pusa meli ia la o mo fo singa usala nga fo kai fa tamala ia le
O ki loko ni awa Australia ri ua le sao lunga ri o quarter finals le o T20 le World Cup le fa solo ri Te ua mau e Zimbabwe. O se ne ka fe so. Alo vai a Australia so. Maka o ki a sao ri Ni oi. Fai siman lo si kere foi o kau au kamala yo. E pe ano fa longo atu na ye fa mo Australia nga fu el ta longa le na tu e fai o le lo le poi au la ko pule na ai ke o kim le o lo ka longa nga i o ki lo Australia mo le sa o luga ai nga fa mo o le un ta longa na e mo wai le no Australia ko o lunga le so da o le Australia le ula i si le ke le ya so e o pa wa Ai foi singa swinga. La kur kiki yoki, la kur fiku oki. Sauru se fu lima le mea kasi. Sauru super rugby, karo fai. Fa malo se mai. Fa malo se mai Australia. Ni oi. E bese se mai foi fa vale fa pe. O vale bese se fa vale ngabel baso le ngai mai. Koi vale World Cup koi ka si lukan ba ko ipu. Ia le leili malori se por Australia. Fa malo se mai ka ko wa. Ska koe ki manga yoni kai fa mole mole. Ai mai se sua fai. Ke le fai pula. O le manga yo fai pula ni ve. Yo kai mi ange eu yang kong ka la fai mai wo kong ka. A la wo ye kama fo ngai wo pula ve ave. Okay o posa pula ve ave Le fai mal tatu pese o le pula ve ave. Kama kong wala ngai manga. Ai le koe fa sukanga la. Fai ale sua fai ya tamam tina matutu ai kamanga. Le ia se mo o mio se suka. Yo e awa songa fa lo. Mai sawa. Ole esa oi vai mane ye mole ol melna mane parengi le ole fai pula male vai ele mana bi suka wala wa ke le so mari or fai so mari le so fai ia fa kau le foi mane pe e ke fo so nga ku le pe lo fa so a ko ai kumba kau sabi for sua fai ko ingba lo makuam ia so oi mole moi ai le fa saba de pari ya wal me anga mo ka ko nga ngula fo ya le lo le or kuka ia ele asi me or moya I imagine la ma fo lang sa val usala imagine ia lo mo lo tata no fo na fi ese sengo tau sango tangata ma le kupala le okua le vanga le ole asia le on to teletina fa fa la ko pepe o fast food wa au ki kilo fo ko fa fo le su nga le vanga le o silin ole ale se sengo le malo si le lo se fu ele ve o ma ka ko ole ale se sengo le malo si o ele lo se fu o to sanga ma le fast food e wa ole ki kilo fo mai o le lose fulu mai ka le lose fulu or ka mi ka masau le la vi 80 la wat ai o lo fase fulu ya makalo makalo ko fe ko ile ki le sa a me le fu al malo sia a ti la la pe foringa me fa monial te le pe a fu ya tanto me ne ai me o le ska ka ma ku ai masau le a ko ele age lo le lose fulu fa so le lose fulu lima ai fa so ma lo corse fulu al fase fulu baku ole sususa yo unless e ka ma fai level tanga tai fo ile ina ia tau sisia pe pat o le tulanga le malosi le mafau o le kukusa ma le taimia o luas fulu ia le malosi e o lava fo ine i vainga umo le tino ia la ka ke moli mawinga ke ia wa makao ia wo fai malia nga la le ia wa fa popo ia la ma le tau sia le ona ia lava vainga tsawa ona tau sia e o lai le isi vaenga o le tulang foi o le moe malolo i le luas fultau sanga akusa pe pu i tula o le poe moe ai o lai ma ko i malo se le ma fau na tu o lai le digestive system malo se le taimilana so o lai feed ala ele vaenga le na le tino ma le ma fau kusa la pe le kaule moe pe pu i tula moe lai malo sia kamala le fast fulu anga ilunga ia awa pu le moe me la nga le nga la mai pe fifa ali pe kama fanga le
fia misa Ngala. Ia. Ona ele o to e lava fo ile malosi ele tutusa le digestive system ma le ile taimi le wo fast food anga idunga ia ma le taimi le o le usfulu e kausanga anga ile anga i mai lua lima ia o kama malolosi nga ia ai peila o mai lo ia pe o kau fai fo la malosi o le ala o le etenga la nga o le etenga nga sia ka ko wa mi ai mana ia wai fo le o le tala wifi fo mo le tamu tato or the good news even though la fast food wanga ilunga ai fa mai a le leia ia le vainga vai lau ta mafa vai lau malolonga ia le lei e wa kwa au dos fulu le masau va kwa la ke masau fo ya mo yeah so good news nga ia nga e sa le lava le sau nonga e ai lava itu ia mana tu fo e fai mai si suenga ia o le fast food o ke minga vo fa kwa makale fiki o maso isi pa enga ia mas 40 life starts at 40 o no winga le ai o fa vai o loko vai me ka ko ia la fast food o la o pasi fast food malo sfuriva bala falo cha le chula e fitu le tau mo le samos falima e botolu amo ka ko sa si le motu matang o firma au le leo sampai ole motu e tu tasi hey o se arasi beautiful savai my beautiful savai ole motu
Talo falava o au lapi Mariner, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Watching the Olympics can be both inspiring and heartbreaking. It's easy to get caught up with the thrill of victory, as well as the agony of defeat, especially when the world's greatest athletes, who have worked so hard their entire lives, lose by only a fraction of a second. Even with all their years of daily discipline and training, they still must finish well. Almost winning doesn't count. No one is rewarded and remembered for what they almost did. In the 2008 Beijing Olympics, both the U.S. men's and women's 400-meter relay teams learned this the hard way. They ran well for most of the race, but then right near the end, they dropped the baton. One of them, Tyson Gay, who was the 2007 world champion in both the 200 and 100-meter dashes, left the Olympics empty-handed with not even a single medal. He can tell you about the agony of not finishing well. In 2003, after 22 years of exploration, the Space Shuttle Columbia went on its 28th mission, this time with 7 astronauts on board. They were on a 16-day journey into space to conduct important experiments. Everything went well and they achieved their goals, so they were returning to Earth from their successful mission. Then, when they were just 16 minutes from landing, suddenly the Space Shuttle Columbia exploded, and only tiny pieces were left of what was once one of the most sophisticated machines and masterpieces of engineering in history. But the far greater tragedy was the sudden loss of those 7 brave and brilliant astronauts. They came so close, only 16 minutes from home, but they didn't make it. You see, it's not how you start, but how you finish that determines everything. In the most important matters of life and death, right and wrong, almost doesn't count. You have to finish well. If you let yourself be distracted or detoured, even just a little, it can end up destroying you. So won't you ask Jesus right now to take control of your heart and way of living every day for the rest of your life? He guarantees that if you truly live His way every day, with His help and power, you can be sure you will live well and finish well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Nema
Samoa. After July feature time your family ang as fan our radio Samoa mo le aso tofi the nation furu iba e aso February o tara folang ora feature sanga matala telefoni mo o tolu fitu tasilima e tolu lo mo fona mo tato emaili on air at radiosamoa.co.nz. Fai fang al tato Facebook mari YouTube on radio Samoa pule kama lo matua po fe o wala na pa no me na family ang as fan nei tai ya le ya si fai is family ang lo pito man nei tai Le se famanianga tavai. Le se famanianga o ilunga kako Facebook mari YouTube o le fo kikita ko lunga kako email le fo se famanianga lunga email se ko kikira pesa yes esa le se famanianga lunga kako email le tayao okay telefoni sorry se pe ale aso se furuivo o fe puali mo kwai over mari fide mu yeah yes, orang o ka ko nga. Telefon, le ai. Email, le ai. Facebook, YouTube, le ai. Le au e fa fo mai on dei lo so fanau. Au le se bi mai fa ma wi ke. Au la ke pore, au ke pore. Au ke pore. La famiglia tutta perché la mia c'è nei tai ok fe anga ya wo ye SJ di Marco mo Wesley la fa yedi io mai o se pese mana ya famiglia pure ngama fa ngama ngama samo ya mal tar perché la mo la tino o le se bi mai fa mo io lo fa ko ngi ya so ya manu ye tele o te wasa soifu la nga ba o ke pa pore lo fa yesu ya yes amu ye o ba gen nei tau sanga fa po sa al pese mo nei tai jo nos provado le balu Fafatisina Ringaluenga uamaea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biile tua Asa oloto tabua Ungalua fafatisina Nengaluenga uamarea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biile atua Faasa oloto tabua Lo utofi o esa uiala upele Sifa faata upatile otele Soia osebi ingalea Ialea tua fai venga lo tautinga lo ola ilenga luenga la utautua fa afeta itausifea gainga malole ko malole kau
Se valute ua solo ya fenoa lo fina malo mo oga ole loto ya faita ua maona so Vetsua ole alofa ua susulu malama lama Yesu ole ola Leto famanino I se falute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo onga ole loto Ya faita ua maona so Pesua ole alofa Ua susulu malama lama Leto famanino Lo utofi oe saui ala upele Isiva fata upati leo tele Soia osebi ingalea uma Ia lea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga luenga Lau tau tua Va afeta I tau si fea ngainga No utofi oe saui ala ube Siva faa tau pati leo tele Soia o sebi ina lea uma Ia lea tua faiva Alova Samoa, waule ne yokas putialu, awal suya ngila wale kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela Lolo lava fo imanga yatu na mamafa le traffic le taimi le nei mai tau watu ina ile anga yatu lata le tatu Waterview Tunnel o lo tele ina faima poloka fo I le taimi le nei o le tai au na westbound traffic o lo faisi slow o tatu le anga yatu le nai te Adatu ia male anga yatu on city bound o lo mai tau watu fo I faiasi mamafa le traffic mo tatu I Massey Road and Seville Drive o lo mai tau watu ngai lo o lo faisi pisi o le intersection le na ka mole ta vale se tautua na lava foi ia le vaenga le na o le ala tele le vale na papkura to takanini o lo maita watu ua faisi si o le pisi le o lo ua iai tatou I Mount Wellington on State Highway 1 kako Southern Motorway ia ua fai lava foi si mama for traffic le o lo iai Hillsborough I o le vaenga le la State Highway lua se fulu malanga ia tu le vaenga le nai Mount Roscoe faisi pisi mai o tatou na I le taimi le nei lunga tatou State Highway lua se fulu se fulu maleono ia Western Springs fasoro solo ange I anga ia tu ngai Point Chev aluaku ai oi Massey ia o vaenga na o tatou au wala na State Highway su maleono na ua faisi pisi nei fo I taimi o le tae au Wiri tatou industrial area lea malanga ia tu anga ia tu malaiva alele ia o lo ua faisi pisi lunga State Highway lua se fulu papkura to Drury fo I lo maita watu taimi le nei ia ua fai fo isi pisi o le vale na nei fo taimi o le tae au ta vale tau tuana le saunga le mulunga le ala tele ua tu es futasi minute ona lusu tasi minute na tale o le tu live valu Talo for Samoa on Mr. Cowboy le nei fa fonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa Yeehaw Tato te mana nao uma lava ia sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga.
o le nā wai o lima. Sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tamaki Turiki o Together Auckland. Wa whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whantu le whetūta iala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua I tau mawha, walau lo le whetūta iala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, taporke, o komeki, pe suikia, to e leta ono foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se fumali, mai le tausanga lua afe se fumali iwa, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o fa, pe fio mai I le tanika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi. Wala au mai misa I le lua fitu o fa. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo oe malawainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito sili o na lelei. E mawhai ona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhai ona e asiasi a I e whai e lau filifilinga. Ma ngele manukau maniulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu I se tautau ngau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Whaasilisilanga tā ua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua iaile to mai le ka muta ma le vali fale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le solitula fono. O le ngaluenga le leile tutongi, to tutongi vaiaso, ma o le kiwi saver, sick leave ma le annual leave. Whaasota I mai le olua tasi, o vartasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa 5, olua 5 valu. Mo o mia le amata I le taimi lava le nei. Let's see you people laughing, people punching out in the air. Get down to the hip-hop, a bebop, a lua. You hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya. I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big time illusion like all the rest. Come on and dump it, jump it, fuck that feeling. Give all your best. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built their home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on.
as a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. That's my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees this as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Ese fai male allo allo, ese fai male moana. Afai etapena etuliatu, tatai malana o feile mua. Tuliatu de fai voto matane. Sama Mr. Cowboy mani antolo no to se furu matasi mino tolo to talo le tula e malu mana mana tolo maru ia ore nei tai ao fia mai ma ata mai kai ne fia tai ao yeah mana ia na se o ke fai me fa u le lo fo le to nei tai ao mo lu se fo ma ko wala fia mai lai Nai matua te pena ina nai whanau la o nei tai au ma mori ia malo le o sa. Malo le o sa i le ua. A skofi.
Koe kiki a foi kingi vai aso. Mo o to matua malo fa malo si malo sai. O tata no tama tia onga tawai. Ko akele yonga ka makila ai ki ke ai foi ngalele o le onga. Ai mai sala vai ngale nga ile lima tau sanga. Ngona lo talo fa foi lele ona mana tuala. Mo ma to foi fa funga mai. O le na au mai taloi nei lava foi le faitionga mai a onga ia tulanga lua. Ona le tulanga foi lele le wato nei tamaiti nei tele fa fita o le nga fa mafaya onga. O lai wa kwa ise le ki le napi a ole walu wala wa to le lima tau sanga le la onga ka sanga o le si ele mafai ona u le pengi fo ele mafai ona ele ilo maka ikusi o le fai tau tusi ia o foi no mira o le vainga nai fau tua ina ta tau matua fa mole matua fa mua lava fo ina ia lo mana fa na witi pe fa le manatu mama fa fo le fa pe ia se ia lo ai o le la onga le amaka le pat matua o le fa manatu mo ta tau le time le nei o le vainga le le siwa nga lima tau sanga sili ona ave ia le fa mama fa mal fa mua wa ale leia ona fa fau ma le lei ona fo ile fatu wa ile time ile o le lei fo ile na o le malanga le tama ma le tini a onga ile lumanai a fa pela ka ko mala va po ingi so ngofo i le vaenga le ala i o tsara le ava ngo off to side vili mai ka u su e mai au ngo so angi le o we have the lowest fees ngo ka ko pe alonga pe ka ule pilo tamaiti but o lai fa kaul pe pasikaleki lima pe pasikaleki le vai aso a waklas fa le ingu ia ai fa mo na yalo manai fa na o manuia fo le na o e malo ai mana fa na tu le fo tai fo o le don't find to prioritize ia pe ave le fa mo le town fa mo so le wo fa no watu ia mai lo sunga fa ya nga te mana namba le wa le nga fa o ma tamiti aso o le ave fa mo a matu o tamiti ia ai fa mo mai ngai va nga pe ka o sikadeki o le pia mai si me o se me le tele le na ia wa manu ya tu lumana e o le ai nga tamiti ile a onga ia ngai lo le pia mar sikareki le ke le fa aru ku pe ka ko ai la ki le fa aru o mo na tamiti o le bu masania na tilo ele o ia la pu atam fa nga o le fa manatu male no fa ina ia manu ia nai fa nau ia malatu a onga mo ata a manu ia onga nai fa nau ia o fa swani fo tono tatu a inga ia ma tono tatu malo ma tatu e kale sia fo lo nga lo ele tino ia le nga o le orisa wa na le o le fa ia ku fa mo yes true lava o na file sa fa te talia ia New Zealand pona tulang stalia le OCR le Reserve Bank New Zealand le OCR o na fole na release ia le potimo buale le ko vana fo le Reserve Bank of New Zealand way nei Dr. Anna Bremen o lo titilo atu ele ia se swing o le tu mau le 2.25 e vaenga e te taun manu na mai le tino i vaenga ia tala nol po kala me le official cash rate o le control ma le Reserve Bank e tala noanga i me a fia i tanto lo i mo kesi e a fia i tanto lo i whaputunga tupe savings e a fia i le tau o soi fuanga me o whapena so o le ata whatetai la o lau titulo atu whai mai al tantununga the Reserve Bank increase it lunga le official cash rate lo inga o fo ia faltupe wa ave lunga la ko interest rate i mo kesima no nga tupe tato a tu mawala ia no winga mawala fo ia interest rate and find out fi tato o le se foi mela titilo atu ona a fi ma le tulanga fo le value to pe New Zealand le tenen fa nga tato fa ka nga liunga ka la New Zealand samo e pauna le afianga fo le sisi vai nga daily lane o le mawala lo o le value o tala New Zealand il tala samo yes ia o vai nga mana taun tap titilo ia ine te fa pe pola me ka ngol pokala me nge official cash rate nafi I think every 6 weeks they release all official cash rate le fa mele tala la titilo atu ngol man o fa punga ko bana le Reserve Bank ona all economy in New Zealand ele recover determine nei e fa tel tali la se longa recover le economy fa fa si swing nga ile
the official guest rate. Ole mana e fola na le time le nei a tonu ole tawa fo ia ole tawa fiofia i le time le nei e ui lava fo ona ole e tatou te pangatia i le tawa le soifuanga but ole wa mata ona masania e tatou so a ko e saula si swinga fo ile ia ole isi fo ile le na o swinga ma ole a fesoa i nai fo ia tatou uma lava but ole le ole ka fiofi ole reducing ala le na onisi o vaenga e peila ole reduce the pressure i lunga o vaenga pe sa no tavai vaenga ia mortgage rates ia ma borrowing costs for la to ia ole a ia ni vaenga ole a lava la ole a tau umi fo se taimi ia o ka ma fai e tato ai mai sa fo ia ole ka recover mai o tato ile ile vaenga tau economy le o ia ile nei fo taimi so ele le kele la kai milenge ia pa wala me ole fo tau le lava fo ia ma ia fai fo ka ko faso ia e mana ia wa ole si vaenga fo le la titi lo atu ole tu mau e lo official cash rate at 2.25 at the moment pe tal mai la sonna fi wala sa fa tali pole altu langa e pe alu ngo pe pa ulalo o te lo lai e la titi lo initial report ole le mo la to fo i first home buyers le mo le tu langa lo e fa ngo fio le borrowing na mai tu pe ia me se fole ole interest rate la il time ne because analu lunga le official cash rate ola no ngo si tia fo la mo le floating ia ma le fixed rate lo fa ngai na fa tu pe bono nga tupe o mokesia so tato lo o fu fa tato fa mo tu po le fa fo termine nei mana ia la le mo tato il termine nei ia ai kada ngon fa tawino fa le fo le po fa mo tu o se vai nga le fo e tau titi lo i tato fai mau mo mi ki ngon ngai kau sang fo wa fe do on mana ia because a tato titi lo e lo ko ka mo fia fo ia fa le rent never time ia ai ala ka ke lo le ia a rent tato le fa le o le landlord e kusala of so sangi o ko kongi mo ke sia landlord ia le fa putunga tu pe o ia mo lo ai nga malfana mo lo mana ia sa me le fai ma do tau fo le mo tato inga e fia ia le manga yo fa le nga ia ai ke lo sirfia o nga ke kongi mo ke sia ia mo ke ia ku pe landlord por na ta ngal fa ia kaunga ku pe nga kaung fa putu oe ia mo no mana yo mana ia mana ia te foi a mesela foi le avainga ia te plan salvo ia vai ko kele au te plan salvo lai le fai ainga mana tua la el waku lo fai mai le fai fai ngaluenga o ia ama kam fanga ko ngi lo tolu pasene o lo kiwise ia ona engo fongo foi lo lenga o lo fai tuanga mo oi ka ngoi ku ilunga lo pasenge foi le lo kiwise va e va ve ona grow ia ma va ai le po fele kiwise va e tatau ia matala fai ngai foi le la ko terms mo oi inga ia va onga grow pe generates for i lau tupele fa putu ia wa engo fongo file tolu ia moni lau fo tolu pasene ele taia uma fo tangata uma lau talanga ai mo ma ko ia 5 vai nga ngai 5 kama kai mile le yange yo le ku ilunga pasenge yo lau kiwi seiva ole vave fo le na ma ngai se lau pasene fa na tum le taia ia le ma ko nga fa maros chino ele kai ya fa vai ka ko kala me fa ma ka wo fa maros chino ia mai ro fa malastino so mataro tana mai sa mora nei foi tai ao se foi Luma yo Haya sa Luma Haya Iya au kafa sala tau au Yo, faliu. Iya. Wow. Ya koso mai lang ay bunga. Yo. Koso mai lunga. Aya. Up. Yo. Aya. Ano lunga? Mana ya ada tapa. Ada di speaker. Ada luma. Haya, memang haya. Hai memang haya. Lunga.
Autaka. Yo, dua, tolu. Ya, ilunga. Kasi, dua, tolu, no. Iya, tolu, malka, luma. Sau ikua. Sepuluh sekon. Ay, mga ikua, bako luma. Iya, sau kia sol mulima. Iya, mang. Lo famalos mana betutono. Navai fafu mana betutono. Navai fafu manu yatsele lene yasa soifua. Tasilimoy betul. Amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whatalo whaelo tātu o tino i nei fwoi o sa fau. Tala tau longo usimaya lau whaafonga. O le tausanga lua festivalu lua na tala i lalo le marketi sa iei mua mua i funga lei. Ma toe fausi ai se fausanga ua maua lunga lo na whaavai. Ma wha o popo ai malo na tele, e peo na iei nei. I le se furu tasi tausanga talu o na tatala ma wha o ngāle marketi faubo iei nei funga lei. Na tāpunia i le ono i le fiafi, mai tū la umo le pō. Ai whato a tatala i le ono le tai au. Na wha le waila ngono le le fio nisi o le au whaipisi nisi laiti. A wā ua le ngata i na tapuni le fiafi. Ai wha sao na toe tōfu whai nisi le marketi. A wā o nisi o le au whaipoloka sa wha mautu wai le no fuanga. Ma ali ani mai ei nisi popolenga i le saunga le mua o le lātou soifua. O le soluro le neiva i aso na wha amutai. Le tāpuni o le marketi funga le i le ono i le fiafi. Wha pēr le pō atoa. Ina ua iai se wha ai unga le wha laptonga o tau i o wha vlau wha posei. O lo pulea lea a seta le malo. Ina ia toe te tala i le luas fulfai tu la. O le sotofi la le vai aso le nei wa amatai lea swinga. I le toe te tala wha solo a toa mō pisi nisi. Ma awa no ai lea tunu o ea whea mō wha taunga. I so o se teimi o le aso e o le pō. Wa whaia lea wha ai unga ma le wha tuanga ua ave le au whai pisi nisi la iti uma. Wha pēr le au whai wha toanga o wha o ngaina le marketi funga lei. Ia tausi sia pēr tū la fono o wha ta oto. A wale pui pui ngā le saunga le mua le ola ma le soifua. Wha pēr le soifua maloloina le lei. O le ngātu tonu le masina fau a mati o wha moe moe. E te tala alo i aile ngā luenga o le marketi fau i savalalo. E peo na i aile fua fuanga o le pāle mi o le malo New Zealand. O le a wai e te talaina lea ngā luenga tele. Wa wha idoa lea tāpenanga le fionga i le pāle mi o le tātu utanuu. Le sunga la audia le mali e toa le ua te apolata i vaufosi. Ma le wha moe moe. E a mata tapena loa pisi nisi la iti ua maua avanoa. E wha o ngā ai lea marketi. E a mata na wha tūlanga la tūtau mwhainga o le i te talaina lea no fuanga. O se mea tō tino le mtanga luenga o ele mafua ngā whanua. Lea ua iei ma le wha alaptu putongo ele o Samoa. Sa umia o sana mea tō tino lea marketi. E tolu miliona tā lase vai ngā tupe ua wha iloa le pāle mia. O le a wha alu le toe fausia le leo le no fuanga. O loo a ngā i ei pāsi ma tā vale lai tila upasese. I tuane o lea marketi. O se ngā luenga o le ato e fausia ai. Ma le fale whaatari pasi. Ia, e amata la le wha moe moe la sofitu o mati. E whai eisi tātou soft opening. Nā se lotu e whapa i eili whale. O na whatanga lola i o tātou lato u malava watalia tāla sanga mo le whatoto nanga. E o mailo e tapena le whatoto nanga ma amata loa o na whaile ngā ioile. Le whatino ina o le ngā luenga. O le whamoe moe, ia fio maila fio ngā ripāna mi o New Zealand, e ta tala aloa ia le tātou ngā luenga nei la suono po so fitu mati. O la ua operate le tātou marketi. I le mata ngō fiel sa uka maloki pinga o lipinga e ringa kai kump. E mana ia le fio mai o le fio ngā le li pāle mia. Ia o la ua halu le whatava lenga o le tātou marketi. O le mawhau whaunga le nāna, fina ngalo el kapeneta, ele leile o mai aua tā pena. Awa tā pena tuaila ma le tātou roto i whale. Sau lava mai mela i el tau penga le tau whaifoi. Mai li malai whatu. Sau le power station. Sau ilu maa whale o le tātou marketi o ia.
o ina le la tapena mai foi mala tele se tu langa sitia ele ngata le tato marketi nei ia le marketi oia tato sifia asauma ele ofi la fatulanga uma tulanga nai tato marketi umaia o por kalame vo yo tato marketi foule e te me fai tato night shopping ele fa pe la tapena Masalo masalo tapena, masalo pa tapuni po le ono por fitu le fiafi. Ia ono tulanga tapuni ai falo lo mai sia nang ai tauna ai la sol vaiaso. Le stofi po le sfalili. E tatala se tau se furu po por su tasi po. E o itanga te fai la to fatau. Le fionga de palemia sunga la audio le mani to le o te polate va fosi. I le felo inga matus tala. Watu ualo tatu o tunu e sui o le tamapa ia po le pope o lo whaau i aile kalesia katoliko le lerolangi. Ina ua mai ona tau au atu i le fionga i le au mamalu o le tatu malo. Ona tusi tau o loa o lona tofinga. O le a veai masui o le whaau le kalesia i le Pasifika. E au fiei ma Samoa. O le fionga i le aki e pikopo i a kapoa pinta na tau nuu i lo tatu o tunu i le asato na i ua mawae. Ma ia taita i aise sau ninga o le misa sapa ia. I le malu o le kalesia katoliko i muri vai e pia, mo le pule anga Samoa pia i le sosana te nei. Na whaia lea sauninga o lumana i aile aso lua le nei vai aso, na tau au ai o na tusi tō whinga. Sa whelo ai atu fo i le sui o le tamapa ia, i le teitai o le malo le fionga i le pāle mia au le toi tali watu i New Zealand lana whainga malanga. O le awhi ai o tātou whanua me le sui o le pope i le Pasifika, na tali malo ai le teitai o le pule anga Samoa pia, ma le pulenga o le kalesia katoliko i lo tātou o tino. Wa mamori wha mai senga ma wha mawhana whananga, ma i le teitai o le malo le fionga i le pāle mia o le malo tuto tasi o Samoa, i le fionga i le whale tua ma le no whaalo, ma tangata lotu umo le kalesia so fitu Samoa tuto tasi, ono le tuu malo ai o le teitai au le kalesia i le asorua o le vaya so nei, le sunga ia pasta ala i moana wili papu. O wha mai senga mai le pāle mia ma le whainga malo. Ono se tasi o teitai wha le lotu. Na vāvā la lata le mafutanga ma le teitai o le malo. I lona tūlanga o le teitai o le vanga wha upu whai o le wha atua tua i le atua Samoa ua tasi. O mati o le tausanga umawai. Na tau awa tuai e le sunga ala i moana wili papu. Ma se sui o le kalesia se foa i tupe. E lua se la wafe tā lai fe soso niai, i le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. I le motu si o le tāminu sanga la kapi wha wao malo, a le kalapo le malisi e le i taunu ona whaia le tausanga umawai, o leo watali e le malo le wha o ngā ino le malai taalo le Pia Park, mo le toi wha awa wina o lea tāminu sanga i le masina o Yuni. Wa whawhitai eide pele stene ma lea kalapu le pāle mia ma le whainga malo, ono le langolongo ino le lātu wha moe moe, matalia le aveo le tāmiru sanga, o se tasi o poro kalambe le wha ilonga ina, o le ono sifuru whātou sanga o le tātou tuto tasi, i le masina lo na ono o le neitau sanga. I le wha alawi lo ino le tāmiru sanga le kapita i to fitu o le whalenga osi ava malosi o le bailima, ma le malisi, ma wha ilo ai o le aso lima ma le aso ono Yuni, o le awha ngā solo ai le tāmiru sanga. E ono sifuru afe tā lale tu au wha ingo wha ilonga tupe, ko ta pena i ere kalaputa alo le malisi mo lana tāmiru sanga le kapifa wa malo. Leo le a maua le au siampini, le whailonga tupe lua sifuru afe, i le vaenga o li. Ai lima afe tā le manu malo le au siampini le vaenga o au tamatai. O le ipu le au le a siampini le vaenga o li, o le tupua Fred Wetzel Cup, whapele Cynthia Wetzel Cup mo le siampini o au tamatai. O le au fia i fo i ma le tausi nionga i le ipu o muangu tutia George Meredith Challengers Cup mo au li vaenga o li. O tala i o le whaata fiti o le ngā ruenga o le vai aso, whiroa i a tai au mo le taualunga, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo.
Saya betapal le mai ngora tayao vava ya tulunga la walolo o mai masanya yo taru highway se masana na pisi fa pena fol telo bai ngo wala nei tayao Kirkbride Road anga ile on ramp ile malangal malaba lele State Highway Los Frua fasi polo kar nei bai ngora tayao ya mai se fol telo le moni tamajila o ngara nei tayao Massey Road around Middlemore, Fapena Foi, around Otahuhu, yeah, Maltino buying on Massey Road, Fasolanga, or East, yeah, Fasola to Malanga Malava Lily, Fasipoloka, and they bang on the Tahao, which I mean a low molita Matila, on Polocal Telebang or Walla, Tato Sifo, Great North Road around Waterview, buying a foot now Poloka, and the link on ramp, or westbound is Furuono, Fapena City bound is Furuono. Papenavo Charity Road south. Vai foi Poloka de yo il on ramp on the westbound is Furuono, mare city bound is Furuono. Lungo highways, na motorways highway Luce Fulu, Filolo le Afemeletano Luce Fulu, my point Chevelia. Now Dominion Road, Hillsborough Road, vai Poloka de Nevang on the southbound. Yan floated Lee, Male, okay, Malanga Malaba Lele. Poloka lava southbound on State Highway Luce Fulu. Ele passi mai o Lambie Drive on ramp around Rainbow's End, but link o le Luce Fulu southbound State Highway 1. State Highway 1 fai Poloka passi mai ale o mai Papakura on ramp. Fai Poloka le Manurewa on ramp. Fiololo ba Manukau anga I te Irirangi. East Tamaki Road on ramp. Pasola Toy High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Poloka and Nebang on the Tayao. Tatola Malanga mai Sifo. Fiololo mai link or Football anga se Furuono na ol Fasola mai Royal Road on ramp. Dominion Lincoln Road on ramp anga Chara 2. Fai Poloka and Nebang on the Tayao. Fapena foi ia le pasi mai Western Springs. Fai Poloka le o le link o le Furuono anga le northbound o le State Highway 1. Ia ma southbound State Highway 1. Ile nei bainga ole tai au fakariala fa bon Malaysia ko wa mionga ko fa mai a fo e so tu langa na lunga wala nei bainga ole tai au afta vale ol fa na tu masani el tara po kilometer nei fo tai au alo fongia ia nei fa na fa bon mole a vele fa mo nei fa na ya kolosida wala ni mo sa ole mo nei fa na nei fo tai au fo Radio Samoa taslima ivatol amo Malo of Taylor to know by Momolo for Fogger bang or Tayao buying a lot of money le talo le tau va tu Samoa loss from a toll wheel ma for funnel e Samoa Jelbalu it never on the Tayao but to mowing lang in the lay of the tau our ni so time pa uchimo ni so buying or Samoa more than for your stuffy or out to Baba to him find out the tolls for Tasyang tolls for Luam degrees Celsius Maulunga all le bella le Samoa so loss from a lima e lona mawalalo. Ja, fatalo fatu fo ne bang o le Tayao. Le malo le tino lo tata mafuta ma fa fo mai Samoa. Le bang o le Tayao so di tilo di si bang le sa fatalo fo mai o ile au ba I think Matalita. Le tilo le fatalo fo mai o ile au ba malo la so fo mo wi ne fo Tayao fo. Mal tilo pa angal tara kalame. Iso se bang o Samoa fa fo ma fo ilunga o le Totua Radio Samoa. FM 106.1 Samoa Malola pa sin formaria ele nei fo ibainga o le Tayao taro pa tu lango ile tau Australia kirai mate Malola sin formaria pa angal taro pa kalame so se bainga Australia lo tu lalam papa ai ile lamu ai Canberra se fulu lo ia le afo e le marulu ile nei bainga o le Tayao wingo le tau mo lamu ai Canberra na matele ina awa le tau le so o lo te baba atu o le tolu se fulu ma le lua degrees Celsius mo runga o le vevelo le air mo Canberra Australia se fulu ma le lua e lona mawalalo Melbourne ma non si fo ma nei Tayao o mai kako to te pa angal tar bokala me fatal fo mai Melbourne le Tayao se fulu limo lo il malu le air por malu le ne bang o Tayao Olo te papa tu famela ma tau na fa solo in awa for the time o to lo se fun lima o mo runga na e te bela fa mo wina e mo me pone mo ne fo yaso il afo e sini Australia los fulo e ma fan fanale e mo to ne fo yaso
Papa ya tola matele na awa pa utimoni so taimi luas forever mo lunga vela fa mawina mo sini Australia mo ne fa stofi o tatu o Liam Brisbane luas furolo ile mafana le air le ne bang o le tai au ya ole afa solo ina susuru matango fila la mo to ile ne fo yaso todos furolo mo lunga vela fa mawina ya mo Brisbane ile ne fo stofi ya ma Perth Australia le fa talo fa mai le nga opu tomoni ya mal totero tato la lampa pa Perth Australia malon se fo man wia se fo fito ile malo le ere ne bang ta na sul matango fila la todo se fo man fito mo lunga na ole bela fa mawina mo Perth Australia ile so ya ole tele na ba nga Australia mal tulanga ile tau ya pe na fa mawina ile ne fo itai hao se mai talo no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makauro au ki lanis fulvano ele malu ne vanga taya wa ya tole awa o mal taya ale fo vala mai langi de lei o winga na tu maule so awa o langi de lei e de banga au ki lani pa o timu ne so dos futolo tu mau ye mo lunga vela fa mau au ki lani le so ya ful mar fitu lona mau la lo taya pa audia tu sal de vela ne taya dos futolo lona mau lunga fa se ko na awa o langi de leil tau na so to ba nga yo to atu langi de leil sto na langi de leil sa ma so fu aso lu aso lolo na ba ya so na da ya tu na tino ora la papa au ni se ba nga ora kilope ye le tino ora mario mani tau mo to ne so fo ta to o lia se fulu ona o te ai le tu la e balu o fata fitina o taro tala mai samo ora ne fo iva yaso to lu o taro tala mai samo ora yaso ne o tala balu le tai au na we fa fonga o fa longo na po we se fia ia le telo ba nga a pe ona le putia mai samo marketi ya fa ko foi manga ia wa le la wa pe o va nga ia fa mo ia le au fa to anga fo tato mal telo nai ainga ile fa to vino lo ia wa langa ia ia si pe e fifia fa la to fa tau le ile fiafi le po pe wa ki a ko pisira wala ya ai mana ya tau dia ya ono fo la to lo no foi o ya wa to telefoni so la to pe mamao ya fi anga la lai pe o mai se vai po ma ko ku ya li paka ya ai fa moi ya fa tau se longa o mai ya ngai o lo la fa tau fa ko o le fale ya ai le fainga fa ka ku o ko wa ko kongi fo ku pe pa se ku ma ko mamao ya fa tai o le o tafal fin ngal fo o le tanga ba fo lo nga fa ma ba yo ka ko make kala wai se ja ka ma kai mi o fa la ko fa ka kai ngange ka se fu su ka si a kwa la ma wa ma ngai ya ma nei so so ni fo e le nga te so ni mo la to la ma na mi na va nga po la te mo po la ma na mi ai ya ai le fo la mo tu pe la to lo fa ta la to lo ma ke ti so ma le te le fu fa ngal fa lo ma ba tu fa se te lo ta pe ngal ma lo mo fabla tuini o tuto tasi o tatu tino il masino yudi le foi laua matu watu wala nga le ma we fai ku nga fokasi ya ke o pe ko lu aso ko lu aso ku nga fokasi ola mai fokasi America Samoa ya le fo fa lo nga tu le la tu il te official marisi per va sene te so das e foi la se pisi ke lo ta pe nga fo il ta ka ko ko kasi ma nga mo ya so le ona va gara na Samoa mo fa fo ma tino le fo ita fo le tau tua moa radio Samoa Sfalima e batolu amo ya le o le ua se fulu ma le iwa o tele tu lai valu o si mai la wha fonga la wha tawhitia le neva yaso o tātou mo wha Samoa E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. E se le atu I ama. O se tasi o ngai o inga o sisi ngā atu I le vasa e maua mai ai le upu nei.
E lua i tu ai ngā vaatuli antu o le tunuu i nao na pō. O le vaalo no folua, ma le pau pau. E vapele tala a o ina pale se vaa i le ngafo ma ua sasa le ngafo. O le taimi le matua faatutu ai le tomai o tau taisisi atu. A o ina ai le mata atu, na o le tongi atu lava o le pā mase. E ai le taimi e va ai ua sisi mai le antu o na faataia lea e le tautai lo na fatafata ma pa u le ia i tu tonu o le vaa. O le faiva le nei o le sisi atu, e alo ese mai lava i le anga i antu o le sisi i le itu yama, o na e la vea ai ma faatele ngese ai le sisinga watu. E ta tau lava o na sisi le atu ma lafo mai i le itu i matau, peitai. E iai lava taimi e se ai le atu i le itu i le ama, o le vaa. O nei upu, o ni upu e wha mau lalo ai whailaunga po o se tangata o lo whea ngai mani malo. Ina ne i ai se pati na sala ale lanto tu i le wha whea ngai ai a whanga solo le maftanga. Io e le pa i ai i lausunga i le wha whea ngai nga male au tolovou. O le upu lava le atunu u e poto lava le tautai a e se la natu yama. O ani a leu mani whaale tonu o le nei au talwou i le tanto maftanga i alo whangia ma wha mangalo mai. E se le atu yama. Ia manuia lau whasonga Samoa.
talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O e silafia e iwa te simale tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru whapitoa nao le 5 tala te tongi pia whaonga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma whamoni ai na fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand yo tātou la la, o lo awano fo yo tātou ofisa yo tara mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai siri ato na whaasawa ina autu pe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valselau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa maru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whaamaratu I se tautau ngau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mu whafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lailata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini.
Tuai moana, tuai moana, tuai moana, tuai moana sa tumatala. Ope pese la faiva mo le pese valo mai le tautua Radio Samoa for lima i tolu mo le taimi o le tano pokalame tua i le ele. Le na whatalo fai foi le porkalame nei taimi o tai au le au fai whatoanga malapa le atunu tātou e fie te tole la au ma le wha moe fua mai e tua i ei tātou mo le lumana i le tonga tāna sui fuanga wa tātou i nei le sunga tu le pro penako vati ma le tāna porkalame e tua i le ele tu nei pa mano sui fua nei tai afo Tala fela sunga tawai me luwa se lua tala fa so il tātou ofisa fa sala unita ya ma sil pa ye ma malu le fa fongo lo fa fongo ma nita ta proclam ma lo se fo mo ma langi ma ole vaenga le look forward e so se fai fato anga to nei le fatu ia ma le fu mai mo atai sa ole le na wa fa mai fo yesu fo mai ale so lu le so sil ya nga ya a fa ke mo lo lu le mo ye le se me mo le mo so le lu la o nei al se no tai au io otherwise as se fo me te lu se fo me se le asa ole luana i vaenga taua tate fia tala noai nei le tai au o tino fo le na inisi na vala watu mla mira fsosani momoa o le anga alta mato ia male fsosani mo inato e mo me fo le manava ma mautu lo fa fo male tino nei tai au yo na ia tato mo tomato ia o tomato fa mai o le mele lan mo tomato me ka o la copino o vitamina o la copino fa mai o me na fa mai anga ke le te toi fa mai o prostate cancer e ma o ia ali fa mai le pe polo ka le alo te au vai se tu lo ali mai la o le anga fa o tomato e fa le mo o ia to anga tomato anga fa le mo so lo le fa mai le fa pe o mo wai o le prostate cancer ia le sanga fa mai anga mo le e pui mai lo tino i mai i lo sfai fa mai tino asi nga tomato mai a fa tolu nta ma fa tomato le vai aso le fa ti le va no mo wai o fa mai lo prostate cancer mo li ya le si me fa mai o si fa la we nga mo prostate cancer o le meleni grapefruit malkuava fa mai la o fa tu meleni fa mai e tolu fa meleni tang fa nga le aso e kui fa pala na sakala ese vai mo suli minuto na inu le fa no tasina vai o cancer tasina con fiki fa tolu fa tu le aso tas esa que se vai la mo suli minuto na inu le tasina con fiki le prostate cancer mai la ale mo la le sim fa ale mo tomato fruit da fa pi tomata le mo apa tomato mo valui vesendi le poto canned tomatoes e tongo fie e tutu sa me nga le mo le fruit mo le apa so au la te mo le winter tongo ta i tomato fruit i fa ka wa fra mako ya le sime fa mai o tomato sauce fa mai fa ono tu tele la fa me nga le tono la o le tomato sauce lo tomato fruit so I think if you tomato sauce you're on the right track. Okay. I think tomato sauce, so that's good. Okay. So kasi lang namin
Lesi tipa mai. Awal te wina tamato I fuo tamato tono pusa aisa mai ele va ve pala I pia ai tu se pou ona tu le lunga le pento le mkuka po le ai. Ia umia na lasi le funa atu fo tono kapot. Ia fe ngalo va ku pala. Le tiulunga le pento le mkuka. Mana ia. Ia lesi befa mai ai fai mole fa fitaurilo ai o fuo tomato e manu. Toanga e tango ia ata tafaloa. Tango mai tu tono se pou tu le lunga le lau le mkuka. Kasi ako fiki pa pe ngai wala isi fa fitaurina so mai ai mangu ia e fuai ele o ke me kawa. E va vel ai mangu. Ia ai mangu le ai. Ai ele tangata le nafsini mai fa mon mon son mai tu le pa. Il tomato ole fa mai pesa al tomato trika fo ile ngungu isi kaimi. Ia tono ke le mo kingola menga la o tomato le acid o tomato. Ole ngungu ia kilinga oso le ngungu le acid o tomato ma o ke le recommending tomato ai mo ngungu. Ole ngungu ole ko nga fa ngale fiu. Ia me ai o fiu que aqui na fa pe foi mo ngungu le si me fa me o le fiu. Na va tu le fusi ele mena tinga o vai ele ngungu. Te mo te la mata o te tinga lo ngungu. Wow. Okay. Na ka ele konfiki nga ngungu. Ai sa okay. Le. Ia ma vai le tam of tanga ia. Ia wa le fa pe la kalo le if so sang mo ngungu. Ia la ai me ai. O se ngungu. O si me yo so ekile ngungu. Red meat, too much red meat, mo le alcohol me nga kiling also ngungu. Me nga so stay away from those food. Ile white meat, ile chicken, mo le fish. Yeah. Mana ya le. Tama lista wala so ni seti eu kamako. Kango ata no se full tao ma fana taimi. Tang le po polo ngala au tomato I fato ulu polo ni seti full tomato. Tasinga trick ul kamako. Wala si me fa mai ole emil acid free tomato ko ngale pela umi. Ole roma ta sile ko ke le lycopene me nga antioxidant nga ka lycopene ni tele tu ile kamako la umi ngalo kamako la poko. Right. So fa esta motala tamana ele sile tu lo tomato la potpoto. Mana ia le o le telena o nga tomato mo tatou ia nga fu I fa nga lelo kwa mau kai ko ka ma ko ngi kai mi wala fa ko mo ngi kai ya ia le au to te mi fa le have su tomato termine e o mo lo ya mati o mo te me sama fe pori ma se mo sama mati la mati no le otomo o 20 ton tomato ko nga a fati se ata tu o lo tomato e o ma le sama o la ki ka wa fu o ka okay. Ma lo va tai ia le sa ese ta sina wala watu e mana milf so ni tulanga le ia mana mamau monisi fa mon mole ia na o so fito mana mamau o le famai to anga ter mafamo fruits o le apple o le faipula o le kiwi fruit o mas ela kiwi fruit kama ngarva o va ana na matala na va kama kiwi fruit mo ia kama kiwi fruit te mine lau o kamanga mo kala lo mga ele se me fa to anga inu le prune juice le prune 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 juice ai mata fo o pica mo racing is me ia mo fa me ko anga eat the green leaf vegetables ia mo le si me fa me to anga o le skung fikir me inu le teaspoon of castor oil CASTOR castor oil ia le si me fa mo si me fengo finga na tafilo na fengo to anga fa exercise matali ala me lo ta le exercise fengo fi ala me ta no foi la lo folo le tafta fol mo fa la via lo fi vai la lo mo fa pi o tu le vai fa lo sit up ia o se la wo sit up mo il ta ta mo na fa lo ia tu lo ngar mo o potu spy swinging exercise fa le swing uli me lo mo tu inga swing ia fa exercise fa mo fi nga yo tino ia tum fa ia fa ia va vena na yo lo na ma ta le no fo am ta tu ot ma lo mi ia le la fa pela fa mo le ston fit so no fo lo le to le tu lo
Lean forward fa pio luma tino fa sa. Fa pio luma. E fa ngo fina na tafi luma na fa tulo. Okay. Ma yang ai me fo mo fa ngi ka fo. Ia nga Malaysia fa tu ang mo ta to mai to ang valu I pu vai to le si be mai to ang inu vai. Fa mai valu I pu vai inu le fa mai la inu be valu inu vai ma fan na ole inu vai maruru ole me tu pu be inu vai maruru. Fa mai elu atu to le maruru. Ona me minha ele o le ta fel tu. No va pia pele ole me ta fel to so le lungo to mo lunga. O me la fa mai inu vai ma fan fa mai le si fa tu to ala malta a matolo wa so si pu vai vela ile ta ya ile fa yelo breakfast. Mo fu le so tipo ta so tipo so ni mo. Mana ya. Tinga mo ta ya. Malo fa tai mole programa nei tai o tele nai ma tango fief so sana foi le no ya le e se manga fa monta programa e fa o mole fa ma lo sineta le mo mo fa to sfuru fa pu fa mai e motiva le o ngalu ma le limo vai e limo ma o e limo ma lo e ma o ila to mana ya ka o ya mo menga le so lu le so se le o nei ya so fa tai mole programa fa so foi ala fa nei tai le so ngotira e pa Rebecca Kovati Mal tana po kalabe tua ile nei foi tai au no to is full 50 minutos lo tol tal le tu live le fa fa po kalabe ma lo tai per sabo ta to molina to majila on tai pu pesile mo e jo wine mana tua le upu na tu daliga lagu mau mai dia male fia wa tato mau o mau anuia si Saolo toga Uata saolo to Ole fato tua Ona iota matua Samoa e fava Talo falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Malo lavalon sa ia vale e le nei time o le tai au le ta tuli poti fai o mai lunga o le awala lo i lava nisha vaenga awala lo fai pisi le nei time o le tai au le fo tau tia le tisi pisi morina to maiti ia lo pisi lava poloka manisha vaenga o tatu awala nei tai au na fero lo mai le highways fudono tatu lo malanga mai sifo na o le va o Point Chevelia ngai Western Springs lo titi lo le poloka mai nei tai au le fo tau fero lo mai le highway lo se fulu na le pasi mai o Dominion Road on-ramp southbound le poloka mai ne vanga tai alfa pena foi ia le pasi mai o Massey Road la pisi ala flow ia pasi mai Pointer Road na vanga le poloka mai anga i Lambie Drive ia ma le link o le highway lo se anga southbound State Highway 1 tomorrow na poloka mai ia Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington mo tato malanga to State Highway 1 city bound ne vanga tai au poloka la titi highway se valu pasi mai Green Heights o le o mai Hobsonville pasi poloka na nevanga tai fa pena fo malanga mai North Shore around Rosedale Silverdale Wairau Valley Glenfield North Coachella to Mount poloka na nevanga tai au Valley fa manatu already Samoa ya te oia so umalaba saunga le mo oilo fa fo ina le Valley saunga le mo o paseselo o tono ta vale lo e fa foi na ma saunga le mo ta vale umala vai fai malanga so se vai ngana wale o fai malanga inga nei aso o lo yo ao toi se fulu male lua mino tono tore tale o le tula e va fa malo fa tai tali mai to tono lo mo ta fa bena foi tono la ta vale ma tono fa fai ngana wenga ma mai mo mai no Facebook ma YouTube ro sa mo pesela mo oi awazai I say eu sou a tua pai, eu sei sua pai. Aulo ta oto ma e tilo iai. E dewa e se e ti solo a. Ai na e alua tu lea e se ainga. Olo o fai se lo tu ai fai esa ta saminga. Wa e mole manaba na o si toia ina. Le la le ua mate la i. Ina. Foi mais eu falinga. Myself feeling e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no e te fia o aku wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa avea oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tau wa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai messa falinga massa filinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole vao wa vao olo upito ie tonga fao ma ato ata oto ifo o wa e pupula vale ile po atoa o fiolo tina ilo fa asopoa olo fia via ma lo fia iloa ai inosia ai lo uiko myself feeling e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no
apahela pi o se pisu pasili o se masikeke mai piti o sina sapasui o li tamato manipi afai lava uatonu uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo ele anga ole ta atua e tele ai le ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po ha 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 so we ala ia malo lo to tele via mai mai ata chape se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea. Mana top sesuatu musika sui fai filoi radio Samoa fa malasi aulia tunu a fita tunga jute mangaruenga ole nei foi so tofi ya malo foi fa mano losi o la foi fa ka fikir ba yaso la to to fitu minuto lo toi ora tano le tu la eva le porca la manuel ta radio Samoa sfolima i tolo amo taru telefon ta pena mani sunga se yuri malau mai fa fianga mauto tasi aswao fa mai o yoritana lava de malai o feelinga alo se fo
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Tala ni mola whaafunga mai au te oro New Zealand ni tau mria whaafunga mai an. Tasi le aso talo na whanaina le sui mōmone toa sa mōmone ki wiza New Zealand whafolo na whale i sini si sifo Australia. Ai oni sui o le wainga matau kia i whainga whaasoli tu la whono o le Alameddine. Sa alanto te whanaina ni pōlu whana e whale lona lua ai se sunu le whale lona tolu. Mata waia ila tu sa whaia le whainga o se toi tau i masui whaasanga le ataia o tai se tasi sa langolongoina ila tau. Ila babea ona nafi, teime Australia sa wharongoina ni pōru whana o te whananga i te whale ila mangala Mency Circuit i St. Clair. Ai ila i seisi sa wha manu oli ai ila whale na o le to tasi le tangata sa iai. O le pōru whana sa ati le whaati to ta ai po le rolling door ilu mo le whale ila mai ai on te whanaina le whaitau se furu mas furu o pōru whana iai. Ai o se ata video whaasara lawina nei lunga o wala o sota inga lau tele a o whaia lea te whananga. Sa whaali ai se isi tangata whaaupenga ine se whana o ia te whanaina lea whaetu to ta ai. Ai reisi ali sa te utala i tua o le masini poeata. O ia whaeilo ini whaamtala ngā ngai ile ai ngō utai. Ai le amta te whanaina le whale. Sa wharongo ina ile leo le tangata o ia whaalia pia whaasa moina e whapea. O le whaamutali ai leo le kengi whaatau whala au whaasaina ale koko ngeks. Ili tae au la vana nafi sa tāpā ina toi lau whai ngā ruenga la vea ina mangalo Hunt Street, Guildford West, o no se mū sa mua i se whale, ma tine ia i le awhing. Ai o nisio a vea i u whalau telena ne o tūsia i whapea, o ne os whainga lua, sa taura i ai ne whale o no le so o tanga mareatali o Matt Utai, ya Isaiah, ya Utai. Tūsia i le a vea i pea whaasa moina o a whianga nā o le le au se whai ai ngā i o inga au whatau whai. Ai o se amatanga leo le lusi o le tau o mo o tau, ma se isi lava e tofo whaasanga tau mai ia i mātou. Ma rea vea i sa saine whapea o le ainga, na o le ainga soli tū la fono lava e tasi, e whaavavau le malosi. Nei whaarau lava e munmuli mai, ai le a tole luasul whai tū la talo na whanaina ia mātutai, i lumona na whale in Green Acre, i le tae o le solua, ma na nati atuai i le whare mai ma whai eita o tonga i ona manoa. E ere maa se salonga leo sa whanaina se se ia Matt Utai, ma le manatu olo Natalie. Olo na whale o Tiulu i Maryland, e se so o aso e lua o sa whaia ni pomwafi po firebombs, ia mea o le tausanga ua mawai. Ia te sema, e te tonu e sa muri mau leo, sa taura ia fo ini purufana sa whanaina i lona ainga i Guildford West. O le vaianga o leo, ni sa urese o lo tilo i le te whananga o Matt Utai le solua, Raptor Squad, o le vaenga lava lea fo e tasi sa la tu moli ina ia le atali o Utai, a Isaiah Utai, i soli tu la fono le umia o se au penga mawhala au whasaina, sa whasalina i le wharipui, o le au wainga le Alameddine, wa laulo tele whainga whasoli tu la fono i whatuinga o whala au whasaina, ma whainga whatu bevesi i sini Australia. Sa tua ia va vasa mani o Winston Peters i le manino le whaelonga lanu po le purism i le Parliamento i Sila e le te tai o le partia le Labour Chris Hipkins ma ia vala au ina ia minista i le mawhaia o na lato whafto ia e pelu i te wina. Sa whaia e le partia le Greens ua avea Peters i tangata malanga mai e alofanga i ai. O lea whai tionga e munmul mai le teimi ofisili di tono le Parliamento i le asonanafi ina ua pikia Peters i le whaipula le Greens mo lona tupuanga Rarotonga. Sa whao ngā i le whaipula le Greens te anau tu yono, i le upua o te roa, e whaasino le ia New Zealand, a o whaiasana whasili o inga e Sosoni, i a whianga o le tau i le Pasifika. Sa mawhoi ana whaau lawe i a Peters ma whasili pe aisha. I se minista o Natali se whasili maistanga te sau mai Rarotonga, i se atunu e ngō New Zealand. Ka whaasala vei ar whongftala le mō te Cherry Brownlee te ea il pispiso, mai whai pule tu tono le mō te whono. O na tūsa saia nei le lungo Hipkins mvala au, o sui tu tono le pare mene tusa uma. Ai o se sui le mō te tu ilunga ma visili pe iai i se tangata se ai visili ai, se visili ono le tunu tu punga ma iai, o se whaai longa lanu manino, mai sa ratawa na tā fia i le amatanga. Ai sa whaia Brownlee, ina te le ilangona i whamtalanga Peters. Ai ole atu e tilo i wha maunga i se teime o munmuri mai. O na wha awa i leo Vasile Peters,
ma fesili pe aisa isa tangata mai rautonga e whaiana na whai unga au noa mani tala noanga ma tangata New Zealand e suia le ngore tunu. A sa tali Brownlee, wa leo se fesili e tali eina ma mana o e ste mulmuri le to e whai tu sa o se fesili e patino i suia na mota. O tuyono o na so tanga Maori ma le kuki e sa whanau i New Zealand nei. I le tautalanga Hempkins te mulmuriane sa i whai tio ina i le i tu mat ngā o whainga whaporikiki a New Zealand. O le whai whiau pātele lona lua sa ngā lua le Kolisa St. Pete's College i kalai state. Sa tua ia sa wanga ia meonga wha ungali eni tamaitia o ngai tō tolu resilia ma le tōsa futau sanga o whailo nei. O le pātele lo ia matua te ena malosi nei tua inga sa avema wha ulunga le Kolisa mo resilia ma le futau sanga ma ngā lua whata se malesi voi pātele e la tamai nei sa whailo ina lona sawa ina ia meonga wha ungali o tamaitia o ngai tō wha. O le whaurulunga le kolisi o iei neu e whaalia, o le neimata upu o matua e mawhati ai, o wae sose tu ai ngō sawa ngai whaia e le talieina. Sa mua tu whaailoa le lei tuani usila i le pākele mua Rowan Donoghue, sa e tau tino mōli angai ono, e au whiai ma whaori ma ia mionga mātanga sa whai tamai tia onga le wāo le mātu tu e sfurulua, e sfuru on tau sanga, marunga atu. Ma le ai aina whaamarosi ia mionga whaurungari e tu walatu i so tanga whaurungari whasotura fono. O lo whātutali i le lo wino lona whāsalanga. O neso tula whono i eliso tanga matama o ngai tō whā. Sa o onga no whatuma wa i le Kolisa St. Pete's College. I kalai stete le wāle a whipsalau i sfurono. Ma le wafe. Ai o whailo nei o Father Brian Cummings. Sa tua ia fo i sa wanga i a mionga whaungari e isi ta maitia o ngai tō tolu. O Cummings sa whano le ola i le olu afe ma le rufulua. I le onsa ma le valutau sanga o le matua. Sa avea ma te iulu o le Kolisi. I le vao le afe i salau i was fulu ma le luafe ma le tasi. Sa tapa aina le leiti o Niusila i le tu a inga le Society of Mary, po le Society of Mary. Mosi mana te whaali nei tua inga sa Alfie I. Cummings i le vaso tunu ai. Ai sa mua whaali e le tu a inga le kakoriko a whai e eni tua inga winga nisi lava maliksi e whaalo telena i la to e whai tio e whato ai leo leo. Ai no turi le leiti o nisi o whamtalanga ma whaamau ai loa le suiso upo le Society of Mary le solua o le vaso nei o lo iei whaamau maungo tamaiti sa whato ai whai tionga i sa wanga i a mionga whaurungari i whasanga i a Cummings mai tamaiti a onga e to wha. O le whaamaro sia o le tuperotongi e kolosia i le alalau papatele au kilani o iei nei e le ma whai o na lava se tupe e a oina e kawa i tupe whaalu o se ala kolosi fau e fausiaina e pēna whaari ai se whaatongo se o pengo whaamtalanga e langaloina se apoloketi. Sa ta ua le komisio fausanga o ngā ruenga te tele i se tuperotongi e iwa tala i le taawale tasi. E whesosani e fausiai se isi ala kolosi mai le taawanga i le isi tuo North Harbour. Ai o le whaatono le penga o tala le Greater Auckland, Matt Lowry, sa ia longa le proklama le Morning Report le Johnny Sheila. O vaenga tau tupe o whawsenga ina maua mai le iwa tala e le vao le fitu, ma le iwa piliona tala e maua mai ai. Ai o vaenga tupe o whata o te whausi ai se isi ala kolosi. Fou e whaono pasi le luos fulu piliona tala. Ina o te tala le ralo papa o iei nei le a whewsa lau limas mariva, sa te tongi ai e ave ta avale ia le luos e lengi ma le ongo si pengi. Se foi numero o whaari e le komisi, e te tusai ma le iwa tala o le ile luafe male lu fulu lima o tu per tongi kolosia ila la papa sa ave se ila fe lau vars furfa ya taro talongo mo tu le Pasifiko o umi telo na ave mano fanga fa faile le inisio tangata alo la kapipi do silo na la lo ile rolangi ai di tono a te rola vaia e tu sama le fasu pasenyo la tu tangata alo tangata Pasifika ai u ila vo isi tunu ile rolangi fia e fanga o ia tangata alo la Pasifika. Ai o se wha tūlangana tu sole tō sina tangata alo Pasifika. E li masa ni ana whailoina. Pe a o mai loa e le whaolo reino le ta'alonga i Samoa whiti matonga. O le mona Pasifika, lau laka pisa whaavaina. E o fwina i le tele atu tangata ta'alo Pasifika isi au wala e ta'alo ai wha profesa. E le o toe mawaina se wha tupenga mai le laka pia le rolangi. Se ngā yoinga e le o mautonu ai le fina ngalof o wha longo tana umanga. Ma ia whaari ai e paule me oro latu mana na oai, e se whainga te tuse tūlanga tau whaatu penga. E beona whaia isi a oma, pe a tiro le e le tā alo o whaia le moana Pasifika. O le mea le mo mi aile la kapia le rolangi. O na tele atu se soani latu te o whaina, pe a tiro le rolangi marito o tele o tangata alo Pasifika, tā alo ai e tunu esese.
ma whaasino e umanga is whaatita inga le tele le toi whaaolo leine tangata Pasifika ole la kapiliki. Ma le tūlanga mawae ole le lei wa iei nei le ata longa. Le sa va iei tangata alo pito silio na le leo ta alo mo tonga ma Samoa, mai longa o matua i langarongo ina e tangata Pasifika. Le foi sa va iei le mana Pasifika le tau sanga umawae, i mea sa si iai, le sa tumu iei tangata o le mele na, e mana o miai se lango. Whaali e umanga, e ta o tele mo tangata alo polinsia, o na vai ia. Ai ora tamina e ora whaia onga ia tana umanga, bo whaalonga tana umanga wo ia whiriwhiria na tama whau tō fitu. Mo lana au mo stai mo mua, mo lana au o mo ta alonga Harrigan, si le Paulus Freire, i Wellington e. O le tai mo mua le o toe te liu o toe le moana Pasifika, le mana apakao keke. Tanu mai le whai ina mantanga, le ratu ta alonga le whai unga le ta amurisanga, le rafa marelu fululima le skoa, ono sufas fululua sa whai inaing. O whaiar whai unga umanga e awa le tofinga kapiteni a Sam Molly, ai o miracle whailangi o la ia o mai se ta alo whateu tino male no whoa, le au wha leo. O se whai unga se vai aso telefoi mo le tamta alo Japani ma Moru Harata. O whiriwhiria no whoa le au wha leo, mo la na wai ta alonga mua. Mo le moa na Pasifika, talana ni aso, iai le wha maawala lo ilo loto, manu ia lo waso. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Talofa lava, mai le tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, tapor cap, okomeki, pe suikia, to eleta ono foa. E lua se furu lea e mawa ile teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mai le tausanga lua afe se furu iwa, e o ile lua o lua tolu. Bahala au mai misa, ile lua fitu o fa, pe afio mai ile tanika kas, ile fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa, ile lua fitu o fa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
lava le mata o pole tusi o fata oto e whaita wina i le upole poto o le nei fwoi tae ao. E sili ona le lei o le tangata mativa wa savali i lana mio tonu i le wala ngutu whapio pio o ia fwoi o le vali. E le se mele le fwoi ina i au no le tangata maripoto o le ua fata ali se fwoi o na vai e se o ia. O le vale o le tangata e whapio pio ai lo na ala. Wa ita fwoi lo na loto i le alii. O le oloa e whapopo mai ei wo e to tele. A o leo o mativa e te a ese o ia malana wo. E le whaasao ina le moni mau pepelo ma leo o tala pepelo e le sao la vaia. E to tele lātou te o le atu luma o le alii e wo tangata umalava ma tangata fua i mea. O uso umba o tangata mativa lātou te ino ia te ia. A o ana wo lātou te whaamamao ma ia. Na te turi loa ia te i lātou i upu. Ai le maua i lātou. O le ua maua le poto, wa alo whao ia ia te i lava. O le ua tausi i le whao tauta, e maua i ele mele lei. E le whaasao ina le mori mau pepelo. Ma le ua tala pepelo e whano lava o ia. O mea whawhiawhia le ono i ele vale. E matua le ono fo'i i le au ono na pule i ri. O le mafofo le tangata e whaangese ailo na ita. O lona vi inga fo ilea. Ina ua le manatua lona anga le angaina. O le toa sao le tupu e tusa lea ma le tangi o le leona ta anoa. A o lona alofa e tusa lea ma le sau le mutia. O le atali valea. O le malaia lea o lonta maa. O whaabisa fo i o le ava. O le tuturu sa o lea. O le whalema o loa, o le tofinga lea mātua. A o lea wā mawhauwhau, mai le i lawa ia. O le pai e tupu aile moe ngase. Ma le tangata whaavai e fia ai lawa ia. O leo o tausia le poro inga, wa tausia ia lona lawa ola. A o leo o whaatale le yonala, e oti lawa ia. O leo o alofa le tangata mativa, na te apatuana mea i le lei. E tauia mai fo ia na mea na watu ia te ia. Awa iatu ilo watali i manu o whaiso wha mai moe. Ai awale nau naunu loto i oti ai o ia. O le tangata ita tele, e whaasala ina o ia, awa a whai e te la mea ia te ia, e te toe whapia foi. Ia e whaalongo i le whaatono mai, ma e talia le awa o atu. Ina ia e poto ai pēao o iau tausanga a muli. E te le mawhauwhau o le loto tangata, a o le pule le li, e tū mau lava lea. O le patau i ile li e ule le ola. O le wa ia ia maa ona pe o ia, e le a fia o ia e le mala. Wa whaalilo le pai e lona lima le tānoa, ai le whaafo i mai e lava ilo na mutu. Ia e sasa i leo tawemu, o na tupu ai lea o le whautauta o leo whaingo fie. Ma ia e awa i atu i leo mawhauwhau, o na i loa ai lea e ia o le poto. O leo wha mau mea lon tama. Maturi ese lon tina, o le atari i lea tupu i le maa, mara maasiasi. Lo watali ie, so ie te whaalongo i lawa o atu, e whaasise i upu e poto ai. O le mori mauna vale, e tau wemu o ia le whamsinonga. O ngutu fo i oe ami o le anga e wholongi ai le anga sala. O sauni e le whamsinonga mo e tau wemu, o tā foi, mo tua, o e vare lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti.
Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
fa o tu finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia i le maa mora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu i Samoa e tolu la e mawhaiona e asiasi i e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen pe te tanga iane le aromemorials.co.nz Morisi whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu Le Aro Memorials ma whamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi, tasi lima tasi, o lima. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mu whafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Noa Tasi, Great South Road, Takanini. Malo fa tele tino lau mai mo la fa fonga le nei taimi o le tai au ye ni so taru fa se langa lo ia ta o la taru baba ye pe mai ani so fa be fianga mai le RSA. Ai malanga Samoa ai le ni au data se te mai mo mai taru po kala me lungo Facebook ma YouTube. Kanga fa no ko wa inga ki fo le ki o Samoa le FM 106.1. Ile po atoa Vivini lo amoa Ai oa la loa Pei ua o ta fea Ile va saloloa Mo e miti ita Fonga ila winga Tau sangi mai o manu I fonga o la au Ae whawhati mai Pe au o le au Ua whaapenga No umang fau fau Tu mau ya o e pa a fau
whati mai pe au ole ahau. Ua whaapenga lo umau fau fau. Tumau ya oe e whaapapau. Tumau ya oe e whaapapau. Talo pari sunga e a whaamamaenga sao whaile whawhong mai karais tete ina nei taimi o le tai au malo sui fua pide e ne liko Westi o pide e ne liko tuna tui vai singano malo sui fua uso Swiss Port Team Auckland Airport ia lai whawhonga mai le au ngā uputo muni lai whawhonga mai oi is it Cartha Western Australia Perth malo lava sui fua nei tai au ia whawhatai fo i le whata si mai le tāra pukalame nei tai au fo o le sunga ia tui a wala i tupai le lei wale weni te rola whaafonga mai ia fo i Samoa o la fa mai alofa mai nei ainga umai nei New Zealand Taua Doreen Leota ma ainga umai New Zealand mai a tui a wala i tupai le lei weni manu ia lava ia le nei aso ia o lai whakalofa mai ki loa Samoa lai whakalofa mai ei o nisi o wha silsilanga o loo ia te au i le nei taimi o le tai au mo le whaafong mai le atunuu le Aro Memorials o le aunanga wo o vātu ma le tokis futusanga o tautua mo o e mana wainga o maa whamanatu ngā o sia le maa mora e pito sili ona le lei o le mawhaiona lafo le Aro Memorials ia maa whamanatu i Samoa e leilo talanope e an whaamanino i folea e le tulango i la fo ino tātu maa whamanatu i Samoa e tolua lātu la lai mawhaiona e sua atu iai whailau filfilinga o le lātu la lai mangele te mau o le lua se lau lua se furu Massey Road mangele e whaina wala wana le telefoni lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu o lo ile se lātu la lai Manukau se lau fasu mo le tolu Cavendish Drive Manukau e whaina wala lātu telefoni lua lima o tasi tolu o wha lua lima o tasi tolu o wha mo tātou si sifo o Kilani e te maua le se lātu la lai New Lynn i le tolu tasi tolu tolu Great North Road New Lynn o le lātu telefoni valu lua fitu fitu tasi o valu lua fitu lima tasi o e whaivona asiasi i lunga o le lātu website rmmemorials.co.nz mo nisa whamtalanga ia walawane ia le lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu le Aro Memorials ma whamanatu i se tautau o fie ai ngā osi man whamaoni mo e pele ia te oe. Awa e mawhawhau e fie whelua i se piki apu maualunga ona e suane le varisunga i a misa e te maua misa i o Tanika Cars piki apu double cap o komeki pesu kia foi leather i a nufoa e te maua umalawa i o le Tanika Cars o lefa mai e lua se fulu lai maua le temina nei mai le lua se fulu lua feiva sa lau iwa suma lima i tausanga lua fe se fulu iwa nga i tausanga lua fe lusu tonu ma ngai ke le sore kau o ka vale lau kiki loa kori pia fuai tausanga so kausanga lua fe se fulu iwa ngai le lua fe lusu tonu longa winga pe furinga mai o lai kongo le konu kausanga ma le ono tausanga yes yeah la manga maua los fu luafe iwa sa lau iwa suma lima iwa lima wala au ia misa le lua fitu o fa o lua fitu o fa o ia pe te suane le fitu tasi fitu Great South Road Papatoetoe e te mo il Tanika Cars so e tala noi fo lai launga ngana sunga misa pe a tala noi ai ia mo se fsoswani mo ma wane ngalo sau lo minga le tusi o songa ia fatase ma lo minga o le bau fili e maua ia farupenga o Samoa ia farupenga o tuila ma manua
nisi o tara tu o Samoa langa upu ma ta whaioi al matai whainga whaalawalawe pei o whaipuponga maliu o si o singo a inga si whainga paolo si whaaloalo whalanginga e kalesia e maritele o ngana whaaloalo te maua o mo i tātou tusina e lua songa ma mau whili e fitu se furuta la i le tusi e tasi na o le official level Radio Samoa maua i tātou tusina e lua e te maua official Radio Samoa i le numero tolu pa tolu sfuruono Hobol Avenue i Manukau pe vala wana fo i tātou telefoni lua no lua tasi lima i batolu lua no lua tasi lima i batolu pe tanga iane i le shop radiosamoa.co.nz ia fai ia lau oka so mamao tele le ngai mai i tātou ofisa i le numero tolu pa tolu sfuruono Hobol Avenue i Manukau la fai la bona e si lunga i le shop radiosamoa.co.nz ia la fai na oka i lava ia ma modi aku me ngai kena la ia pe awa ma mai tele ia fi ki ma fo ngel ma ko piko i Manukau ma ngai fo nga tātou no offshore ma si fo fai mai mai ngai e ma ngai fo e o sau ke la ko ia sole ia o ia pi ke fai ma fai mai ma mai ma ko ngi sau ke ane ai Nei o sau ke fai ngarwe ngai o ke ngofo sifo e besta de west to no se fulu mal tasi meno tolo tolo tale o le tu la se fulu to pona meno tolo tolo ta to proclame marol tao poni ala ba mane jola to fatu ngatu ai Sei sulungiorita le fetuo planeta ofea oyai ina fai mai samtala pena etawane ai oi wasnenga no fati lo fai ai
Samoa sa loto mo na pwede haba Light Express le tu Radio Samoa sa lima Eva tolu amo fa talo fa Christina talo basala fa fo mai Melbourne malo la versi fu Christina tu sauna fa fo mai Brisbane Australia fa tolo fi ngota malo si fu mo ni ni taiao le va Polo Pauli Oelu o po malo la versi fu fa ten fa si mai ni tai mo taiao tatu was si tono lotwa Tire World Auto Limited ro ye yalo Samoa te tara no yai te le yo vai ngala susan mai ante oil le Warren of Fitness on ta vale food service fa le pa o ta vale la fo ela tu ta vale la yai fa le ya tili la fo ka ngo fiela la ko pumping sing ki ro time na so nga Victor le fa ta simalta ri pot le ja Victor malo nga do good morning so ya se forman dia la sunga travai le ta fo malo ko wa ta alo fura lo usi pasaro ko de podemos Samoa esta tu sama na matua Tolong mai tengah mau sama lawa, aro lawa sama lu sesuatu, mahal kau dia susah baik. Iya, asa le malo on mea le se lo fia ya, o vai ele o se kala, o le la kala le fai o ke fa kai ya o le fai ama ya ferta po inga na tato matua wa. O te talo ma tapo inga na tato matua. Le mangu ye o fai ma ngar wenga ma ma le ko. Asa o. Tau le la varo tau ngata wa. Iya. Cara pero ngata. Iya. Iya. Ya que lo gastó bang dia. Sa le. Wai mo mang yo tato tu amat tu. Di la che tau si ma lo la varo sai tu. Se che uso malo, baltani poti fa mole. Tai tavai mon mato no mato tira mato po sini ya ona tu nei su lo sene to sea. Ya tu lo sai mato pamu iba kasi dua salam tu ba sene nei. Ega ko tiso le sala no ba dia awan ngalo sai to Apple Car ya ko macam lo ngalo telefoni malawa lawa ya point card mo pa u pero sai mato apa pelo mo so ya point card pasti to na sa pamu ya pasti to uso na tenga bien se se fan mo oi ya apa pera ai to ko kesi ya tenga visio ya mato u so lima sala ni se ni la sene penso di fere ko kesi apa pelo pa to no ko waditi ya amando wati ele tenga posição kamanga te tipo para isso na leila va ele só para usar o que se leila va for uma na vivia mais que não está acontecendo los va para o número que a mana usu ya rasa isso usa masa via kita na va ala makrosi vaya se quasi para ir a tomar lo y o bala tole tato patau o de mato pasu que suma aí fazia para o trabalho para ter aí focus e como se lo lain apa yang au ko ina mo boleh wo ke me tau na sui apa tu ku e fa e ka fix i pa wa sa apa te to mo sino le la ma sa vale kan ta no ko na uso sa mo pe no tenga ni ma ke proceso sa y eso se que me afio se não lá se sai que mo ma ke apa te do mo we e so na ko website fa ka ma ka ya o i piti me ma sa win ya ere se umi o kama e i ta so pa o nunga tatu finesta atenção algo assim sala da para uma massa finesta tem isso no material tem para isso vim para mato mo tá vale lá uma mato vim sem nem se para tá vale que diz ele nem mato ali era uma tem na ali tem que poder fazer o PCA esse que eu já vi tem lá por exemplo que com me aí e o tatu pa maksa sa pela tatu pa o tem já pa ko mo pa o SUV ya kan toda toda ta balai ya to tapi to lua to mama to fitwa o le Nexus o le Yokohama o le Lito o le Kipika kan le mana tama tunga to tanga ngai ya ta te pa una mo ta to wili o le tato fata vale ya fa pene ka uspeso sa ya sa beto fata vale sila makta vale sa skiringa ta vale fo ta rituai ya ngata polenta to fowili a fowenta ai last mission uma na teu uma finalista uma modify ta to 454 esse nesse polícia ta o tudo a nota to da prias ole to da vix kama high pressure pero pensei assim ta to then apa te ko te apalaya tu iso tawai ko tarifa ma te pata na tulang si mai amaru le sene ya ma tu ma tingo ten apalaya tawa tawar ni amato apa ke sia no ma ko website sai ka pala ni ko website mo ko na ko Facebook ya mo ko ta ba pa ta ya di ma tu numero o iba a pisar todo mo ke to fan ya pasi ko ni virus amai ya le ma se va ba ni ko ni ka lo de no ma ko ni sai
Ko mania tawai. Malo se va mai. Ni Samoa ia tori potile ta to palitimia. Ole tasiri motor stamaki ro. Ta weo. Ia ole tato wawe, ia tamasan ia lutu ta ala tato service. Ia matato service avi pea. Ole after peo ia valida ta vale no fai to waringa. O tato engine review, por ave fa ole neva. Le dike so ore afi so suiva pura o tengan timo ko faia ia le lift kit mo ka ko yut 4x4 4x2 so ko nga isi ke mga oi lua ko ngisi lima ngisi mo ko mo ko disinga ia o ka ko pupa ia slopo mo yut ia roof rack ko nga me mo ko ke o le yes mo me ko meso so nga ia maka ko ka lua exhaust intake so nga kulangan si mga wifi ng kawan ko ka ya o ape ko ola se boni light mo ko siya tinga scan ya review si pero peo bole marurura o condition ya mga ko flea ko yut ya ayay sa city ya wala mo na ko benale o kasi di malua fiku lima ko mo melanga mo mai ai mo mai Mau mistuan, ya, pero mo tawai mo mo tuwa. Mario na sa mai ding, malo of time. Tado Victor. Iya, so ni Mario. Tai. Fela boy fa mo nei time on tai on tono lo mauta. Ta po inga na tato matua tu asin sino le tono malo fa tai te talo. Tono lo ta vale fa fo le lo sa. Tono fa fenga benga malo lava. Fita tu wa YouTube ma faiva. Mai mo no on Facebook, mani YouTube pro Samoa. Lo fa tu on pesele o malolia. Ang kako fa fulya mo na yasto. Fau Mesa ta fire low Aule nei wale taulau Talulo tu ina now Foi ole malo loto se manu e taunu te fa mo oh e lava ole sini ole luolanga sulu ole la oh falling oh e lava ole sini ole luolanga tu mau pe amo alofanga mo e lava ai sa ele pongai uala e ona ele fai nai atu yalo fai Italia o e lava mau filinga Teu pé e se eu faço oh elava o destino lo langa sulu
sulu ole la oh falling out oh elava oh le sini olo olanga tu mau pe amo alo fanga mo elava oh le sini olo olanga sulu sulu ole la oh falling out oh elava oh le sini olo olanga tu mau pe amo alo fanga mo elava Samona tunu pele o mai alo ao watu lo lima o ta wo fa to fa o le tama lo le tai hana na mo le stofi ka ko ko eva foi kai pe au dia fa mo le mo ira nei aso tau tai le tu al tara fo longa tu la mo fai vo to le nei fo yas ma to o nei te vai meni so fo mai mo ia In God can move the mighty mountains. Faith in God can calm the stormy seas. Faith can make the desert like a fountain. Faith shall bring the victory. Fa'atutuele tua, mawhaia na si iti ai maunga. Fa'atutuele tua, e whaamanui nai le sami. E mawhaia i ona, liua toa whamawai e puna. E mawe fo'i le manu malo. There's a roof up above, Lord, and a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Waufitia neileli, wayaile mea o te moeai. O mea ai wa foi mai, ma se e vai e se e ai. O loa lofa wa e au mai, se ainga o te fia fia ai. Yesu e wa whawhetai, I whamanuianga wa e au mai. Yesu e wa whawhetai, I whamanuianga wa e au mai. Tala nei mo lau whaafunga mai au te oro New Zealand ni tau muria whaafunga mai an. Tasi le aso talo na whanaina le sui mo ne toa sa mo ki wiza New Zealand whaaforo na whale I sini si sifo Australia. Ai oni sui o le wainga matau tia I whainga whaasori tu la whono o le Alamadine. Sa alantou te whanaina ni pōle whana e whale lona lua ai se sunu le whale lona tolu. Mata waia I la tu sa whaia le whainga o se toi tau I masui whaasanga le ataia o tai se tasi sa langalongoina I la tou. I le wawea ona nafi, teime Australia sa wharongoina ni pōle whana o te whananga I te whale I le mangala Mency Circuit I St. Clair. Ai ele eisi sa wha manu oli ai I le whale na o le to tasi le tangata sa iai. O le pōle whana
sa til fai to ta ai po le rolling door ilu mor fale il mai ai on te fanaina le fai te se formas fulo pulfan yai ai o se ata video fa sala lo ina nei lungo o wala so tenga lo tele a fai le te fananga sa fali ai se isi tanga te fa openga ine se fana o ye te fanaina le fai to ta ai le sa te utala i tuol masin poeta o ia whailo ini whaamtalanga ngai ile ai ngō utai, ai le am te whanaina le whale. Sa wharongo ina ile leo le tingato ia whaalia pia whasa moina whapea, o le whaamutali ai leo le kengi whatau whala au whasaina ale koko ngeks. I le tae aula vana nafi sa tāpa ina toile au whai ngā ruenga la vea ina mangalo Hunt Street, Guildford West, ono se mū sa mua i se whale, matine ia i le awhin. Ai on isio a vea i uwhalau terena ne o tūsi ai whapea, o ne os whainga lua, sa taura i ai ne whale ono le sootanga mareatali o Matt Utai, ia Isaiah, ia Utai. Tūsi ai i le a vea i pea whaasa moina o a whianga nā o le au se whai ai inga i o inga au whatau whai. Ai o se amatanga leo le lusi o le taua mo o tau, ma se isi lava e tofo whaasanga tau mai, ia i mātou. O ne a vea i sa saine whapea o le ainga, na o le ainga soli tūla fono lava tasi, e whaavavau le malosi. Nei whaavalawe e munmuli mai, ai le a tōle luasul whai tūla talo na whanaina ia mātutai, i lumona na whale in Green Acre, i le tae o le solua, mana nati atuai i le whalemai ma whai eita o tonga i ona manoa. E ere māsa salonga leo sa whanaina se se ia mātutai, mana manatu olo nā tali. Olo na whale o tiulu i Maryland, e se so o aso e lua o sa whaia ni pomwafi po firebombs, ia me o le tausanga ua mawai. Ia te sema, e tali tonu e sa muri mau leo, sa taura ia fo ini purufana sa whanina ilo na ainga i Guildford West. O le vaianga o leo, ni sa ulese o lo tiltilo i le te whananga o Matt Utai le solua, Raptor Squad, o le vaianga lava lea fo e tasi sa la tu moli aina, ia le atali o Utai, ia Isaiah Utai, i soli tu la fono le umia o se au penga mawhala au fasaina, sa fasalina i le wharipui, o le au ainga le Almadine, wa laulo tele whainga whaasoli tu la fono i whaatuinga o whala au fasaina, ma whainga whaatu bevesi e sini Australia. Sa tua ia wa wasa mani o Winston Peters i le manino le whaalonga lanu po le purism, i le parlemeno i Sila e le teitai o le partia le Labour Chris Hipkins, ma ia vala au ina ia minister i le mawhaia, o na lato whaaftoia e pelu i te wina. Sa whaia e le partia le Greens, ua vea Peters i tangata malanga mai e alofanga i ai. O lea whai tionga e munmul mai le teimi ofisili di tono le parlemeno i le asonanafi, ina ua pikia Peters i le whaipula le Greens molo na tupanga Rarotonga. Sa whao ngā i le whaipula le Greens te anau tu yono, i le upua o te roa, e whaasino le ia New Zealand, a o whaiasana whisili o inga e Visoswani, i a whianga o le tau i le Pasifika. Sa mafu ena wha aulawe, i a Peters ma whisili pe aisha. Tonga, i se atunu e ngō New Zealand. Sa whaasalawe i le whongftala le monte Cherry Brownlee, te ea il pispiso, mai whaipule tu tono le motofono. O na tūsa saia nei le ilungo Hipkins mvala au, o sui tu tono le pare mene tusa uma. Ai o se sui le mote tu ilungo ma visili pe iai, i se tangata se ai visili ai, se visili ono le tunua tu punga ma iai, o se whaai longa lanu manino, mai sa ratawana ta fia i le amatanga. Ai sa whaia Brownlee, ina te le ilongona i whamtalanga Peters. Ai o le atu e tilo i wha maumonga i se taime o munmuri mai. O na wha wawa i leo visili Peters, ma visili pe aisa i se tangata mai Rarotonga, e whaiana na whai unga au noa mani tala noanga ma tangata New Zealand, e suia le ngore tunu. Ai sa tali Brownlee, wa leo se visili, e tali eina, ma mana o te munmuri le to e whaitu sa o se visili, e patino i suia na mota. O tuyono, o na sotanga o Māori, ma le kuki, e sa whanau i New Zealand nei. I le tautalanga Hipkins, te munmuriane, sa i whai tio ina i le i tū māt ngā o whainga whaporikiki, a New Zealand. O le whaiwhau pātele lona lua sa ngā lua le kolisa St. Pete's College i kalai state, sa tua ia sa wanga i ame o ngā whaungali, eni tamaitia o ngā tō tolu risilia ma le tōsa funtau o whailo nei. O le pātele lo ia matua te ena malosi nei tua inga, sa avema whaulunga le kolisi mo risilia ma le funtau sanga, ma ngā rua whata se malesi voi pātele e la tamai nei sa whailo ina, lona sawa ina i ame o ngā whaungali, o tamaitia o ngā tō whaa. O le whaurulunga le kolisi o iei neu o e whaalia, o le nei mata upu o matua e mawhati ai,
Wai so se tu ai ngo sawa ngai fai ele kaliena. Sa mo tu fai lo le Johnny Sila le pa ke mo Rowan Donahue. Sa to tino mo yang ai ono. E au fia ima fa ori ma ia mi onga mantanga sa fai te mai tia onga le vao le ma tu es fulu luas fulu on tu sanga marunga tu. Ma le ai ina fa marosi ia mi onga fa ungali e tu wala tu so tanga fa ungali fa so tu la fono. Olo fa te tali ile lo wino non fa salanga. O ne so tu la fono i so tanga matama onga to fa. Sa onga no futuma wa ile kolise St. Peter's College. Ikale stete de vale a fifsalo is fulono. Ma le wafe. I will file nei o Father Brian Cummings. Sa tu ia foi sa wanga ia mionga fa ngari e si to mai tia onga to tolung. O Cummings sa fano le olla le o afa male fulua. Ile on suma le volto sanga o matua. Sa ave mate iulo kolisi il vale a fifsalo i was fulu ma le afa male tasi. Sa tapa ina le Johnny Sila ile tu a inga le Society of Mary, Society of Mary. Mosi mana te whaali nei tua inga, sa Alfie Cummings, ina masu te ruai. Ai sa mua whaali le tua inga ka koriko, a whai e ni tua inga winga nisi lava maliksi, e whaalo telina ila to e whai tiu e whato ai leo. Ai no turi le tua nisi o whamtalanga, ma whamau ni ai loa le suiso upo Society of Mary le solua, o le vasa nei, o lo iai whamamungo tamaiti sa whato ai whai tionga i sa wanga ia mionga whaurungali i whasanga ia Cummings, mai tamaiti a onga e to wha. O le wha maro sia o le tupero tongi e kolosia i le alalau papatele au kilani o iai nei e le mawhai o na lava se tupe. E a oina e kawai tupe wha alu o se ala kolosi fau, e fausiaina e peona wha ali ai se wha tongi o se upengo wha amtalanga e langaloina se apoloketi. Sa ta uere komisio fausanga o ngā ruenga te tele i se tupero tongi e iwa tala i le tāwale tasi. E fiso sani e fausi ai se isi ala kolosi mai le tāwranga i le isi tuo no hapa. Ai o le whātonu o le penga o tala le Greater Auckland, Matt Lowry, sa ia longa le proklama le Morning Report le Johnny Sila, o vaenga tau tupe o whausinga ina maua mai i le iwa tala e le vao le fitu, ma le iwa piliona tala e mo mai ai. Ai o vai ngā tupe o whata o te whausi ai se isi ala kolosi. Fou e whaono pāsia le luas fulu piliona tā la. Ina o te tala le alo papa o iei nei le a whewsa lau limas mariva, sa te tongi ai, e ave ta avale ia le luas e lengi ma le ongo si pengi. Se foi numero o whaari e le komisi, e te tusai mariva tā la, o le ile luafe ma le fulu lima. O tupe te tongi e kolosi ai le alo papa sa ave sea i le a whewsa lau, vars furfaa. Ia taro talongo o motu le Pasifika wa umi telo na ave mano fuanga fa faile le inisio tangata alo la kapipi do silo na lau loa le rolangi. Ai di tono a te rola va ia. E tu sama le fasu pasenyo la tu tangata alo tangata Pasifika. Ai ui la vo isi atunu ui le rolangi e fia e whaanga ia tangata alo le Pasifika. Ai o se wha tūlangana tu so le tosina tangata alo Pasifika. E li masa ni ana whailoina. Pe a o mai loa e le wha aolo reino le talo ngai Samoa fiti matonga. O le mona Pasifika, la uloka pisa whaavaina, e o foi nai le tele atu tangata ta alo Pasifika, isi au wala e ta alo ai wha profesa. E leo toe mawaina se wha tupenga mai le raka pia le rolangi, se ngā yoinga e leo mautonu ai le fina ngalof o wha longo tana umanga. Mai a whaari ai a paule me oro latu mana na oai, e se whainga te tuse tūranga tau wha tupenga. E beona whaia isi a oma, pe a tiro le e le ta alo o whaia le mona Pasifika. O le mea lea mo mi ai le raka pia le rolangi, ono tele atu se soani ala tu te ofoina, pe atu tilo le rangi marito o tele o tangata alo Pasifika, ta alo ai tunu wesese. Ma whaasino e umanga is whaati te inga le tele le toi whaaolo leina tangata Pasifika, ole la kapiliki. Marito langa mawae ole le lei o iei nei le ta alonga. Le sa va ai tangata alo Pitosili ona le lei o ta alo motonga masa moa, mai longa o matua i langa rongo ina e tangata Pasifika. Le foi sa va ai le mana Pasifika le tau sanga o babae, i mea sa asies iai, le sa tumu i tangata o le melena, e mana o miai se lango lango. Whaali e umanga, e tā o tere mo tangata alo polinsia, o vai ia. Ai ore tamina e ore whaia onga ia tana umanga, po whaalonga tana umanga, o ia whiriwhiri ana tama fau e tō fitu, mo lana au mo stay mo mua, mo lana au o mo le tālonga mana Harrigan, se le Paulus Freire, i Wellington e. O le tai mo mua le o toe te liu, o toe le mo ana Pasifika, le mana apakao keke, tanu mai le whai ina mantanga le ratu tālonga le whai unga le tāmarisanga o le rafa mare rufuru lima le skoa ono su whas furulua sa whai inai. O whai ar whai unga umanga e awale tofinga kapiteni a Sam Molly ai o miracle whai langi o le o mai se tālo wha teu tino male no whoa le au wha leo leo
o se fai ungo se vai su telefoni mo le tamtaro Japani ma Moru Harata o fili no fole au fa leo mola no wai ta longa mua mo le moa na Pasifika talana ni aso ia ile fa mawala lo loto manuia lo waso Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Oto ma e tilo iai e dewa e se e ti soloa aina e alu atu lea e se ainga o lo o fai se lotu ai fai esa tau saminga wa e mole manava na o si toia ina le lale ua mate lai ina fai myself paalinga myself feelinga e moni e alava Ete talanoa, ete leiloa, mana tole tawalanga no. Ete fia o aku wa e fama walunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa abea oi ma filio le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tatau pa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai myself paalinga myself feelinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole vao ua vavao olo upito ie tonga fao ma ato ata oto ifo o wae pupula vale ile po atoa o fiolo tina ilo fa aso moa olo fia via ma lo fia iloa ai inosia ai lo uiko myself paalinga, myself feelinga, e moni e alava ita. Ete talanoa, ete leiloa, mana tole tawalanga no. Atu saina ise apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato manifi afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo ele anga ole ta atua etele aile ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po ha 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 sauia la
pese atu ile ea Ese yo pese atu ile ea Samoa, kasilima ivokuru amo.
Ole, Timmy Lula One Sierra Radio Sam Ole Divang Ole Tau Lewa Lua Se Fulu Male Lua Midu Tu Te Nili July Se Fulu Vivilanga Fa Talafan Tula Divang Ole So Ilang Mai Momalo Fa Funganga Ele Fa Wina Ole Tuala Radio Sam Tasi Liba Iva Tolu Amo Lenia So Tofi Le Fa Ta Ficho Man Wenga Pengon Fenga Yemalo To Pa Yemalo To Malu Lenganto Ile Ilan To Fo Le To Fa Visha Malo Longa Manga Wenga Ole Po on the Po Mobona Molin Famano, il Sumala, ya Java many a period that took to a mile town, Alila, but Tashi Malafatoya, Galbalman and the Tasha Lua. While I will take to Luino or a young man, when a teacher of Favalo Filima, yet Michelo Malik for my fan will lay on the town, Alila. Ole one time to my foot I fall living all the time, Ele Massania, no 82 to year of Tringa, Titia, jointly my little to Pulclamila, so I tie out. Ja, malo le feo le fiva, malo foi le on sai le ring tai au, lo te vai tu fafo. O le sulu mai le la, ai le malo stil, o le want to yo le mai va le vai ngol le tai au. O le pe fa malo mai wing all le ring tai au, lo no winga. Ya to noi se te mio to lo ne ni wanga pe ma fatele ya o le lan. Ya on to lo ne le se pito no o kilan. Ai malo le so fu mo wia, male langi ma. Ja, fan to foi le ring vai ngol tai au ya o le pe ya le tua. O le dafo o tapa de pena wale u fola il fai un le ring vai so malo le talo malo foi le o le shot. Pa anga masani le tanto wala leo to ba mo tida ma tua. E tu i maile muli panga I tonu mau te malawa e langa te fui lea. Ja, o tonu fui o no fuanga o lo tau si ein lo tau soi fua mano loina talo si o le daimar wia tato uma. Ja, a fai o fianga i mangase ngase o le tino i le dei vai tau o le tusanga. Te wha mo le moleu sta ia amra ia fautuanga. A li matamai tai fo ma. Ia, wa o le mena li na umile ma. O le wha to le fautuanga la fai a lo to mai. Ja, ona tuwai ya le ona te alo mai nai te fianga ye ma oi ja le ngata fo ile o le balo sulu du le na lo sulu te ona la le ngata molina ma le tape le no le fana wilia onga ja to e lo to fo isa uni lo fringa wenga ele se me fringo fie le dan tu lang ai fa ma lo ya to le on sai ma lo fo ile lava papale o le to tele au tanto e mai anga wenga ile aso hanta e pe anta to lia e o disi foi dai fa wa tu la stona ia wale over time ia to anga e finga wenga o tanga tale so I fuanga ele dik foi venta e le ima se te fa mo ia ke fa mo la va o ia joy e malo ya e fa pengale o langa ngi ai a finga ngo fongo fuala o menga e fa ke le mai e ke le ngase e ke le a whainga voi lele I se a I se tūlanga I le tata winda e ngā lua nane tino whanofu sane hei a mu ia no wola ngā li sane a mu ia no soifua ma no wola e le a whaina I la tau o lo inga singa se tū ma o le tino ma le mafu wha a o tātou ia malurusi a le na o le nofo e le whane sorry ka lo wha e a le sana sa nele to anga e whainga luenga o le tofiana o le whaiawa o le java e o le tautua ina o le tinao tamaiti ma le ainga o le tinao tamaiti ma lo le usu le ring tai au ma lo le ngā lue ma lo foi le koe whaangare le moe ngale la akar se fupu au maia ia saupu se me alelei pe fa a sele mutu tautua ia oe isi o nu a ole manu lelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le vetua wale le mama motu si alo upale ua mota ia o Silo
lo uloto a popole pei amole mana tua mai ita la upele fa amole mole tautua ia oe isi onu lo ufia fia e petua i fea o pusata fai po o fea ua fai ai ae popole lo uloto ne isatia lo loto ili lo le alofa a e fotua I se vai ona awe maya ya saupu se me alelei pe fa asele mutu saufuna lo alofa nei mamulu tafia tautua ia oe isi onu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le fetua ole le mama motu sia lo upale ua mota iao tautua ia oe isi onu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le fetua ole le mama motu sia lo upale ua mota iao It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I na e le stalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti ma Vanuatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu whawha. Olua tasi 5 tolu tolu whawha. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le olua tasi, tasi fa,
fitu lua selau. Po ole o lua o fa lima lima tasi lima lima tasi. E te manao maua se luma na manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga inai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua onga toelea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le fwai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu fale ai I le universite. Po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi famtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Yo no aso na, te leva ai ale la.
Malina o mauto tasi a suau malena I le rivang o le tai au o joy lu se fulu ma le lua minute o le tai leo leng tula e se fulu ma le tasi tans u tasi o da u tu o tato tala I vai whanua ma tala I tala ngana ngana peritani o le rivang o le tai au o te taunu mai I le tato official nei tai au whaalonga mai whawha o lo o makua mawalunga I le si ufofonga le sunga le awa o ilana pese malosi se tasi o whantunga le na tātua na leila le tai au. Au na o whapele, sole. E ele mele fia ele sunga le wa o le stofile ni. Ai ua mawala na whamaruyanga. Ia mo I la tau fui o le tele a la tau whamaruyanga I maua. Awa na pawana le mea lenga pese raka. E le isi kaka e mole mangawa ai pese. Yo. E le vuskanga ka a ika nga pese la ia. Nga pese raka o nga ola wala ngona le fia wala ngona le fia pese wala ngona ia le fia tu ilunga e fa mingoi lo na tino ia nga kukua le I fafoma uwa pe sali ele eila uwa pe ka ufeo lolo le uwa longo mancholi ele ma ia le si ufongo le awa ia e fa malo I le ringtai au iam ngā ruenga tutu ma whaivalo filima ia me se fipo angi menga ke pisi le rivaenga o le tai au wa ko fua kako ia ma fe au fenga yai I le aso ma le fu yaso o nis ia e fenga wenga I tonu fali ia po tonu ofisa ia ia foi nis le malo le tato o tonu fenga wenga I fafo ia foi nis ia fenga wenga me o masingi masingi e pe o ia wa pako o ka ko masingi foi o loaders ia la wa yuka lolipusa sa ia e ma tato wa loli ma pasi ia ke le lope I se sa mo ave train I le ngi va ngor kaya ia e ba lo ia to silsila ma lo ia ma kwa ma ia le mele le pese pese o ia e la ngona le fia na e pese pese la I ma fai o fe au le tai au ia nga ke ia la ia le wo ai fai me fa lingi ia ma fai me fa no ia ka ilo ia ka majava ia po le menga le fa pe mai ele tai au la wali ia lai fa ava ia ma lilo mai ava irony ia ala nga pese nga ka le fia ai le va pe fa ali inga pese la ile wa pelo ka ia po Teine la lele malanga tune ileva alele taimi umalava utemiti ia wela upele sili a ole nei wale ayo seisi la upele moni eiti ole fili eita si ole fama oni esu ia lava ole olanga telefo yo utausanga sautali o uwe
le ngata ile sui le va ai sui fo I fallinga awane inalo mai hamo to e fo I mai ise aso malanga au nei au kilani to e va ai au lau pele moni eiti ole fili ai tasi le fa maoni pipa 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 pipo pipa 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 pa pipa 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 zoom zoom pipa pipo zoom pipa 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 pa lau pele moni eiti ole fili ai tasi le fa maoni Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Fugmali down le Colisili Fifi Samoa e Piona e Fafunga to Yang Living all the day out. Ja, wel pisina ja maunga lo. Für meine Fisili Fau ja maunga lo. Ja, boa mai de kai. Ja, la la tu Fisili to ja dole ni day o mai le day. Oliver Maile to my Fileli Popoli in Flat Bush, Ole Makwa, Sekialo the day out. Ja, I will buy as a malu all the day out. Ja, lewa fanga solo ya JP on na masan ya. Ja, alle van toe ai to Silan to ye lima fiona uma fe. Te fe tu lauta. E ke fiwe ka penga lo fale le ka nga umang ka penga ja se kasi po se va yeso. Awai uma ku nga ka penga ngi o aku nga ngi mo koi pe fu. Mo koi pai pai fu le la pis. Ya koi koso mai fu le la vacuum. Ja, eu want voor jou. Want je vacuum voor. Ook maar zo aan als ik heb ik voor ile ole kele ole fa kele vacuum me va venga makwa magnifique kapek. Wal le vanga le ko yise kapek ko ngor ka ko fat. Ja, ole tulanga na pioni ya le fenga ye fo. Ja, maar van toe ai ngatos. Ja, ele se me fingofi. Ja, dan voor de van ja, die maar 5 jaar oude van. Ja, jij laat toe na jou, nee, toe aan 5 jaar oude van. Ja, 5 jaar lo wala ka ko penga ka mai ki ko wa ko moe, ko ya la lunga le ke me piki ai. Ja, ko wa ko vo ko moe. Yo fo chole li la moe ali. Ja, beje moe mai nga ola ko fa ni po la moe. Jalvan tultina ya selina sio simela ingale ma jomile ni tayao. Evelyn Fantoina Nansen Awa, maar lova tele vat te smile die wij al het jou. O leu te suele semile die jou o to zelf vertellingen ja tie. Ja, o ni si voor je voorvanger be on na verga. Ja, even maar want toe ja toe le maar te smile die wij al het jou. O se ta suli potito no New Zealand. O lo fa per mai. O fa tupula ia. Ia le whaonga ina o le fuala au whaasaina le o le cocaine. I to tonu o New Zealand. O le whaamatalanga le pe o le tuina mai. E le whaalapotonga o whaigoina o le Drug Detection Agency. Ia, i to tonu o le tolu masina e o ane ia te sema o le tausanga na St. Viatori. Lona winga o ke topa November te sema. O le sa moa mai e le si tia i lunga. O le to telo i lantou. O le ana positive ala tau test bo ala tau siaki. O le sa whaia, ile kua te muni o le tau sanga na sei ma vai tu nei. Ea mai o le si tanga o lo whapele o na si tia. I te tonu o le pito nungo o Bay of Plenty, au ki lani si sifo, ea ma le atu wai kato. Ea ma o vaenga la na po pito nungo na i tonu. O le makuanko kele ia ila tau o le whape mai le tala. O le whaonga ina le tātu whala awa saina na o le cocaine. Ja, mai o le tulanga voilele, ona o le whai au siaki, o ila tau I mene I o whalawhai ngā luenga. E ta ilo ele tau whalawhai ngā luenga, pe whaini siaki wa pena, e alanga o mātou, e mene e rei masi sio māko e whaongāra ngā mea, e wa mai mau e fora kaimi mai mau e fora, o soi fu mano no ina. Au te ilo e tele ni sio company ma whalawhai ngā luenga, e whai ea tātou siaki, e le teita ua tua fuilele. Ai ke ia no orwa ai mai chang e failau siaki le tau nin fa wa wile o nga wenga ya a fe o le te fa nga ina ye fola ava sain soli e ma so nga ya ki ya ko nga ki fa mai o le manga ya ile umio nga e pupula ya ai o le te mia nai tas o nai amatai o na fa le todo to tonga o lo tino e na wa ila ile ya fa inga ko lo mo so I fumano lo ina e ile tasio video no matamata tu ai Samoa. Masano na wa mai mo msilisila ini sele manol tatu tunu. Ole sunga ya salapu asalele na wantu alu savali lunga le mongo vai le tasio taiao. Ile vayaso nik. Ai alu wantu la tavale sunga ya salap. Ai tau atu le patu fo ile ile kolosi lunga o le awale tele. Ile vaveao ile malama le taiao I Samoa. Ai alu soli. Ola ka kia le mai al tangata e fasiki ngo kele orga. Ala ka kia mai lunga o kolosi. Umanga vale le ku ka wanga vale, ka vale le ku ka makau.
ku ilunga e oso ko e ka kia le ilunga ina e ana família no sa ndanga po le fa mtalanga le sunga ya sala pu va tul pa yesu mai soli ka lo vai o va inga na tangata ua te le va le kongu vo le le ba fa ona o fuala au fa sa ina ye wo fi tu tono le tatu tu ona le o ile to fa fa yo lan tu wainga awa makanga o mai mo mo i lungo kolosi marungo awala kile e va te ye fo ile sunga ya sala ona o lona lo fa male lava o lona onsa na tu waila na ta vale fo ile le polok le alua ko se ka vale o vai lungo o kanga ka le ka ki lungo kolosi samo e se ka ko fa u kala ai a fai o ngai ke fa ngai inga me nga fuala au sa ina le ya vai ta o le tusan ya au te fa wi le le talia me fu tu ngai e tu wat a ka ule moi lungo kolosio le awar kele ile po ala fe o ka vale soli ele se mele le ile na me ya e fa ta ona na vala awel suga ya sala ya le mtanga al wengo leo e ku si ave ya masanola o wa ta fiele na o le toma ta yo ele o se ali o le tamaita i le fa ia nga yo inga le o le moi maka vale vale solo i lungo kolosi samo ka no vai ma kwa ke le ale fa le ko ya ai ku ngi nga me o fala va sa inga solo le nga mo ko le I fa inga ta ona ia fa atfa le I malingi fo I ona le mata I see Masalo I go na ole ona matui tui ona tina Ua mafuai na le mawasana tala O vai tele na ia uia O samilo loto Sa ilinga o se vai fofo ilo nell'ocio le sapelle nella mai a ua moi la uva ai a ua nafi o le toe ma wa mai na tele
In this update, the Prime Minister's allaying concerns about a proposal for a $9 toll on Auckland's Harbour Bridge. The Infrastructure Commission recommended tolling the existing bridge and second new crossing to reduce construction costs on the Crown. But Chris Luxon says it's only an idea. We haven't even made a decision whether we've got a bridge or a tunnel, then we'll worry about how we fund it. And what we've said, it's going to have to be a feature going forward because it's the only way you can pull forward the development of those roads and get better quality roads faster, quicker. Multiple police vehicles and armed police are swarming a Christchurch street where 4 people were injured in a late-night altercation. Emergency services have been at Northcote's Hoani Street near Greers Road since 9:30 last night. Police say 4 are injured, 1 critically and another seriously. They believe the parties involved were known to each other and there's minimal risk to the public. Herald reporter Jaslyn Wales has been speaking with a neighbour. He didn't hear the incident, but he did say that when he woke up later in the evening, it was so bright due to the police cars, it looked like daylight. Meanwhile, in Auckland, a person's in hospital with serious injuries consistent with a gunshot wound after an attack in a Manarewa garage last night. A law expert says it's ironic that the government appears to have run out of time for a referendum on a 4-year electoral term. Justice Minister Paul Goldsmith says the bill progressed to Select Committee as part of coalition agreements, but not any further. He says a referendum would require passing it through the rest of the stages in enough time before the election. Otago University law professor Andrew Geddes says this shows why a 4-year term appeals to them. More than 100 drivers have failed their compulsory retests at an Auckland vehicle testing centre plagued by bribery claims. Hundreds of drivers were required to resit the tests after an investigation was launched last year into alleged fraudulent activity at the Highbrook VTNZ. 3 testing officers have had their testing licences revoked, while 2 others remain stood down as investigations continue. A total of 257 people resat the on-road test, with nearly half failing. That's news. In sport, New Zealand Sail GP team grinder Louis Sinclair has been praised for his courage and character. The 34-year-old Kiwi had both his legs broken in a frightening collision with France on the first day of the Auckland Regatta. Blackfoil's co-chief executive Pete Burling says Sinclair's bravery made the horror situation more manageable. Seeing Louis in such a tough situation remain as calm as he did and really help be part of that process, getting him out of there in a really kind of methodical way is something that I think everyone can learn from. Pretty incredible, and I think testament to Louis as a character. Ukraine officials will boycott the Milan Cortina Paralympics next month in protest at the participation of a handful of Russian and Belarusian athletes who have been cleared to compete under their national flags. And Newcastle has beaten Karabakh in Champions League knockout action. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. tomorrow. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masinin tutua pe le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Awana ye misiele whapitoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fatala ile vayaso. Samsung S25, male speaker ile na le lua tolu tala ile vayaso. Maule whapitoa muenga fa apea seti nufoa. A whaia te whaailoa ile Moda Furniture. O le Radio Samoa na mawaili nei whaasalonga. O le ama wasau mea lofa. Le Moda Furniture. To atu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala le iwal taiawa ile afo le lima. Ile asunga fua ile asfaraile. Asu tona imale asu sa. Se fulwa ile afo fa. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo.
salo salo wa e ata e mafa leo tele mai sanga tolu tala noa au tausa e male afula ukuka ole ko pai ko Samoa sole tango la sipuni tango la palusuka ta ualewa uma le falawa matale pule oe baby anifuka otele isa ise umbuka otele isa foi se palusuka na osa wia te oe ona ole tapa ai unga ole pa ai foi ponga le wanga mosua ya suma Malina Queen Poki living vang all the day over me tango low fangusuka ya wala va foi lea wa pe ole onna ole sami malma sima low fangusuka ya na e fa pena me ne yo mafutanga
o mafutanga I tau amata e sua malie foi lele e pei o le fangusuka e pei o le fangu sua malie foi lele foto atatala lona momono e te tofo tu iei o le makuamba ngai o le sua malie ia lua ia unua i le kausanga mua ia e whaalongo tu wa amata na tau le a ava le sua malie wa amata na pei tau ona la ititi ia ona whaasanga mai lole malu i tau fu ile le tono le mafutanga whaasolo tu tau sanga lona lua alua kura kausanga longa kolu ia wa amakang kausi isi le leo wa amakang fola mai ia mo meo whaalupenga ia alua tu le lona whama le lona lima ia wa whaapepe ngā kuai lava wa amatana langona le tūlanga foilele ia wa kausanga I male mea pi o se faki ia whaasolo tu le lona no fitu valu iwa se fulu wa amaka o ngā kaumasangi I lesi I winga o lesi ia o lau te whaia tu le tele o mei e sau iata tifanga a wa o tātou wa ia maafutanga o ngai seki a kā kou ia lelei ia e ova kulo ma le sefulu mon tupu tausanga le lua maafutanga o na whapele o se whaamtalanga se ua makua le lua maafukanga ia e whaasolo tulua I le lua sefulu tausanga wa amakanga qualify le lua maafukanga ia wa amakanga se aku le lua maafukanga I lunga o le meka o le pingi siriva ia wa le ua pasi aku I lalo le pingi apa mea ia e ova kulo la ma le lua sefulu kausanga ngai le koutu sefulu whaasolo kua I lunga ua pinge aulo whaasolo ko kako ua maua le mea foi lele ua fiwale si e whai akura kala I lesi la e pe ia e whai le pako o le winga o le tala foi lele o iloa le ia e le toi ina le mea lai oke mai ai le lo makua ia un kangorola ia le ka pelo un kalinga le piko kui o lo makua ia un whai ia le o ngai ia o foi langa oke ko inga e fiwa e oke akula lo makua la ai la langa ia fala la ai whaianga ia mea lai whai, o la ai whaolanga ia la au sui. Aisea, ia wā o la masan. Ioe, pe o whea le me whai ei le la lunga ma le la lo. E whai a uma. Ioe, e pe karangoa kfoi a pai ma la whai. Ioe, a mai whai leo whaukuanga whaan soi fua manolo I ngā sivaenga. At the end of the day, pe a ngoko le la, e mafukar ko inga malilo makuala ko. Iyo, le mena le tate fayentu ai le keva queen po ki ma le pesele na fa fonga me ne le taya. E le ai se mafutanga I lalo le lale nei. E sao mai ai, e fa afita hauri. Po le ale fai mai, o le makua mafanga o le mafukanga. Iyo, ai wa iei manga, ai wa I maka I ngapue. Ai mako akanga ngapue mai o le fale ainga ma le amre. Ia wale lei fale ainga. Iyo, a fa pe mai lau tala I anta o lua mafutanga e le ai se keiminga si ai le leo o le ko inga mpole lo makua o nga ufa iaku le iaki o skanga kapiko I silinga e kalamongi la le lali. Ese loka ukala sao I la le laringi. E whape ngā mo meo mafukanga ari. Ale ai fo ingi me karangoa ma vivesi ai. O longo winga, ua makua pe ar mafukanga. O longo winga, ele o ko i se me ka o se ola I kongo le mafukanga. O leu te tala no antu le mafutanga le fale ainga. E wa le fa mai. Ia walava le fai saka walava le fai me ai o ke le isau o ke mu ko ka ngafi nga o sa nga o e nga o sa o ke mafuka ia va penga fai nga si ka ko wa mio ta tula ia wa o va tu mal fulumon tu putu sang ia wa makanga I lo le wa I lo le ki vo ile le nga o ar ki me sa wa ka me ka o mi ki nga ia nga sa wa le o nga ia na o ia nga sa o ila ia na o nga sa wa la ia le o nga ia ala ke lu ioi ia po le nga fu mo kwa le ai ma se kana ngofu
Ia ngā wala ia ngoko whakulole. Wauma. Usu mai la sau pese ngai wha umai lo re. Ia, ole ngā. Ole mea ngā reka ki whai aku ai. Aua ngā ko ke vave. Tātou ia whato anta I tasi le tausanga, lua kausanga o le mafukanga. Ia, ongo sai. Ia, a whai ele I o I se meka o se lu ngā ma se la lo le lua mafukanga. Ia le kain. O ke rau whai aku fwoi la a me ke rua o wha kupu ngā mea. Ia le kain. O la ai manga ia le lua mafukanga. Ai le hangor ki a polo ele mo ele manolo. E lua kua e su e kusonga wha malam. Ia ofi aku wai kongo lua mafukanga. O le mea lale. Ma kua wha ka woki lua suka se kele. E wha suka ili wai ki polo. Ia onga lua inguing ki polo ia la ia. Ai e vorkain. E sa wale mole meka o le whaki. A kongo ele a sisio ka kongo ele I whiar kalanga. Ia wale nei. Anu la e whai rau fia. Ale la walu voi au ia. Ia e va feka makinga e pula mai maka. Seli. Ia lenga mai ba wia pe anga va pe. Em vengwe rewind voi le kua. Ia male ailen ka maki kongo le mafukanga. Ai va pe ona wi ele fana. Ia ola la be ola fa nei nei tamit. Ia wai le fa mai ka maki e fio aku le lalolang. O ka ko lenga fa ia ka maki. Ia ma wha manguia meile o le ali I an tātou. Ia. O longa winga ai lalo I fulu kausanga o le lua mafukanga. Ia o ngai ke lua kau vai le pinge e apa me mea. As fulu anga I le lua se fulu pinge siri. E ova ko lo ma le lua se fulu. Pinge au loga ko. Ova ko ma le lima se fulu. O longa winga wa pinge kau aloha. Ai ale a ko se kausanga. O longo winga o le pinge kau e ka ngā mea. Ia, e whape ngā le fuanga o le umi o le mele o le mafukanga. Wama vai atu aso lele mo aku. Mafuta raua e tu ila ufatu. Masani ngameana wiloaina Sasiliona o eva ile masina Seulo upaloma uwalayona toela wana Ilo una
si whakamali na le sunga ia wino le divainga le tai awa. E mala pese o whaingo ina se ulo polonga. Why is your polonga happen today? Tala van tui le vainga le au tui lo le wai al polonga i le divainga tau le tusanga. Penny mala ta lova veli so lia ia mwe fo le di yaso. O le ale pingenga ua maua e kako. Pinge si liva. Dasa seta tesa. Ia malo ale on sa. O le amo ale fanga. Vimora kuso mala inga le mam tomaida sini au seta lia. AJ le lei. Before ia feif Susana Ivanu Mausi. Malo fam te mam tomaida o te huhu le dinta au tua sao. Malainga in Brisbane, Australia, tolu mai reko i Washington State, i America. Ia, whabaloanti e tilione, ma le sunga ia a pe, le mauto mai papa toi. Le ringta hao Rachel Sifa, ia ma Selina Sios, ma lo whautai le mafuta mai. Ia, au ke rei lopo le ale mea ngai ke polongai. O le ale mea ngai polongai kako. Ia wa ese koi ngā polonga. E elementa o le polonga o le tino. E ala le polonga o le tino. O le tele o au fi au e fai. A lai nofo mata tu isi tangata nei te polongai lo tino. Ia, ai e fai la. Ai e fai la ma le menta o le polonga i le mafau. O le polonga la le mafau pe a fua i wha matalanga fo i le au popoto. Le au su e ia wala tau mai a o na whaia su e ngai le mafau. Ia po o tantou mafau. E wha pe mai e le tama. E pito i sili antu na tinga ina le tangata i polonga i le mafau. Ia po o mafau. Na i lo le la veo lo tino. Ia e le mise manuanga. Ia po le hafaina foi lele po le aseti nga o lo fenga i mo. Fa mai e fio lolo mabao atu le bena o le hafaina o le tino. Nei lo le polonga i le mafau. Ia o le polonga foi le mafau. E va veina vai atu a lusi le tangata. Ia wa fa mai e le manongi se mea ai. Po le fa mai o le sai stu le la ka kia mai o luma. E makuale mangongia po le ale fa mai o le apa kolu paunga Pasifika le fa kwa umanga kakala ma laulau mai ma le whaalifu ia po le umukalo au mai ai ia ma le oka oka fa mai makuale mangongi se mea ai makuale fia ai ia le nga Ia, whaatala watia kasiano, whamai, o le mafukanga, ua se fulu kausanga, o mafuka. Ia, ua umang whaipipu. Ai ala le mafukanga, voi lele whamai e lua kausanga, o le wha pōri uli. E whengofi, vai, lua kausanga i liko. Ia ma le se fulu kausanga liko. Ai kangole ko ese, mawai leo le valu, ua makua street legal. Dali. Ka fiolai. Ya, lenga. O le veo ke fai kwa. Po a ko inga me pe fai mai. O le shabang. O le foko a vela me al shabang. O le waka kia yonga luma. Fai o lai polonga le mafaufa. E ai langa o le mea aina. Ai sea. Langa fui ele o mangong. Langa fui e sea le mea la e ka fao mai ele mafaufa. Ai sea. Polonga le mafaufa. Io. Ai ava apia. O lea ua uma ngaka oko lo nga vai. Sa ngau. Ia pe o se elo nga kul. Ala ulawa ku meia. E nga le paule o le meo le kingo la kinga. O ke fai ako. E nga o iwi o le sambangi e kukoi. Io. E nga o le apa. O le sa iai kukongo le pisu pe kolupanga. E kukoi. Awa fo ila makua mangong yale ai. Ia sei mafau wangi. Kako mafau wangi ar kanga kaya yangai. Pe ole al ko nga polonga ngai o ele vai kemi. Po e polonga ele tino. Ia po nai te polonga ile mafau.
Ia nga e mkoe mawawhau lea. Nga e kausa mia ngafi. Nga e whaafea koska nga kailo mau ka pa ulau lawa ma e whaianku ia. Sumai au lau whaile me ai ele aingi. Mai e le ai ele oso asfia ai. Nga e ki kilo ne ia. Ki kilo sao ia i on fonga. Ia ma e koe whaianku kasia ia. Nei sumai. A e vai aku foi le pi e mama o alanga popula. O longo winga nga e aku le mafofa. Aua la koe fai fa kori ma lava fa lua. Ia nga umalola ia le lao, ia nga e fai le ia vai. O le na uka kano aku mol me nga e fa fa ku ulu no mafofa. Sita yao na o aluane pa fa aula la uta avale. Na tu uailoa ai o alua e pafa tali la upasi watu mule pasi le se amanoa o usava livaliloa so solo mai tua leta si o pasi o fa afoe mai ela uhani hani le se me wangata ai lo ufia ina wama aya oredia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala if I no feel lava na ose afatala etu ile pasi mata po ose seleni asefe la ukesi fetupe e ai atamaiti watu mule pasi lese amanoa o usava livaliloa so solo mai tua leta si o pasi o fa afoe mai ela uhani lese me wangata ai lo ufia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala watu mule pasi lese amanoa o usava livaliloa so solo mai tua leta si o pasi o fa afoe mai ela uhani lese me wangata ai lo ufia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala. Si formalien le sunga jala fiso le ding vang all the time maar le fat jali passi jala van twee ave passi umai le ding vang all the time le ngan tini New Zealand ai fa be fo isa mo man tro umala lang yo nai ave mai hela passi ta tu jala no fo i bene yo ave passi se ave passi fo i le lei e ye fo i ave passi e ma kwa fe lolo ale le e ye malato super kakona fa bito e se skama voi lelele ki ngai la ule ukarpas ya ye voi lana fonga umina e ta ole super kako fa bito e ma sangiang o vai la kamala paka ya sola fir nga me o lo ku ngi vai kai ka sie mo ir nga kulang ya fa jalvan tu ya po join mi no malo so ya pakipiva e vai lo fa la ule la kan football lua Benitito Petelo Jalava ya seunga tito mulipona ana ya malitina matua ya sulita ole matua dai blockhouse pe ya jalava tu tidama tama tu umala voltanto wanto ole matua le tanto por la mel dik vai ngol tayau e fo ka koma fuko ngiki mirka ya e fa pengi fo ya ole ko ke siva mal vertellinga ya tia alanga ola ya lo e sia kilon so fo bano loina wa ka palasi lano ya mo me o ke sene e tutonu opona I violontino le mafu anga na to le mafu tai le so o ka sioki lo sene e tutonu opona I violontino
Talavantia Ken Palmer, Malaanga Lima, Tomina in Brisbane, Australia. Yeah, ina lava I Brisbane fa talafa tua I le sunga. E le o ya pona li tapelu. Ya male tato por la mele o fa ngoina le mai talofa. O le mau tomina I Brisbane, Australia. Ma lo le nga lue. Ya malo fo ile on sai wa mai le vai ngol taia wa na toafia. A fa le vai ante o to vai sisi lo o ko. Ingai Australia. If you're lola, yeah, Brisbane, Sydney, I Melbourne, le luai tu la le behind it. Yeah, Perth la. Yeah, po Western Australia. Yeah. Elimba e kula pe fie kula le vai tanto longo winga afelo afasukas. Longo winga masalola fwa afarvia. Afelo ngo yang ki uko. Yeah, ala fa me ia I fa ngo le le yo le ni tai fo. Yeah, I man all fe fe vai. O le mene yo le tai. Ale fai ma akarga o longo wing ele be ngai fa ko ulu ai lo ma fa ai fa so voices ya o que fa ko e va venga ko ma la o venga nai te wa ya fa talo fa tu ya sao tu wa ma lo le so fu ma le lang ma fa tele ma to mai le va ngol tanto It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia te taru papitoa nao le limatala te tongi pia whaonga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tato direct transfer te posi mai ai au tupe le tato account ma whamoni aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la foino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tongi ina o pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma i tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le silafia, mo whaasoponia so se vahenga New Zealand i o tātou la la, o lo awanoa fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile App, po le direct transfer, whaasawa i lo taimi, ai siri atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tale Penisiri. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drink some lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Tala whalawa o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ole
ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo le fale maliu a se halo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o he tālo falawa. Isa ia fast fulu o lana whai ua tōru si fulu mani tasi. A o e whaatalitali i le alii. E toi whaafowina lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manu lele o le vani manimo. O le si malosi iai le aeto. O le aeto mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Va bela iai le manu lele lea e whai mapale tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tua ua o le aeto, ma tui ma tongi. Pe ia futi le hulu o le aeto. Ai va bela e le popole iai le aeto. E tua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. Luma lele i lunga. E o lo i le vane manimo lea wa le manava ai le oreva. O na oso o se loa le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatalitali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase taubi. E iai le saulotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatalitali i le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo lave mai ia te oe. Whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga o loo te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ona whai. Tātou pepi i a Yesu whaataritari, le whaapepi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lawa. Lata ia Yesu. O ina. E le mawhai ai e le whili. O no so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whapepi ila i o apa au keruso tā tau te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi. Wala au le ese tātupu Funeral Directors i le lua tolu fitu o. Lua tolu fitu o. Pea fiuane e le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Sililo matai Pesamai Matango fie o ele ali La ei o ile mama Ia oele tupu, ia oele tupu. Fusia ile malama. Le poni sa ua sola. Ngatete le siu fofonga. Ngatete le siu fofonga. E ofo. Ofungia oe Pese mai e ofungia oe Eilo mai e ofungia oe Lo
matai ele mavai oia e tu maufa avava mai le amatanga e oilenga taanga le atua toluta si paia tama le alo le ngaga le ona mata utia le mamwe na fasia e ofo ngia oi elo ali ese mai e ofo ngia oi ei lo amanye ofo ngia oe lok matai sili lo suafa tawi ai vina o se Supermalina ole pudiala va ai le dingainga ole chaya we do join se fulu midute o le tale o le July se fulu malelua e pe ona e fa funga ai e le fionga ya pese tapuni male tanto pesilda o fungia lava oi jorunga tuaile polo kalamenda ole ele leimo oi mole tuaile kang fa jai sungai le fa fionga mole tanto polo kalamel divang ole taula to mo se si fa ponga ele fia na ni ole woto e se fulu minute o le tale o le July fulu malua dance fulu o le toe da tu le tanto tala mai ngal mana au tanga via tipi au tanga via pe ona sa e fa fonga yen ele taiao ana leila a fe le vuta ba to mai le tanto tu fa wa ma lo ngan we ma lo fe favor talo fa sa mola tu pele o le vuta am taria le unanga le tatu tu sa mau Manhattan Farms and Center o wali tau tu ino ma malu so tatu wa tu u ile nei tu sanga mo so se fa moi pa pe ponga maliu aso fanau reunion company functions ma to te kei te da fo i tau maftanga mo so se fa moi tu sa mau catering
tuisa mau pen. Olo ye fo ye tuisa mau bakery and Island Food Limited i le tasi valwan o Great North Road i Avondale. Nga se sei falawa panibide. Ma le telo tau mafa ese awale fonga tau mafa. Ma liso fam talanga bala wane loa i a lease and maki te o i le olo tasi oiva tasi o fitu o valu. Olo tasi oiva tasi o fitu o valu. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le Foin Humera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite, po le University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Faasilisilanga tāua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua iai le to mai le kāmuta ma le walifale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le soritula fono. O le ngaluenga le leile tutongi, toi tutongi vaiaso, ma o le Kiwi Saver, sick leave ma le annual leave. Whaasota I mai le olua tasi, over tasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa lima, olua lima valu. Mo o mia le amata I le taimi lava le nei. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Pitula fa minuto na tale o le July se fulu ma le lua fi nganga o le wa ma o le tato filo inga le ring fo I vaenga o le taiao ia ma le shonga ia lua ma vai e po le tofale ia tongisia Pio Wilson o le tautumala o danga ale Omega Cars I le lua se lau Cavendish Drive e manuka wa talavan tu a lo ma vai e po le talenga tongisia ma lo le usu ma lo nga lua le taiao. Ya, so fumanvia, nganga langa le pia lava nganga le pasai o pate ia folo nei tangata wa vai bala au mai, yo vai bala au mai lau sunga le di pasala lau. Ya pa malo so fumanvia pa talo pa talo lava mas pa lalo a ponga mo pa malo to tua tinu le ni tula le aso a ponga mo. Io e foi si levo tava vala fai asi o pisi ya e fa tango lo mo si o ava no le tante sila fai le dintao io no lo to e share ia se wantali ya pe fo ne ile lo ma tanga ma fana. Ia. Mo lang kam lo pa pe mai ke ba. O to ko le kiki. Saya. Ya, ya ngali la ia, ngali. Kamu le yo mai. Ya, ndele mo ka miki le falongo. E kula nga tuasa la to via. Ia. Ya, ole tamangi. Siempre le lo tra si me ko fai ia pongo mo. Yo, ya mera le tup. Ya. Eu sou feita lá e foi taipo ya de o taipo le wa taipo yo wa kili no mara ia kama yo eu wa kili no fa pe pai mai ia o que le pe mai foi lá le ko sima kinala nga a fongo mo ia e pe ia o le va o le fale ma le fale fingal wenga le sa ua ya o le mela le wa tu pa tu fa longo tu foi le tala fo mai o me o le tau si aki pe fia le mano se lo que se ne la mo e tonu ona pona ai se tu no Chole no vinga va pe e yo que se como ponga tu lo mo le ngana male pa ponga tamo ia e no vinga de tanto yola yo esa o le pese foi le lo ponga ai mamang eu matando o pai que eu uso eu caminhei de pai foi ali aí foi esse depois se vai que o campo e agora ku ali camal mo pues aí nem ma vai eu aí já louco eu po ali que me pai lá sunga foi mo papel facava e porque me foi uma bichelanche eu vou me calar lá no meio da mulher. O que cara fez me? Aí a mulher le vale cara fez me.
Ya pulang apa dia? Ya itu angai fai ngai fai ale loktor tamana tu ya tua. Yang fai ngatar le anga fai ngal loktor tama. Ya. Itu la fai long loko. Ya melale mamu ngadi. Ngadi. Pamai ia. Yo kali lo pun pulang no. Como faço isso, depois meu marido acaba ngai que ali do aí. Pa wale mea. Ele se menta tu te mfeo I fo mai fo me wale se me fai paulea. Ya te talo mai o te talo tu au. Ya tu leli. Ele mai mau fual te talo a fonga mua. Ole a vesa ola vai a doctor le madu. E mawai longa ko manga. Longa file mu. A vesa ola vai a doctor le madu. Oi, que whakamala ia taka le malu. Ia. O le whinga kausa ili aku takta le malu o whamai o lai livi o longa winga. Leo po se la kongu renga whai e o siaki wa kasira ua le whomai. I wakusala ua. Wakusala ua le malu. Ia, ai malo le foi, malo le on sa ili dei vaenga o le tai au. Ia, o le menta ua ili o langa o le tangata. Se whai ba ata. Awa aleise ata olono winga yo le mela le kupu ke ia fa mai ia se fa mo le va I fo arka yo ai le ia se singa lua misari tonsia ia le lava esa le lava le savanga como bua ia evilia ia bien nei vai fa sai ke le lava la sunga foi dai sunga como bua por mo la ma tu no fa au le nei le taiao io le di na la mesa to ia te na melo se po ia se po cho ta to watino ia pa peso so vola foi le a foi le ni pa to ba to tua ia le wa ta to pela I mo bongo ao ale o bongo di lo mea ile so pu mo bien langi mata fi pa ia o ta to watino pa malo se so mo bien sa mo pa talo pa sula ba to sia o ta ni ta pa ta ba alu mo bai ya ki oi po fe la ba menita ta la patalo tu patalo pa la ba leva ki la ba mal palo pa malo se su dia pa malo ta wa tai ya wa lu mai tau na foi le mai tai milan to wi ya ta lu ba na mata ta tu pa la la fa ta tu fa ilo ile ta tu tu le abe o ta ba le sa mo a sa gi tu mi le ta la ngi ai ba ta ba le sa mo ya le wo mai tau na foi wa pit kuto tele malo ku fa maina yo tongi nei la tambale a mola tambale o tulanga le pa mole se o pele no sam a pe mana o emana mir tanga ta feltal sana e fo e te tauna fenga luenga tu mau ia male leile swafa tongi ai ta la fa mole e fa no fie po le matunga luenga pa no fie po ma ba we se ta vale e ave sa mo e wa fo fanga fa le ainga foi nisi tulanga na toia e fatso ta mai tong sia po lu normal ni tanga ta pato ba e social net ya ti fa mtala uma pe fa pe ki fila ngale fi fa sta le abisa mo e nei ke mo sa fa sta vale le ainga ia su me mtala mai au si stile mai mo foi ta vale ta pe inter to falta vale amata mai la batato family events o kako ma commercial events tato family events amata mai la bal skulu lu no se fulu tasi no poa, se fulu no poa, iwa no poa, so you're a high 8 man tatu Nissan Caravan. So malan tatu mini van, le nei o le tatu ile Toyota Alpha, ma le Toyota Bellfire, au tatu isi Nissan Alpha, ma le Nissan Serena, iso tatu tabale matangofia ia, o tanu metunu tatu lotoa ya pa solo mai tatu piki apu po yu soia mana tu foi specialize tatu falta vale customizing o piki apu la la tulanga te mana oi ele tambale fela di pidinga sa mo pe su mema tal mai au ni nalo e tatu review fee e pe di masala la società vale e lu afili review fee o tatu piki apu tulanga pe tau singa la lo sa ya donta sanga mo la ta vale ni sila ia la tosi e tunisia desta laina la tabale fai fu al tatu tua servicina la tabale fai fu al tatu tua ia ma fai na bona fitness ia fai fu al tatu tua tata ba disi tu la firma mai su mai mata mai au de luz la cabin stripe nei papa tu man kam e fai na la mal tatu landline
ole o iwa lua pitu lima valu tasilua o iwa lua pitu lima valu tasilua ala ke pontra bea o lua tasi pa pitu ono lima pa tasi o lua tasi pa pitu ono lima pa tasi ko mi tele e tua i fai valu lima ponga mua mo so ki mangalo o ala mal tau tuina so tatu o tinu pereina mo terminei pa tu papa tu po la sunga ponga mua ya ma ruin tele ngal wenga mala singa o toi o le ding stofia mi sila nga tu le fai ngol viaso o le fionga ya lu mo vai bol telenga ya tungi sia Pio Wilson o le tau tomala o dangana ale o meka kasi le lo se la Cavendish Drive e Manukau o tanto no le tula e se fulu malelua Radio Samoa Tasilima Iwatolu Amu Radio Samoa Tasilima Iwatolu Amu Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa Tasilima Iwatolu Amu. Whatalo whaelo tātu o sino ele nei fo i asa fau tala tau longo usimaya lau whaafonga. O le tausanga i lua fesifulu lua na tala i lalo le maketi sa iei mua mua i funga lei. Ma toe fausi ai se fausanga ua maua lunga lo na whaavai. Ma wha o popo ai malo na tele, e pe o na iei nei. I le se furu tasi tausanga talu o na tatala ma wha o ngā le maketi faubo iei nei funga lei. Na tāpunia i le ono i le fiafi, mai tū la umo le pō. Ai whato a tatala i le ono le tai ao. Na wha le waila ngono le fia nisi o le au whaipisi nisi laiti. A wā ua le ngata i na tapuni le fiafi. Ai wha sao na toe tōfu whai nisi le maketi. A wā o nisi o le au whaipoloka sa wha mautu wai le no fuanga. Ma ali ani mai ei nisi papolenga i le saonga le mua o le lātou soifua. O le soluro le neiva i aso na wha mutai. Le tāpuni o le maketi funga le i le ono i le fiafi. Wha pēr le pō atoa. Ina ua iei se wha ai unga le wha laptonga o tau i o wha mlau wha posei. O lo pu lea a seta le malo. Ina ia toe te tala i le luas funfaitu la. O le sotofi la le vai aso le nei wa amatai lea swinga. I le toe te tala wha solo a toa mō pisi nisi. Ma ava no ai lea tunu o ea whea mō wha taunga. I so o se teimi o le aso e o le pō. Wa whaia lea wha ai unga ma le wha utuanga wa ave le au whai pisi nisi la iti uma. Wha pēle au whai wha atoanga o wha o ngā ina le maketi funga lei. Ia tausi sia pēr tū la fono o wha ata oto. A wale pui ngā le saunga le mua le ola ma le soifua. Wha pēr le soifua maloloina le lei. O le ngātu tonu le masina fau a mati o wha moe moe. E te talalo i aile ngā luenga o le maketi fau i savalalo. E pēr na iaile fua fuanga o le pāle mi o le malo New Zealand. O le a wai e te talaina lea ngā luenga tele. Wa whaidoa lea tāpenanga le fionga i le pāle mi o le tātu utanou. Le sunga la audia le mali e toa le ua te apolata i waufosi. Ma le wha moe moe, e a mata tapena loa pisi nisi la iti ua maua avanoa, e wha o ngā ai lea maketi, e a mata ona wha tu langa la tu tau mwhainga o le i te talaina lea no fuanga, o se mea tō tino le mtanga luenga o ele mafua ngā whanua, le ua iei ma le wha laptu putongo ele o Samoa, sa umia o sana mea tō tino lea maketi. E tolu miliona tā la se vai ngā tupe ua wha iloa le pāle mia, o le a wha alu le toe fausia le leo le no fuanga, o lo a nga i ei pasi ma ta vale lai ti lau pasese, i tuane o lea maketi, o se ngā luenga o le ato e fausi ai, ma le fale whaatari pasi. Ia, e a mata la le wha moe moe le aso fitu o mati. E wha eisi tato soft opening, na o se lotu e whapa i eili fale. O na whatanga lola i o tato Lato ma lava watalia tal sanga mo fatoto nanga e o mailo e tapena le fatoto nanga ma mata lo na faile nga yoile le fatino ina o nga luenga o fa mo ia fio maila fio nga ripan mi o New Zealand e tatala lo ia tato nga luenga ne la suono po so fito mati o la wa operate le tato market ile mata mo fiel sol ko malo keeping o liping e ringa ka kom e mana ia le fio mai o le fionga ile li palemia ia o la wahalu le fatava lengo tato maketi o le mafaufaunga le nana fina ngalo el kapeneta ele leile o mai awa ta pena awa ta pena tuaila ma le tato loto i fale sau lava mai mela el tau penga le tau faifoi mai malai fatu sau le pass station sau lu ma fale o le tato
maketi o ia. O ina le la tapena o mai foi ma la tele se tu langa sitia. Ele ngata le tato maketi le nei. Ia le maketi o ia. Tato sifia o sauma ele ofi. La fatulanga uma tulanga na tato maketi umaia. O por kalame vo o tato maketi foule. E tai me fai tato night shopping. Ele fa pe la tapena e Masalo masalo tapena, masalo pa tapuni po le ono por fitu le fiafi. Ia ono tulanga e tapuni ai falolo mai sia o nanga e tauna i la sol vaiaso. Le stofi po le sfaliri. E tatala i se tau se furu po, por su tasi po. E o itanga te fai la to fatau. Le fionga de pale mia, sunga la audio le mani e tole o te polate wa fosi, i le feiloa inga matusi tala. Watu ua lo tātu o tenu le sui o le tamapa ia po le pope o lo whaau i aile kālesia kātoliko le lerolangi. Ina ua mai o na tau au atu i le fionga i le au mamalu o le tātu malo. Ona tusi tau o loa o lona tōwhinga. O le a veai masui o le whaau le kālesia i le Pasifika. E au fiei ma Samoa. O le fionga i le aki e pikopo i a kapoa pinta na tau nuu i lo tātu o tenu i le asato na i ua mawae. Ma ia taita i aise sāu ninga o le misa sāpa ia. I le malu o le kālesia kātoliko i muri vai e pia, mo le pule anga Samoa pia i le sosana te nei. Na whaia lea sauninga o lumana i aile so lua le nei vai aso, na tau au ai o na tusi tō whinga. Sa whelo i atu fo i le sui o le tamapa ia, i le teitai o le malo le fionga i le pāle mia au le toi tali watu i New Zealand lana whainga malanga. O le awhi ai o tātou whanua me le sui o le pope i le Pasifika, na tali malo ai le teitai o le pule anga Samoa pia, ma le pulenga o le kālesia kātoliko i lo tātou o tino. Wa mamori wha mai senga ma wha mawhana whananga, ma i le teitai o le malo le fionga i le pāle mia o le malo tuto tasi o Samoa, i le fionga i le whale tua ma le no whaalo, ma tangata lotu umo le kālesia so fitu Samoa tuto tasi, ono le tu malo ai o le teitai au le kālesia i le asorua o le vaya so nei, le sunga ia pasta ala i moana wili papu. O wha mai senga mai le pāle mia ma le whainga malo. Ono se tasi o teitai wha ale lotu. Na vāvā la lata le mafutanga ma le teitai o le malo. I lona tu langa o le teitai o le vanga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. O mati o le tausanga umawai. Na tau awa tuai e le sunga ala i moana wili papu. Ma se sui o le kālesia se foa i tupe. E lua se la wafe tā lai fe soso niai, i le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. I le motu si o le tāminu sanga la kapi wha wao malo, a le kalapo le malisi e le i taunu o na whaia le tausanga umawai, o leo watalia le malo o le wha o ngā ino le malai ta alo le Pia Park, mo le toi wha aua wina o lea tāminu sanga i le masina o Juni. Wa whawhitai eide pele stene ma lea kalapu le pāle mia ma le whainga malo, ono le langolongo ino lo lātu wha moe moe, matalia le aveo le tāmiru sanga, o se tasi o polo kalambe o le whailonga ina, o le ono se furu whātau sanga o le tātou tuto tasi, i le masina lo na ono o le neitau sanga. I le whaalawi lo ino le tāmiru sanga la kapita i to fitu o le whalenga osi ava malosi o le painima, ma le malisi, ma whailo ai o le aso lima ma le aso ono Juni, o le awha ngā solo ai le tāmiru sanga. E ono se furu afe tā lale tu au whainga o whailonga tupe, ko ta pena i ere kalaputa alo le malisi mo lana tāminu sanga la kapifa wa malo. Leo le a maua le au siampini, le whailonga tupe lua sifuru afe, i le vaenga o li. Ai lima afe tala le manu malo le au siampini le vaenga o au tamatai. O le ipu le au le a siampini le vaenga o li, o le tupua Fred Wetzel Cup, whapele Cynthia Wetzel Cup mo le siampini o au tamatai. O le au fia i fo i ma le tausi nionga i le ipu o muangu tutia George Meredith Challengers Cup mo au li vaenga o li. O tala i o le whaata fiti o le ngā ruenga o le vai aso, whiroa i a tai au mo le taualunga. Sa lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
le dawa whangale turu swapu pongana o tātou tala mai Samoa I le so pe ora e whangantu ia au tanga vaia tipi au tanga vaia ma tala fo mai Samoa wale long puyeri o loutou pa ia ma loutou manuela nganta I nei New Zealand e whapefo ia le tele ngantunu o le lalolangi. Ala am whaiore toi whangaia tātou tala mai Samoa I le tulai fitu I le fiafiana nei. E multimedia Charles Siola naua maua sina fa malostino maua sina tau maftanga foi po son sina I kofe sina I puti awala fa wa wina le ngā wenga tutu ma faiva lo filima e pe ona whenga ye malo topa ia malo to malu o winga o le tamu I le sofa mai awoa e o le na yeina I wanga I le tai ona le la ala toi fo I mai le po ana nei saviliangi mai le so mai le tu I sifo mai fiololo e ala balosi nisi o taimi o le awoli. O le mawhanawhana o le somo au kilani lusful tolu tikeri o lona manu I le poana nei, se fulu fitu tikeri e ngoto le lai le sfulu whamirute e te ai le vanu I le poana nei. O le venga mo le aso antai e au le whai ungo le veiaso le aso ane le lai le toi whamirute I le tu lai fitu I le tai au. Pamai o na yaina I wanga I le I malama lama o na whasolo tu le ina langi le le tau mo tai au savili o le angi mai le tui mātui sifo whasolo ina angi mai le tui saute sifo ai le I malama lama. Ewa talawhan tui lole I le rivaenga o le awuli a inga wome masani Samoa ma lo le nganue ma lo le whai o le whaiva o le venga nei le tātou tala o le tau mo le so ma le aso a tai au. O winga o le tau mo Samoa se vaenga o peau ma le ea whaatasi e manai timu I sautei sasai o loo anga I mali e mai I lunga o le aturu. Whautuanga mo timunga mamafa ua wha malo sia nei mo laufanu uma o Samoa. Whautuanga mo savili malolosi ua wha malo sia nei mo vaenga maua lulunga. O le venga mola soe ta absoloi timu ma e mamafa I nisi utaimi e o no iai nei wila mawhain tili wha pia savili e wha tautau I nisi utaimi. O le venga mola soa te mo Samoa le a awo ma timu to ulu va saloi ia mai fio lolo le mafa ai pupu I nisi o vaenga. O le tulanga dai pia o iai winga o le tau I le so ia atoi fo mola soa te au e le ngata mo I tātou I au kilani Eva befo I lo tātou wha siramanga I Samoa, pa talo whantua I le mano le tunu I Samoa lo mafuta mai, I longo le tasi o ono tesi ma le tasi whanmo, ma no la wana whaio le whaiva ma lo le o sa, pa talo whantua I Brisbane I Junior Toy Racing ano ma le ahinga, e langa toi leo test tivai nai le lau mua I Canberra, I Ausitalia. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Le Big Pots and More, o whaiti tia te wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, I puti o ata, I pupopo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mu whafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. O tau sa ili se sa mo lo ainga, po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti, e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Ma ua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga.
I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, po le university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi famtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Solo no menu tau tēnei, solo male lua musika, i tei tonu mo oi au tau mawhutanga, ia mawhainga malolonga mai ngā luenga tutu mawhainga lo filima. O le rea so tofi toi whaatalo whaantuai. E pēr wheo lewa toi mawhutanga mai le nivaenga o le aso i le tautua whaawau le polokalame a le fia mai show o le radio sa mo mai au ki lan.
Ai se fonga mali o le rosa pai pai ma le toi langi na mai o la lanto whantunga tuai le dai le dei a woli. Ma lo toi ia meke le misio malana whangu fuala au Paul Maruta tu ia i sale au mua ia le pata. Taylor Bob to mail it to on Radio Samoa. Well, Failo Mayolo official Tine Mu, Mafala Beloved to Tupufa for Say, Fire and Emergency New Zealand, Ole a Lega Luemo le Tassile to La Suitine Mu, Maile se Fuluanga e le Tassila Woli, Ile a Woli o le Asoa Taiao. Ona o lea tūlanga, o le awa aia i le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai. O le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ri vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, i a awa le tūla fua ia. Mana tua a whai e tūlai mai se mu, i a vave alu ese mai le whale, ma vili le tasi. A si esiane le i tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O e sauni malanga i Samoa. Maratua lola moana Rental solo o maua iso se tuai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa le le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo i le whalitali malo o loo e whamautuai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account i New Zealand. Pe lafosa fo i le moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy. E whaonga i lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o i le moana. Pe asi siane i le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi. Au e malanga asiasi i Samoa. O le wa joe lusa fulu ma le valu minuto na tale o link July tasi o na tu lea o se fa ponga o tala i vei fulu ma tala i tala o ngana Britania e pe o na mas ni ai tala si o le dawa mai ona fa yese to Singapore le ding vai ngola woni ai link to yang ya tu le fa wo wi no nga wenga e a fe o la lanche a fe tula e nei la vea I tono la faitula ma le taimi e jalu e sei ma le tau fale whainga wenga ia pe jalu I o le fale ai ia pe jalu I lau ta vale te aina na ai ia pe kialu foi ave fangu susu le kou kampangi e wha ave vela I tono lau ta vale I le ringa wami I la vea umai ala kemi a koringa ai le wha pe foi le leo le taimi le te tau samie e a faitula ia ai wha whela le si sfurumingo kere e ke savalia kwai o ma e karakalangoa ngai ole e va penga le vele o langa ngi ai e tupa taula ia la mea uma supervisor pole a faia na te silsilantu voi le pole o ngai makua fa maongia ia longo winga fa maongi voi le au fenga wenga ai ava pe o ngai kausolo mua supervisor mo ka fa o longo winga ka fa foi malana au fenga wenga Jalavan tuai le faltuia Isabella malasunga le tia kono ya falaniko ya malole nga lue malole on sai arona sila malalanto finga wenga e dai le Global Expressio tara maloya to wali le fa malosi tuche ma faiva lo filima ya fa Jalavan tia te auto malavalena malanga mai Samoa inga wenga fa vai time yo ola temule mulina e talano ai to ai ngai Samoa e por ngai finko o vakai o ke le fa longo o kaungi apu se po o ke le fa longo mo o kaungi apu ngi po e pe kaungi ngi pe a mangi me va pe kai lo o ke le fa longo o kaungi apu ngi po
Ki wa fa pe sa mo le fa lo over kai. So le te vi fa le ya ni o le wa lua fe lu o ngo le ka ko yengi. Ya. Sila no kala ya ke au eke koe fo i mai ama wana ko kongi vai aso kai kasi ma eka ngela fo mai ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye ako le masinga au oe Teresa wa ese love vibe movie le ile kaya po ai le kai kai I reply mai ile leva ole ko wanga le good night ko e winga ngai me kinga ma yo lo fai ai koe fo i mai ngai Mamu elele kai faingaka ue mama wakulava okay walelela I don't know I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa if you're right ole mafua anga komule likeli sanga omusukele ai posta ko story nga ono maka ekele feel like find my nga ke PCI over ai kusunga nga ke online eh kai find nga ka we mama wakulava okay walelela alolo Fofa ke faya ko nga yesa visa o leva nga ulele yako ka fafsa nga yesi e kala mo sa o maya ko la mele ku puile vale afa yo si o kele ke ya ka kala sa o mai lo fe fa kali kali yak wa kele yang o mai o ma ku lo fa o ma lo si o ma ku lo life o o we lo ngai e kelele kai faingaka wale fama ongilava okay walele fa soy fuwa I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa iyo maka I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa iyo maka yang baru kau dengan yo nak para siko ile pada dia lupa tak baik pada ai semua mampu apa aku yo nak pergi sok sabata siapa ni balia yang mampu berbaca mampu dia lupa dia ini yo lah dia yo lah mampu wangi mau salah tengah ana oleh bos kan bau dia biar ilo bang apa maya yang mau ilo pilih ha ilo bang
langa se ungongo Epo ua fo I aile polango E asa ole faiva Aile asa le masalo Wala valia le fa fetai mo le fa alo alo Yeah yeah O anga lava nei o mafutanga Esa o ai hulanga tupulanga E uma o teie o fo itama O mea lilo fo idualia ina uma ideala Paratayang since there you go full time vidaranga Only because me look forward yellow future Una best up at me yellow future Am okay now you go You me pathways now for sure Take a man you like him yeah Me too ba move on yeah Wishing you all the best Me wishing you all the best ah yeah Oh anga lava nei oh mafutanga Esa o ai hulanga tupulanga E uma o teie o fo itama O mea lilo fo idualia ina uma ileala Tele o aso tele fo itau sanga O umai tau pea sunga uanga Yeah Se mulinga fo I Le tene ale se fi ole ata E fai o lo fa apa po mua o lo se I fanga Te fa amawa lunga e te fai tala Te va ai mawala lolo ufa atau va Tau nuku ai le upu Do not judge the book by its cover Susu e ma e fai tau ia e malama lama Yeah yeah O anga lava nei o mafutanga Esa o ai hulanga tupulanga E uma o teie o fo itama O mea lilo fo idualia ina uma ileala O anga lava nei o mafutanga Esa o ai hulanga tupulanga E uma o teie o fo itama O mea lilo fo idualia ina uma ileala Lui tau mō le aso. Whao ngā se le pule a he rota. King Herod's abuse of power. Mā taio, ma tā upo e se fulu ma le whā, a olona fuai upu e valu. A o ia, ua whao so ina e lona tina, ua whai atu,
Ia e au mai I nei ia te au le ulu o Ioane le papatiso I se tānoa. Whaau ngā se le pulea he rota. King Herod's abuse of his power. O he rota, o le tupu o tangata I utaia I le vai teimi na whanau mai a Yesu. O se tōwhinga mai le malo roma. Mo le tausinga o le file mu I le vano nofo matangata I utaia. A o pulea whaakolone e le malo roma. Upu whai a I utaia. O le ita tele o he rota ia Ioane le papatiso. Ona na whaiane le tala Ioane le papatiso. E le sao, e le tala whengai. Lona toe avea o le toa lua o lona uso, le whawhine o Herodia, e whai mānāwa. O le mea lea na whao ngā se ai, e he rota lana pule. Ma sai tia ai Ioane le papatiso, ma tuuina atu I le fale pui pui. Ua whai le fia ma le ainga tele o le aso whanau o he rota. Sa iai Herodia malana tamateine. Ua whaatonu wina e le whawhine, lana tamateine. Ia whai ia he rota. Tasi alo na manao, o le ulu o Ioane le papatiso I totonu o se tānoa. Ua whai ane le manao o le teine. Ma ua whaao ngā se ina ai e he rota lana pule. Ina ia wha malie ai ona mana o leanga. Ma ua fasi o tia Ioane le papatiso. Ma avane lona ulu I le tānoa e tusa ma le manao o le teine. Samoai. Toa tele tā I tai o whainga mā lo le lalolangi. Ua la tau whaao ngā aina se le pule o loo umia I o la tau tōwhinga. E wha malie ai o la tau manao leanga. E wha malie ai o la tau tuina nau. E wha malie ai lo la tau manao tele. Samoai. Aua e te whaao ngā aina se le pule o loo I a te oe. O le pule, o se mea alofa mai le atua, ia tātou whaao ngā aina ma le alofa e pū lea ai tangata uma. Samoai, aua le whaao ngā se ina le pule, I to tonu o lau whai ngā mālo, I to tonu o lau tāpua inga, I to tonu o lounu, ma to tonu o lou lava a inga. Ile nei fo yaso I fe au mangalua. Ai a pe a se I wha o ngā. Ia le pule o loo ia te oi. E te a lofai I tangata mātitiva. Tangata le a mana I aina. Tangata wha atau waa. Tangata fiaola. Tō tele nei tangata wa vai. Tō tele tangata o loo fia mo o mia le fesoasoani. Ai a, I le neifo iaso. Pe a se I wha o ngā ia le pule o loo ia te oi. E te alofa ai, ma whai ai se ngā lue ngā alofa. I tangata o fia maua le fesoasoani. Tātou tatalo. Whawhetai le atua. O le pule, o se mea alofa mai la ua fio. Moa mātou fe au mga luenga. Ina ia whaao ngā ina male whaau tauta. E alofa ai I tangata lau tele. Tātou mala ua fio ia mātou fe au mga luenga o lene yaso. E manu ia ai mea uma. Lo lav suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amene,
te manuai e le mawhai o na whamatalaina lou lelei e mata o tia tele o lou alofa ua malielo o loto I mea wa e whaia Yesu e loa au o te maluai e le mawhai o na whamatalaina lou lelei e mata o tia tele o lou alofa Samoa e tūna I maia Siva tu male fia fia I le tupu o tupu Alalanga atu ia A wailele no atu ai whaavavau Oia ua ela whaina Mai lea matanga Lea li ie no umatai No ula fitanga Wa ova aia ma o ta whaina Ia whaamanuianga Ia vi ia oele atua Samoa tūna I maia Siva tu male fia fia I le tupu o tupu Alalanga atu ia A wailele no atu ai whaavavau Samoa tūna I maia Siva tu male fia fia I le tupu o tupu Alalanga atu ia A wailele no atu ai whaavavau Samoa tūna I maia Siva tu male fia fia I le tupu o tupu Alalanga atu ia A wailele no atu ai whaavavau A wailele no atu ai whaavavau A wailele no atu ai Sufang mali na lau pese la anointed praise the living vang o la woli male pese e pole vinga na o le tua wa whaingo ina o malila o loto I tau lunga tu ele polo kalame o le lu I tau o le aso e mole tuelanga wha tai le sunga wha whingainga ia Reverend Eche Solenga wha male tātou polo kalame pe o le sa e wha funga tia le living vang o la woli ia wa lava ia se tima inga mo e ma o le living vang o le stofi le rei so sfurmaleiva o February lua fe lua ono talawa tuai Howard Saufai o le mau tome le tātou polokalame e la katuai leo Sam Tufunga e le ngatai leo le sunga ia Chris o le Artwork New Zealand o I le e afo I te pena mai ia tātou trophies fo I mo I lātou e lautongia I mene I o tālonga I tono New Zealand Rosemary Leolanga Fatalawhatinai North Carolina le ni vaeng o le fiafia maruia whinga malolonga o le a whenga iai o ni sine o tātou linga le o tonu mai le ni fwoi vaeng o le hawoli wala vele long puili o lo tupa ia ma lo o tau mamalu o le ata o tupe ia o tapu isa ma whainga sa moa Ia mau tanta pua I malawa fitalai.
o malai wa mai a ona pai tua a mai le vavau. E whaingata o oe o le papa e foai ano manawa o pa ia mawee mai lava i le malama i saua i le malai tele ma whantu le ngā se ia wa ia le atato le la i le ala taua. E le popo pa ia i se mato upu po se wha matalanga tu lau na lava. E taluai o na wala malama whai u le mato ngā luenga o le ala lea o le mila ia po le ala ma le mila o le malu tāpuai o le whakasa i si o mato nu i sa le ilua i whale a lili le fio le tamitai sa whale lua e ama le toa whao tamatane le matua ia whanene le ainga sa tua tangaloa ma le uso li ma upu ia lufi o le ala leo le langona o se mātou leo whaatau waa ua mātou ia lava ala ma ua le mafo i le mativa o le mātou whaaloalo wala au whaaloalo atu lea ma le amatele male me ngao e wala au li ai alo matama whanau o paola mangafa ai meise woma e masani e malu aile nei nuu i tue fia o New Zealand e na ia tātou awai le mātou po siva o le a whaia lea i le aso luas fulumalawalu o Februari lua fe luono lono winga o le asto na i lea o le vai aso faupe a tātou au lia i le tūlai se fulumalatasi i le tae au e whaia lea i le nofanga o le e whakasai o Tahuhu i le ono se fulu Station Road i o Tahuhu lava o le a lava se leni pa ia o le a e foa i le aso mātou te talia ma le nganga whaaf teitele alo whangia le tua teitai e tielo tau soifua e amaso mātou wola i le aso a tofaina mo le wha moe whaaf teiolo seinia e le teitai fono ma le laulaua fono ala mafutanga le fianga o sale lua fale alili i totonu o ni usil nei. Male tātou whaalinga mulimuli, awane ngalo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi e mase lo minga o le vau fili e mawai whaalupengo Samoa i sifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o la matawha i o la matangi le whainga o whaalawe pe o whai poiponga ma liu leo siu singa o ainga o le fsila whainga o Paolo o si whaaloalo whaalanginga e Kalesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e na o le fitu se fulu tala i a le tau e te maua i nei le tātou ofisa o le Radio Samoa i le tolu ono Hopple Avenue i Manu Gaunei. Monisi whaamtalanga walang mai le tātou ofisa e teimi whainga luenga i le lua no lua tasi lima i watolu i pētanga iane lunga lo penga te whailangi shopradio.samoa.co.nz o nisi nau tātou wha sitilanga leu tonu mai le rivanga o lea woli i na ua toi lua minute o na tāle o ling tulai tasi o whenga i le turu mga luenga tutu ma whaiva lo Filipa o le reia stofi le wha tawhiti o ngā luenga. Patu saina Ise apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sampasui Oni tamato malipi Watoni lau pinangalo tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti apolo Pepa sa pepe Ole pepe ole po
this update. The government's announced it's scaling back its plan to intensify housing across Auckland. It's reducing the proposal to allow 2 million more homes in the city, Super City, back to 1.6 million. Housing Minister Chris Bishop has spoken today, revisiting changes, aiming to bring more densification around the city centre and key Aria Howell. Changes have less focus on housing growth in suburban areas. Aucklanders, including Epsom MP and ACT leader David Seymour, have suggested there's opposition to density in certain suburbs. Chris Bishop says the 2 million number was never a build target, but believes the changes strike the right balance. Fonterra shareholders have overwhelmingly voted to get the proceeds of the sale of mainland brands like Anchor and Mainland. Almost 99% gave the green light to receiving the tax-free $3.2 billion capital return from the sale to a French company. Farmers should get an average $360,000 each. That's about $2 a share. New gaming rules have hit Sky City's bottom line. The chain of casino and entertainment complexes is reporting a 2.4% drop in first half revenue. Here's business reporter Michael Sergel. Sky City introduced carded play in July, requiring gamblers to register with photo ID and get a member card before being allowed to play. The company says the rollout's affected revenue as expected, but it also means they have more customer data and they can ensure they're complying with gambling regulations. The Emergency Management and Recovery Minister is pointing the finger overseas for climate change effects, with New Zealand again in recovery mode from wild weather. Mark Mitchell acknowledges New Zealand gets hit more frequently by natural events, but says we've got better at identifying risks, being ready, responding and recovering. That's news. In sport, the New Zealand Sail GP team have no idea when their munted boat will be back on the water. Amokura was extensively damaged in a cringe-inducing collision with France, requiring grinder Louis Sinclair to be cut free of the wreckage. Co-Chief Executive Blair Tuke says their initial thoughts are solely on the well-being of their team, and a return to racing isn't top of mind. First and foremost, trying to look after our people. The path forward isn't clear at this stage, but I think what is clear that the damage to Amokura is incredibly significant. Premier League leaders Arsenal have had a wretched time away against bottom-placed Wolves. The Gunners blew a 2-goal lead to draw 2-2, and then Gabriel Jesus triggered an ugly all-in shoving contest post-match. That is sport.
Tasi o vantunga tuai le tia maa e pe ona tusia le sunga la wao so soani ya panga mani e yo fai valu tausanga ua mawai Mala pese na whai ngoi na whane ne fume umale toi langi na mai le Small Man mala Pacific Love Band i le ringwai ngō le hawoli vavai antui fui o tātou polakala me whaanga solo le nasa e whaafunga se whaamopunga o tātou tala i vai whanua ma tala i talonga le ngana peritania o le ringwai ngō le aso whaatalo whantuai na i Australia Joe sole ia ponali tapelu ia malwhalitua male ainga ia male polakala me fui o le mai tā lofa na e whianga iai ia ma le tātou turo ina ma lo lava le sa ili malo ma lo fo il fa ma lo si tutu ma fai va lo filima ya mai sei fo il tutu in tono e ka le sia pe o tutu ai wale tu am lo filgalo ma lo le au solo ma lo fo ile o sa ile a to muli ma la ingale va to mai dai Garth masalo Garth e Western Australia dai Perth ma lo le so fo mo wi me le langi ma Christina Tanuvasa ma la inga dai Melbourne Australia pa tala van tu le ding vai ngole a wo Wa mai tawina. Ole fale tono me yo tai fa tono ni sila. E istina le a foi. Faisi matu olo na soifu. Na o sofa yes tasiu o tai fa. Ya matele ai male fa le tono olo na soifu. Ole la mai tawina foi le tato lipot. Yoi. Ai frozen mai lo masia ka ko ami. Ia lenga o le wato e silsila ia le malo e le tūlanga foi le e whaatinoina lea i ia i la tau e ana tei whauia ia ma tei whauia e pei o na mai tauina ia le te lea i o le wha le tonu o le saunga le mua tangata i tono New Zealand ia o le tala le da e pei o na mai tauina i le reiva i tau ma o se tūlanga te tau Elena le pauele o le tangata was whaia ni tei whau e tante misi alofa voilele a le o tangata mātutua o nei whana witi ele ile vantu fo i se tasi o swa inga se tei whau lea sa whapelea o na matua i a whaina i le soifua o se tasi o alualu toto e pe o na tūlai mai lei tutonu o New Zealand nei ia ma ua alanga te tauai ia le tūlanga fo e pi o nei ai ia le toi silsila le i le tūla fono po le ale me tauna whai ei tei whau nei matanganta e ana tei whau ia wai alanga kauwhi ai whape mauso le tei whau tanganta ona o le tanganta e ana le tei whau e le o whaia lana ngā luenga o le ala ngā luenga le o whaia ia o le vaia wha leile o lana tei whau mai ta tau ona iei le mo le meo le māngua po le fili fit e na te tau fiai ia le tei whau e le teimi lea a o whaasa vali lunga o le awa le tele e tusa lava pe vei mai ia o le makua la ka o le mako ioi e tele iloa lava le mei tupu e le iloa lava e tātou ia mawhauwhaunga o meni o mea ola ia o le tūlanga la e tauna ie ia tauna tātou mātala ia e te tau fwe o na tātou manga whangafa e le tūlanga i pe o le eile saunga le mua tangata lau tele ina ia sefe i lātou ia i lunga o tātou awala sa vali ia o au tafa o le awala tele ma so se mea lava ia nga ia tuai ia awala vai ia sa valinga ma le wha malo stino ia wai tutu sa umai ia tau tangata i le mele ka o le wha malo stino ai le wha pela ia le watu o ema siang whana we wha tafa o le baka ai ala wakurukanga ka malana ta i whaupo lana whangawhau e whakawhau o nga sa wai lola i leo swa i maoi ala la le me tauna fai ka uma ba mafale sala awa ava pe e laki mol tanganta e osfa i mene u taifa ai ma fai ona toi tonga fitia le le ma toi fo i se le le i alo tino e fe no ala le tino ai a o so fai loa i a fallinga i le dawa e se le fia mo tanto lo e le se me fai ngofi ai talo sia o le ava ve na fai le swinga le ina ia mawhai ai o na pui pui a tangata lau tele ia mai le tūlanga lea o le oso wha ia wha fuose ia a whai o nae masa dina e alo wha wali leu taifa e masa ngai alu malongo ngongoa fwoi lele po le mangoa po le whiriwhiri
Vivianga maya wino le divang la woli male o fipesena la kalapula pia le tambauli ya mai le mo tele sala fai da walus fululu mala fa bidute o tende le July tasiva dalvan tuai Antonio Junior Janovasa ya le ma to le ya woli Federico sulupo ma lo so fu male la ngima ni siu tangata sa mawola tu tongio antu sela lus fulwafe ele tausanga o le vainga le sa fayelinga wenga foilele o le graphic designer ya po le tapena ina le o ata mo fa salalonga fa bisinisi ya e misiai ya ata tu ina tu longo televisi atu ai manus pepa
O le sawa le teknolosi lea ua ta ua o le AI po le Artificial Intelligence. O lea ua matua i popole vale ai lava i la tona. Awa o lea ua makua a makaunga poko i ale meta o le AI. O le suinga fo i le daa lewa ia ia tātou pese ia wa e whaafunga mai ia i le ni vaita. Ua peia o le tangata mo i le usua mai le pese, ai leilo. E le io mea uma o le hitu whaatsia e le polokalame e tā ua o le AI. O le polenga nei le tau tele o tangata, le whai mai, o le a lusi ai ala tau ngā ruenga. E mai whapea umana wale mea sa tupu iasola a ele i maua masini fo i e le sa suia tangata whai ngā ruenga i tutonu o factories i a po compania sa manual labor e tau sanga ua mawai. Na o na maua o masini roboti po masini robots fo i e suia tangata whai ngā ruenga. Ia e kasi le masini ai fia na ngā ruenga e whai. Suia le masini e tasi tangata e toa fia. E whapena umana le belea ua amantana whaafefe ye le tau tele o tangata i le rivaita. Ia ona o le sawa o le AI. E mahalo o tumau e pēa le pōlenga fwoi le whamai e ia le kain. E unga pūlea ai mene i o masini computer tātou i le numanai. Ia e halanga pūlea o le whaakanga e kā kou le mele ka o le AI. Ina ia whaini o na mawhauwhanga. Ia pē whaapea tu iai se whaianga ia le whai unga. Ioi. E hei unga alua sa o mea wanta tifanga ia e tele na sa. Le masinga sa waka malo anu. Ioi. I'll be back. Ai fefe se kei mea o mai e le ngāmea. Ka fefe e pēa o le kei mea kupu ai. Talo si ele tupu le tātou au ngā tūpulang. Ia ko angala ia le loko ma ko angai le au. Sui seisi karia e te anga iai. So e se mamei o masini computer ia mala AI le wa sao mai le ni vaitang.
It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Talofa sa mola tunupele. O leo tu amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Function Center. O wale tau tuaino le mamalu so tatu watunu upile nei tausanga. Mo so se whamoimoe, waipoiponga, maliu, aso whanau, reunion, company functions. Mātou te keiteira fo I tau maftanga mo so se whamoimoe. Tui sa mau catering, tui sa mau band. Olo ye fo ye tui sa mau bakery and Island Food Limited I le tasi walwan o Great North Road I Avondale. Ngā se sei whalawa, panivide, ma le tēlo tau mafa SS a wale fonga tau mafa. Mo liso whamtalanga, wala wane loa I a lease and waki te o I le olo tasi, oiwa tasi, o fitu o walwalu. Olo tasi, oiwa tasi, o fitu o walu, walu. Awana ye misiele whapitoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua whātala I le vaiaso. Samsung S25, ma le speaker I le nau le lua tolu tāla I le vaiaso. Maule whapitoa muenga whaapea se tino foa. A whaia te whaailoa I le Moda Furniture. O le Radio Samoa na mawai nei whaasalonga. O le ama wasau mea lofa. Le Moda Furniture, to atu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwa tai awa ngai le afo le lima, I le asunga fua ngai le asfaraile. Aso toa na ima le aso sa, se fulua ngai le afo le wha. A whaia mo mia ni au tai ni fufa pii, o le tali o le Old Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni fufa pii, e a whiai le plastic ma le metal dentures, Talia wins quotes ma le Afterpay, e le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le Old Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa I tātua tinu mai le tātua pulkalame o le areto le ola I le nefo yaso ma lo lava le soifua manuia le tātua tinu o kene se fasfulima le whai unga le whai upumua mua e esi na fuasi whai tau whape le tala e le wha mangaloina Iosefa o nauso e whapea e le itu mai fo I se tasi I luma o Iosefa ina ua whaali atu o ia I o nauso
a o le autua le tautalanga mo o le aso le nei o le whaamangaloga atoatoa a complete forgiveness. Ke le mata upe winga le nei me o le whaamangaloga po le loto whaamangalo. A ko inga whaamangalo la lea e tau o lo whaamangalo ina o le tangata atoatoa e au ngoa masisi se tulo me ingi si winga fo ile le ngai whaamangalo. O le tala ia Iosefa ia malona whaamangalo ina o na uso manatua ina ua mavae le luas furudua tausanga talu ona whaatau ese atu e huso Iosefa i tangata Midiana ia olo tangata i whaatau oloa ua whaatau skama i ngunga o aikupiko ia ua le kaima leonge lela ua onge le uso Iosefa ua su e mea ai taima leonge whaakau mea ai wa le maule nu leo aikupito ai laku kele iloa o lea ua si itia Iosefa ma vea Iosefa mpale mia i tutono aikupito ia kuro lau li isu mea ai aku mau ai Iosefa mai lo le leia Iosefa ngo uso yo tatu lo le tala masan ia wala aulia le Iosefa o mai lo ilu mo Iosefa o fefefe ele iloa ela wori o pale mia le o Iosefa ia kangola e tu ia oi se vai o Iosefa lea nganga lea ngainga o e uso le lewa ku oi le kulanga o Iosefa ke mafau fau i fa pea le la mo kai ia le woli ia pe le sanga le hanga ia ke le luas fu lu to sa go vai le la o e mo tai ia la ko ia a kirola si ko vai fe le fa mangalonga Iosefa fa mangalo yo no so ai le fa mangalo Iosefa no so ele me mo mua ngai fa me mo mua ma ko Iosefa le tele le kongolanga official ke le au na ikupito le au na ia Iosefa ale me mo mua Iosefa nga fai ai le I kangwa kwe sanga I mga usum fa mangalo ngus fai maila na tala iyo ese tangata uma o ya tia bingol kala Iosefa au nga uma makanga ka ikupiko uma le kongol fale o ese uma ke mingi o ese fa fu mal fale ele me ngalenga fa Iosefa tala nga mai ka manga o Iosefa ele imana o ia e loa e ana au na matangata ikupito le mea leanga na faia e ono uso ia teia se le songa mana ia no o wa o ina mai le mele ka o le wha mangalonga le mua na ia ufitia leanga sala ma lea mio leanga au na uso kango Iosefa ua kava lo lako wa mio leanga ka ofil kala wa foila anga wha mangalonga Iosefa le wha longo mai kaka ikupiko se mangu ilo o uso Iosefa e siva ile mele anga ngalako Iosefa me mo mua na ia na ia ufitia le anga sala au na uso melonga lua na ia fa mangalo atotoa o nga uso e au ngo masiusi o mafa fa pe anga o tatou fo ile se mangu u fa pe io e mafainga ku fa mangalo ka ko ki fa pe ifo fa mangalo al me mo mua ka ko ki fa tangata e fa mangalo ing o le makua o ke ngia mua matau iai le mea se ngala ku faia o nga whako a mangalo ile skam me fo ia ka ko be la ile ngasu wala la ra me ko sa wo ia e uile me le anga e fai o fa mangalo it ko inga fa mangalo fa penga Iosefa ele fa pena pe ka ko ki fa pe e fo ia fa ailoa tu isi tangata me le anga na faia tangata ia te se io foi tangata ilo loto fa mangalo mo ko e fa mangalo be e kiro le mea leanga si uso le nga fai ede fai ngalo ngai mea leanga ngai fai e ke lo o fa mangalo e ye si fa mangalo nga fai ke fai a ia e tau tu tangata oka se maka kire lo ko fa mangalo skama e vai ke leo leanga sala le nga fai ale lo ka ngo ko nga fa mangalo nga e se mai fa mangalo le ta o le fa mangalonga atotoa mua ufitia le nga sala lua fa mangalo le nga sala ke lo la fa mangalo Yesu fa mangalo komu nga fa mangalo Yesu fa mangalo ufitia nga ko nga sala mangalo ele koilo vai fela tala Yesu nga fa mai fa mangalo o ele tamale lang fa mangalo uto ile tu o fa pe o le maa o tongi le moana mangoto I foi ele toi manatua ina lava o makwa kavale nga sala ele ko mga kua ele tua ele fa pe ole lo ele tu mangalo ele tu ai o filifili ele tua ele ko lo nga sala o upula mo o ele asol ngai o le fesidi mo o mai la fa mangalo kele ka ko lo tu fa mangalo o le fesidi o la ko inga fa mangalo ngai fa mangalo ele stengat
o ia ingi si o lau fa mangalo ka la isolo mo le mele ang face kama ya oi fa ko fa mangalo iskama le upu mo e fa mangalo atoto ale tua fa fitai le nei tala ya Yosef malana fa mangalonga o atangia mai ai le fa mangalo ala o fio ya te mato fa fitai Yesu amen.
Se whakamali na o Joel tolo tui tama ma vania tolo le pese wa whai wa ina wa tele le alofa e taurunga tui le polagala mina o le are tole ola e pio na whongai na atu ma tāpadaina le sunga ia Pastor Lafa e le kopa o le Assembly of God I lano I le montele sa la whai. Ole Antoine Motion na whaau poponga I le teimi masani le aso Antoine au pa tātu o liele I le lofa malanga le o lo tātu tāpa au sili lunga. Talofan to a West Valley Utah America ya sofa tasi Maureen to fele mala ingale ba to mele riva ngol tanto programa fa mano la vale fa malosi ya tono na wa fia to ya lele yo me ye fa ka shelitina mongo ko mangai fuala fui wa fui le manu lula ko tasi lima I vatolu amo Radio Samoa. Aloha Joyce Fulmal family do na tana link to line lua I le divine ola woli wo tato wo mi foi le taimi a wida to inisi o tato fa linga ma fa silsilanga e mi no ma fianga fa before inisi e kale sia ma mafutanga e tonu o ni usile dei mo lo si la fia ole tato fa silsilanga mo mo le wa tonu mai ole fa silsilanga e fa bea o awore ngalu ia sa lo mingale o le tanto tusi o le songa ma le tusi ia o le vau filifili e mawai fa lo penga o Samoa I sisifo tutuila manua o nisi utala tu o Samoa o la ngā upu o la matafa i o la matai I le whainga o wha la vanave pe o wha I poiponga ma liu o le o sio singa o ainga vesila whainga o paolo o si wha lo alo wha la ngingo I kālesia e ma le tele o le ngangana o whaalo longa. E na o le fitu se fulu tala al tau. Na o le official Radio Samoa le tolu pa tolu no Hobble Avenue maraka we maua tuai sau lo minga. E morisi whaam talanga wala au le lua ono lua tasi lima I vatolu. Lua ono lua tasi lima I vatolu. E a be te hanga I sao la vai lunga o le tanto penga ta wha ilangi le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eiso o ka whaafutai. O le isi a tātou whaasilsilanga mo le mamalua mātua uma o le Unite a le Masina wa aia I Sutton Park School. O le atoutou ia upa ia mamalu Samoa o na upa ia wa uma o na tofi. A e whaasilsila atu I le awa tele ma le whaaloalo I tauai. O le awhaia le tātou community fono. Ioe, ia lenga whaia I le aso na nafi whaafutaitele. O le si tātou whaasilsilanga, o le whaasilsilanga mō le ainga sa lua whau. Ma tau te whaatulo wantu lau whaafunganga Samoa, ai misa le tāpu inga malu lau whainga aluenga tutofi, a le atua o lo aitau malele ma whaanu e sea, I so se whata whaitaulanga. Ona o le atua malana tala lelei. Tulou na lava. Ai whaafuata so mātou leo. Ona o le nei whaasalaunga e whaasinu tonu I alama tama whanau whaapea paolo. Mangafa e malu aisi o mātou ainga sa lua whau. E le pitonu o tā whito I māngiangi. O le awha tono ina la tātou lua I māwhtanga o le rito sanga. E le maunta o le whionga le teite whono. I pai e tea whaifua la whaele. E le toa tusi o le... ai misi a koe lola ma le numero. Ia ina I pesalo pleisi o tara. I le aso toa na I aso se fulu ma le wha o le masino mati lua wheluono. E whaiele le sfulu ma le tasi le taiao. Wha mole ma le tua maila ula funga e peo le masini ai. Te talo ia lofa le tua ma moli atu lo tau suifua. E paso mātou wola I le aso ua ato whaina. Wha te tele o lo o sainia e le te fono. E ma le lau a fono. Ale maafutanga lea ale ainga sa lua whau I tāwhito I māngiangi. E morisi whaamutalanga whau so te iane le olua tasi ovalu o ono tasi fitu valu. Olua tasi ovalu o ono tasi fitu valu mo nisi whaamutalanga. Malai tātou whaasilsilanga mulimuli leo taunu mai whaasilsilanga mo alama tama whanau sale au muai au kilani. E whaasisila atu I alama tama whanau uma le reinu o sale au mua.
O lo alalama papa au iso se tafau au kilani New Zealand. O le awhia le tātou fontanga i le aso lusfun malvalu o Februari lua filuono i le tuantusi o le valu awa streeti o Tahuhu. Ia po le o Tahuhu Rugby Football Club i le July se fululua i le awaulianga i le tolu i le fiafi e wha mautu i nai ma talanoina i le tusi e pei ona wha fonga i le tātou fontanga ua tuana i antu. Tali tonu i le lofa wha so le tua tai e tuailo tau soi fua ma so mātu wola i le aso ua ta ua ilunga. Ai monisi wha amtalanga wha so te iane i le whailau tusi i le olua o wha tasi tolu tolu tasi fitu tasi olua o wha tasi tolu tolu tasi fitu tasi soi fua ma i amanuia sei ni ele te whono ma le lau a alo matama whanau le whianga o sale au mua i au kilani i New Zealand nei. Ia, o nisi nao tātou whaalinga ma whaasitilanga o lau tonu mai le rivaeng o laso. Ia, wala wale longa puiari o lau taupa ia ma lau tau malu e nisi o wha moe o lau whapele o na whaatonuina i totonu au kilani nei e le nganta i le rive yaso ia e whapefo i le nei masina po le nā masina faupe a tātou waria le alofa malanga lei o le tua. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Mole en tui malaganga whau take Samoa i le tātou mautanga mai le tāu na le lasi o le me fo i le rivaeng o le awoli o le asangana o le tauta mali i le tātou mautanga e poto ala tautai e le temi sasi e lana wa aia toi fo i antu i le pora kalame o le awoli bafunga mua i le tāu le lua i le awoli a tāu pe a tātou o le le lofa malanga le o le tua toi tuli mai e ala vitalinga i anti e le aso a tāu e o le usa uri mai le fionga ia le ia tu sevea ma le polo kalame le nganga i fo faiva pe mai a tātou tala i vai whanua le ngana Samoa le uta pera mai e le vaeng o telefo i le nei fo i a wauli manuia tele i ngā luenga o toi e misila ngā tu e piki le whana wa onga stemia le utoi mau e to tono ni sila va befo i antonu e mau fai tete ma le la fai sia aso le la i le nei fo i vaeng o le a wauli e ma uke so onga whalua ngofo le le fale e maluai au pepa voila au Tolo tolo imata utu Male penisula mai molino Le tai tu pito ia pia Sio utu E fe pula vi mai le sau O ata uma o fetu o le lani E sulungi ia umasia uhani A o masa vali vali Le masina se i esu sulu Ia Samoa no uatunu Se i fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasi a umele Ele mafai hama ona ngalo Le tafe mali o mai singano Olo onofo haitine matama Yung alona awala lao
sisiba Le pasina se Yesu solo Ya Samoa lo watulu Se ifai mafia fianga Ye banga atene matama Olo sisiba ima pepese Matata lato nulele Aoma emane ilana olegi Na o umasia ubele Wafa abea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se Yesu sulu Ia Samoa lo watulu Se ifai mafia fianga Ye banga atene matama Olo sisiba hai mapepese Matata lato kulele Aoma